O lea ua uma ona sa le ave o. O tā pāfo i tūlia i tatā. O le whaapolo ma le whaasangi a o se vi ingo le atua i pei o nāro whaiva i eile au whainga luenga tatofia le atua i so se whata tāpuai. Ai mei se o le atunu o Samoa i le nei aso pa i o le alii. Wha mālo le tautua i le atua. Mālo fo i le ono sa i ma le tauatai. Le asa sa muli aso lua se fulufitu o Februari lua lua lua. Talofa lava. Mo te Samoa vi ingo le atua mana unanga masani. Tu sa o atu pidu wioli sini au se talia. Va alua ma le kofa mo valvoru te simale o iwa fa te simale tolu. Le au unanga o lo tautua ina sa tato tofio Samoa. Fitua se le vai aso lua se fulu fa i tu la. Te mai moa mai ai italo o mea tupu le a tupu taututupu mai Samoa. A o vi ingo le atua soifua e pei ona langine le tele o au fai pese mai Samoa New Zealand ma au se talia. Whaatalo whatuai au ona tofia le atua iso se whatatapuai. Lau a fionga pātele mākosi, pātele pa io le itu ai ngā sā umalawa, ai mai se le mawalunga o le ekalesia katoliko. Whaatalo whafo i le fionga fo i asista a kenese, Lutena Faleono, ia malo lava le soifua manuia. Whaatalo whai lawa fionga le sea o le ekalesia metotisi, lau sunga le tausi matanga luenga Liverpoolu. Reverend Whangoto o malatai ma le presidente o le auso Felfani, ia kasa lau tele. Sunga i tausi matanga luenga ma faletua, mai se le mawalunga o le ekalesia metotisi. Whaatalo whai to ina o le ekalesia e whakasa mana i o lātou faletua. Sunga i whawhia ngainga ma faletua, mai se le mawalunga o le ekalesia e whakasa. Ma loso i fua manuia i au na ma faletua o le ekalesia AOG le i tū pālangi ma le i tū Samoa, mai se le mawalunga o le ekalesia AOG. Whaatalo whātu lau sunga pasta visita whalewai a mosa, ma le faletua i a vae. Whaatalo whai le ekalesia sofitu le i tū pālangi ma Samoa. Kalesia o le aupa ia o aso e ngā tāi, moli maua Iova e Manuelu e kalesia so o whaatasi, o a uma e kalesia o ala tuai le tapua i ngā Samoa i le atua, le maua fo i polkalami nei, ia le nganga whaaloalo i whaatalo whamo o tau uma. Whaatalo whalisauwha i ngā tamama tina malolo, manu malo. Reverend Tavita Roma malifalitua i a tailua Roma. Reverend Sava Iloto malifalitua i a Peris de Loto. Pasta papali ina mulau ulu sama oso, ia malo lava le soifua manuia e te o tamama tua. Bevi tau tua ma wese aso whau mui longo tae au mulipola whale o mansava inaya. Malo soifua manuia ia te o tauti nā malo lo, manu malo. Whatalo whai leo sino le atunu, o tapu tapua ia whaiwa Samoa. Malo tapua, malo fo i le ono sai le tinga le soifua matua o lo iai o tau. Whaatalo whai e o loo mawhatia pia i ngase o le tino. Tau mia pia i le whalaefu ma le apolpulusi o tō whanga. Ia whanau manu pia i le atua. Talo sanga i le au noa. Fua i mai pia le mahalosi a te o tō i aso taitasi. Pia fo i musika o nei porkalame. Se whaafia loto ewe ese ai disiti ngā le tino i a te o tō. Whaatalo whai so tātou watunu pele o Samoa. O loo iai a inga uo mai e masani. Laua fionga le au mamalo so tātou malo. Laua fionga tui mai le li whano wa le to aso a lau wile lua malo masiofo. Whatalo whalpa i o ainga matama o tama fo i ma ainga. Le uso ngā pule mtu mua i tu au malata wa ainga li tai ma le wa au fonti. Tapua inga so tātou motu mai sasae. Ia sua ma le vai whanua fofo ma ai tu langi sa ole masale au mua ma le lau niuna saelua. Le afio whaatu i tō whale ula la au nā mtasi, ma upu i ate oe le motisa. Paul Kalame o oe malitu la whono i la wafionga le sa o le o tasua te le tū whele, me se fo i sunga i asu a Vivian tū whele, mga lo lava le soifua manuia. Whaatalo whale anga whaalo alo tai sili, tai o vaenga wha upu whai le HRPP, ia vi ia le atua tai fo mawatala, ia ua whaasoro manuia, singa ngase pe ona whianga iai foi. Lau sunga Dr. Tuila e pasa i lele malia le ngoi, ma le whalitua, ma le mamalua tupu mai o le atunu o lo tautua ina le vaenga wha upu whai a le HRPP.
Whaatai fo im whaatalu whaalo le heita a pipi sa pora. Ia ona o la tau lango malo sinei fo i pō kalame. Maenga whaaupu whai el tautua Samoa. La wafionga le profesa Dr. Afualo Luanga Lau Salele Wood. Ia e meise o tupu mai e o le atunuu. Lo tautua ina fo i lea vaenga whaaupu whai. Lau mai mo mai lunga o penga ta whailangi. Whaatai fo i le fie e vea nei pō kalame ma wata whaasolo. Manuia fo i le au mawai nā tunu ono sa ili ngā manuia mo a inga. So i fua manuia la wafionga ngā su tau la sisios. La sunga sau whainga kenso. Lau whetalainga wale ono Filipo ma le tausi a Pirenise. Fionga i le uso ali i malana tāpua inga. Lau susunga tuia e pa whai ai ma le whale tua i a maunga mū. Le se fo ili. Lau fionga i le whaatonu futialo lute na ma le whale tua i a Ana Rosa whaamusu whale ono. Fionga le presidente le Ekalesia Katoliko Samoa i St. Mary's whaalava au Paulo Pinese ma le nofo halo. Me se foi tui ma seve a pulu wa ai sola tala i tole a foa ta mamatua ia mana ia e na whale whawhale ono. Fui maono a leti wha mausili ma le whale tua. A whamasanga lau fili ta whinga sau wao ma le whale tua ia ola i tai. Se mi ma sera na antun. Pea foi le fionga ia ka votoa ma le whaletua ia Lucia ma le nofoalo. Lino le a lino ma le whaletua ia epi. Taupa usa u leonge tamoto ma le a inga vai tovi Filemoni ma lo so i fua manuia. Whaatalo whaato anga Filipio ma le tausi ia pua. Ngang whaaloalo whaatalo fo i lau sunga Felice Senio tautolo ma le whaletua ma le nofoalo. Lau a fionga lau Fili Arona whaingafa ma le whaletua ma le nofoalo. A me se fo i le tamamatua ia lofi popa o lepa ma le whaletua ia Viena. Whitalanga ia se umanu matamua whaali a ma le tausia ia Sinta. Pe lasio ili whaaso tau ma le whaletua ia mata o mei mei. Le tamamatua ia saipele kome saipele ma le whaletua ia ano whale saipele. A le sio molipola a lo sikori leota ma le whaletua. Whaaseu kawa whaaseu ma le whaletua. Tina matua ia telesia sekolatika. Ma lol mafuta mai tina. Falana i taua mose i lai ma le whalitua ia Caroline. Ta mamatua ia tele ma le whalitua ia matau eina tarasanga. Savelio olo manu ma le whalitua. Matisua miti Edward. Whaatalo whaatu fo i pae. Le leia le maali e toa tolu e sera ma le whalitua ia Trish. Mua ulu le lei leota. Ma lo lava le soifua manuia Farani Swan ma le whalitua ia whea o Taito Swan. Mati malanga o ma lo soifua manuia tausini ma le whalitua ia upu. Tina matua ia whaamalu ai ma lo mafuta mai. Whaalava au tau maia ma le whalitua ia so vale whaalava au. Maria Akiau ia ma lo soifua manuia amitua na isimati ma le whalitua ia a kene se to mata. Fai uputuila epa whaatili matulino si a moa. Aso mua pe sa amino Yoane ma le whalitua ia nifo. Si one haitang motu elia. Fatia lofa pouvi Poloma Branch. Aso lupe pe sa amino ula alia ni upulusu leo sala. Pe sa amino. Pule lea lofi fafano lea la misa. Mawala upulasi mawala. Paula Pence. Ma loso ifua manuia te oitina. Solomona vui Nicola Uofo. Me se fo ita mamatua ia sa ilivao ma le whaletua ia Pristene. Ia whaaftaita pua i mai malama comments. Ma lo langi a yeng lo au. Tui whaasesina. Ma lo lava le soifua manuia. La ulu na ile vao tea wepi. Le ta mamatua ia Pitone. Manuali ia sofa. Vai faiva se Stefano. Fui a vai vili Rivo. Fui a vai vili Eseki. Futi Yohane Mikaele ma futa mai manono. Ia me se foti na ia pale pa molipola. Le whawaitu misa na nai ma foe. Ma futa mamau mai lava i Samoa whaatai mo tapua inga. Me se foe le tapua inga le Kalesia Katoliko Samoa i ruti ile le whaangalohina. Lau whitalainga le whalefitu lio voli tufunga ma le tausia na atia. Liu ngā tāle tau whai le taulangi Ropeti Stewart tole foa, ma le tau si ia lo minga. Whetala inga ia ono fia mana ia nā uma ma le fionga ia Sula Daisy, ma le nofo alo. Le aulavi kali ma le tau si ia lua wha.
lau sisunga fale alii anau ai ono, me se fo i asuelu ma le faletua i asilia, le vaopolo ata ma le faletua i atunu mafono ela, ia malo fo i le soifua manuia i lau fionga li sao, tau manu pepe sopo tawhia maali i tonga tuki ma le faletua i a peka tonga tuki, ia mai se fo i o i latou umalava o i o lo maafuta mai tatou pokalame, ia lo maua fo i o tau suafa nei fo i tu la le fiafi, ia i le anganga whaaloalo mātou te whaatalofa tuai mo o tau uma. Ia mes fo il whaatalofa mo i latou uma lava o e olo oita mai, whai nei porkalame mo latou fili, nganga whaaloalo o porkalame nei, ia mātou te whaatalofa atu ia te o tau, i le suafa manu malo Jesu Keriso, lo tātou alii ma lo tātou whaahola, i le lei le suafa na i avi ese ai fualo wita, ma lo le fia fo i nei porkalame, ia mawhaifua nei pokalame mau whiri e lea ise anga sala nei pokalame. Ia ole pese la leo le atai na atu mo o tau umalawa, pe ona whaatalo whaatuai, li leo mai, ia ole whaasolsolonga o tātou pokalame, pe ona masani ai, ia sa sata itase.
Le vi ingo le atua soifua na langi ina le au fai pese e whakasa mai e li se fo pe ono tau sila mamai mo mai ai. Ina wato e lua se folo ma le ono minute ona tale o le itula e lima i sini au se talia. Ia le tato au waa maasani tau tuaina lo fita mafuta mai. Tato insinia ia Mike tole a foa. Pes fo ile fionga le tapa au fasina ia tole a foa lua moa. Tole a foa le lua mai fasito o taima vai puna i Samoa, sini au se talia. Ia malo unei fo itangata ai o ainu u ilinga noa li tia savai inaia. Mai sala i lua savai, sapali i savai, solo, lufi, fale a puna ma moa. E fatalo fatu ai lai lungo le tatou apio folinga tusi mai. Faaftai lava le fatalo faalo mai fo i sieni se loti. Faapea fo i te poramika. Sao Samoa. Fata apio le file mu fa maupopo. Ia me se fo i ia. Le mafuta mai miti Edwards. Ia faaftai lava moli pala. Tai lava fo i le mafuta mai. Me se fo i veta Arona. I mafuta mai nim faatalofa mai fo i nei taimi Sandra. Ia faaftai fo i faatalofa mai. Mai se fo i le faavaisa o lotonga. Mosi. Ia malo lava le soifua manuia asia singa. Ia me se fo i tuala Maria. Ia ma Buffalo poe malo soifua manuia Buffalo. Ia faapea fo i moana nuu mafuta mai nei tu la o le tatou afiafi lungo le apio folinga ma faatalofa aloalo mai. Tatou por kalame nei. Ia tole e foa malo soifua manuia i lau fionga le tapa au fasena. Lau fionga le tuia ana ave au malanga. Ia a o le tama faasau a le tu malo. Le na tuina atu iai ia o le tonu mai pea. Ia a o le faululunga o le ainga malosi. Se vai ane fo i le fitalainga i le la ulu o le taulau niu. Fitalainga fo i tupa i loa. Ia a o le presidente o le ekalesia katoliko Samoa i Ruti Hill nei. Faululunga o le tatou po kalame o le maoti Samoa o vi inga o le atua. Ia malo le soifua manuia. Malo fo i le folau i langi maa. Malo le tautu atu nuu i la wafionga tapa au faasina tole a foa. Ia o le toia sasali nei o le nei fo i maasina o Februari. Malo lava le saunoa foi lau sungai nuu. Ia polo fionga foi ia ilinga noa pe no lau sida fiai. Lo fionga foi tamai tai o le mota. Ia pe fi o le whanonga tu foi le tau pasenga. Ia pe o leo whapenana ta ua mai oe o le tamai tai o le mota. Ia a mātou ia. Ia o lava tau sala le mota. Ia pe tau sala pe finale. Ia o le ngana o le ana o te wawai atu foi o misi atu lau whalongo ia whapi ia po finale fai pulesi. Misi atu foi lo whalongo. Ai pe o le aso ne loto i le toi tono le tau vasenga. Ia le matu vasenga. Ia lo ato toa le iman matu vasenga. Whatalo whatuai i lau a fionga. Ai an nei taimi whaptai lava malo foi le tamu fai le tato pokalame. Le foi wo mana whatalo foi le mamaru le tunu. Ia le sui lava na tato pokalame. Le nganga maulunga lava ia tato mosi pokalame fia le nei aso. Ia o te mile ana o tili o tulunga le Facebook. Ia tusi mai ele sunga ia Joseph Tausilia. Tausilia fa mai ia lo faia ia mai tato lango tato malo. Ia na mafawala ia tato faia Joseph sa o le Joseph. Ia o le nganga na tasi Joseph. E mo me po kalame e watu i fautuanga e fa pe o le lango o a nga i o fautuanga e lango ai tato malo e watu ia me finale tato o le lava o le tato finale tato a watu fautuanga ma watu mele leia lango e leia o le lango la tau mena ai i se lango le mele tinano e se ia tu le epa male mamalo fa nga malo le chapipi ala vai o fai o feo ele lima suma tolu miliona o feo ele mele ele se lango la tau mela nata o le final tau faleanga temine o lo tu la i mele fa nga malo o le final fia me matuala ia fatase foi male fast o le lato fai ngā mālolo leo tula mai nei. Ia o tātou la ia e tau whina le tu e hangaia.
e ni me tātou tilo atu in tātou tala noa le iai ia whai ere fua o lātou pe o le nganga na Joseph ia sa le lei whautuanga ia o le mena le whai o le tātou pōkarame le teimi nei nei whai teimi o tausanga wai le whapetusa o mawai teimi e whai teimi e a matarona le lei ma sa o le tātou malo ia oi la whai tio e ma whai atu iai au teimi nei da lo tātou wawa ai pēr e le si mere lei le mere te ia leo tūli ia pai te ia leo wha ngā leo umarkang talate e fina le avea whamaroloi pai se le si mere lei nā mea o le mele lei whaasara lau wha lei to e mai te tonu to e tana noa pe oia siri o te ngata e te tauna veringa venga ave wha le whaatasi e ma le sa ngalua e mua mua o le mena le amio tonu o le au ngana tato pokalame Joseph e fina le tanta noa me whapena tato te le tau fo le pua malafo le ai tato te tanta noa nunga tato pokalame e do o wai tato tunu au I o lo ala mai le leo le tunu le nganga na ia sa o le sa noanga Joseph tau siliali famania fo le tu ia o tato mo si tato tata noa ia fa nunga tunu e fesinga fa ngata ma ta upu ia lo ia le vole pai tau lava o po le fo o finangalo le tunu o finangalo ia le tunu pe o le tanona al matu senga ia o le to fa no to se do ti le na to senga ade foi ese se do ti le matu senga pe le fo dinga mai am como e me disipo como e disipo ia no minga la mo ka ufla na mai sa fa ya o mai e ko sa lo ia se do ti ma lo lava ma lo talo fa pe foi miti etwes fa tai lava si tangata Ellen Barnes mo se te mi nei tata noa te pena tolu pōri tata noanga le vai aso lea ia o nore tele mta upu sa lofi mai te vile se teimi o tato pokalame e seta whamsanga malo e seta whaptai patasi mai SL ia pe Joseph finala si o bole mai o i Amerika a tau do Amerika ia o tua te le la valkonke kadea Amerika ia lo iai le sunga ia mansina pe Joseph pe fo ia tina taiana pe tina mai o Wellington tina malo soi fo manlangi manuia ia fa manuai ile in matvasenga la ka arona ka masasa o oisole lo vai atu isi o tali se nio o tau no se nio o ifanani e o te se nio mai malo lava soi full moto samo vinga le tua san ia piku God bless you get there send my love to Fono and my granddaughter Genevieve okay son I love you fa taila man fatasi mai se nio to le fo ia asobale falaba au malo lava ia ti oitina pa pena foi lo wali ia falaba au ia fa pena o fatasi mai fo ia sa penu mai lo ia matu senga masaula sa penu ele sau yes yo fai pula yo haina lo tanga taretas lo po fai se tonu a sa penu ma fasia o que fala bela o lai alu ko inga lo e mai sa penu mato vaenga ia sa penu mai vai o sa penu mai pa tai lava ide mo de ngata de mai ona fai lo i fatu dan moana ai lo mai fo ma fu o sa moa e la si fu ala te vai tu li lo vai tu antonio le fu o moto sa mo vi in fa tai sa penu vai wanga se pule fa tasi manuia le tai au ia malia fiafi langi mai lo fiona tapau fa sina to le fo tau sala ya en u fa malo fa ta lo fa mai wai ha wai da le sa vai wanga se pule fa tai lava se pule fa tasi mai ya se nava fa ta fa atu ia sabelio sunga sabelio se wa fe te sabelio tato peno even na fatali atu o sabelio e sa tato tata no se ma ia pa o mai nunga tato pokalame se foi ia na tu atu lava e si de sila folia tu no se tangata lotu mama ma se tangata le leilo na mafau ia o le fainga na o sabelio lo faia ma fetu finale e pensa o sabelio i ma lolo ia le nei e panganga o ke fa au ia sabelio ia le sabelio ma lo lava fa pe fo ia se fa tu me no fa tai fa tas mai ia taua vai tau fua ia lange ma so fo maua ia pe na fo lo va no foto lo mai na sunga ia mike ia al faiva fo il tau tuino le afiafi ma lo lava taua vai tau fua fa tai lava le tanga ngole li ia mai tina taiana savedio o oval special fa mai ia baby freten malo lava malo fatasi mai baby ia o matu senga na fatasi foi ma heni autonga vaia heni fa taida le misi lava heni tatu ia taro fai fa tai vi ingo le tua to le foa in u mike ia bless you all amen ia o matu senga na
faatasi e foʻi maʻuina o tamā ma tinā matua lo faapena na mata mau mai lava o i Lower Hutt i New Zealand Wellington o faapena lo i la tavasenga taitaʻi ai tamamatua ia pitone lagologosu ai foʻi nai toeina ia faivaaiga ia faapea foʻi laulu nai le vaotele ia ai kapkegi ai tamaitaʻi o sita ia le atoʻatele o gekuiʻiga ai ia la kapkegi Pea la o sita o le faipuki ngā ia ai le faipuki o ia lo posiga ko lava le TV ia malo lava sita le tausi matua ia o tulaga na le matusenga ia o nisi ia o le faitaʻua lau tosuafa a levo ono faalogo taʻu lau faatalofa ia malo lava ia malo foʻi te mafuta mai foʻi nisi luga o le api o foliga ia suga foʻi ia vai fale aupu ia malo mafuta mai vai ia faapea foʻi lata launese lea mafuta mai ia faapea foʻi nunu faasisina ke paoa ia lo mafuta mai foʻi luga o le tatou pega tafailagi a lea na e sauai le ua manoo faatalofa ia faavaesaʻototoga ia lea lau toe tusi mai i o lea ua sui atu ia faipulaesi ia faavaesaʻototoga ona o lenā ua tulaʻi faipulaesi ua e tole afua i le faatoʻaga lauli ae sa o walu i le loto le faasau o le faatoʻaga e tena asa sele ia faapea foʻi le suga iā piuiva o lo mafuta mai foʻi malo nei taimi Piuiva. Orlando ia malo lava le soifua manuia ia faapea foʻi ia Setefano o loo mafuta mai ia mavai fale upu ia lea o lo mafuta mai luga tatou pega tafailagi ia ai tolefua sa manaia foʻi nei aso i faalogologo foʻi lauga fioga iā patele mea lele ai kakapakele ese le lelei o laga folafola o pakele ngoko pese faalogologo foʻi ma le toʻa lauga foʻi paale fioga iā patele ia na o maua mai e saʻolelei lava ia le lauga patele le faautu o le lauga foʻi patele e aua te tagofua i eu le fasilaau le mata o le siuso le sio uso ai ave se mua le o ngana na lava i lou mata fatai ia fioga ne atua o upu e masani ona afia so i lauga fai lauga ma se foi ona tofia le atua ia ai al taimi tatou telefia faalogologo ai foi ma fia talia lea upu ata le fo ia ai wa fai ala o fai unga se gamo mo ai eu ese le ska mai fasi la aua la e faalavela le mata o le siuso anei ua taumafai le si tagata le makuai kele a lavalava la iona e eu ese mai le kamaʻimea lei le mata o le siuso ai le seʻi kaumafai muamua ia e ave ese le o galaau la e faalavelave i lana vaai ma lana silasila tole afoa ia a foi e kailo ia i faaminaga tagata ma faaminaga foi a le au tangata popoto latou foi lo faaliua tusipaia ma tulaga faapena ma tau le fainuu e haluluma soifoaga e lei se mea fou lalo le matalala nei pe ona saunoa mai ai le poto iā solomona ai ai le mea tauna manamalama ai i sagatai tavaivaiga ia mai aua te euesina le ogalaau ia po le fasilaau le mata le siʻa lauaviga eu muamua ia e ai lana mea ua tupu ua fiu tagata eu ese le fasilaau luga maka e lē avese pe o le mea na lea taumua fai atu e vatu se lagona ma e lē se mea fou lona matalala nei na fai mai le poto ia solomona e lē se mea fou lalo o mea ia ua tutupu alaga le fai mai eu muamua e muamua le poto i leu mata po le ogalaau i leu mata na e alula leia lea eu ese leʻa ai mataulia o le upu le aso nei aua nei e viia se tagata e leʻi tautalamai pe anofo na mafai aua nei e viia se tagata e leʻi tautalamai ia tatia la le autū pe o le tusifaitau muamua le no faloga o le mea le featunea o le eu ese e nuu o le fesili la faafea la pe ale mafaina eu eseina le fasilaau le mata a le ua e aluā eu lesi mafua mai ona e lē mafaina eu famai so le o ke aka la le saʻo ani le maufafau ia
Ia lana fo e fiu e eu. Fa pe se o kangola eu e se o. Fai le eu no lo ale ka sa do eu fa le na ka maka. Wa la foi nang le la ya o inga mai o i o. Ia fa pe lo la ia le ia no kangongela eu le na maka la. Eu o ku la ia wa fa pe ia fai nga la me. Ko e di mo do sa do eu lo maka. Ia pe sa de upu pe de mai. Mai au ia e mua le ia lo tari ai. Fa fe la pe fa pe vo fiu e we de mo fai de una ka menga fai de mo fai nga e wa au lo nga ia do e ma ka des ia e de ma ko fi ro ku e de ma ka des ai ke de do a se de me de do ma ia pe le vinga nga te le se nga maltanga ta fo ile o la ya ke ke fu ale va hor fango le si ai nga ala ko ki ki o no mala ko ka wa no mal fale no ba o lo ya ku mai dai ku langa fenga le ta to temine le la tot vai per fatuanga ni famation ya Joseph fa ya chao ya alo fa ya lango malo e fa fenga lango malo e on malo e de lango da to o fa si no fa no ya Joseph o le wate ia o so mai ia lana komen o le nei fatu atau a mata tatu pokalam ia ke lo la wale i se Joseph me langa Joseph sau dungo lo senga sau dungo lo senga ia e mo le ia de manatu ia ta wa ia e do le nganga na nu ia nga foi si fa matu e fa fe na fa pe mai e lango de malo ai tatu va ai de malo oi la tatu ta fio malo la ta fio la to o me mala ave fam stonga ta ofi pe vesi ave de me le votato va ai me le fata tata no fe la son nafi o finale o tamai tai e to ru ola fam stonga oi ta fia o la to le votato va ai i de mele ne i de fam stonga mo lu oi le ta fia o la to ne na fe mai se tatu alo fai lango ya lango e la to ti le lango nginga la to le foi la o mele to lo e sili le ke le se de mele mo na sen ye le da o malo ya la va fai mai si va ngole o le fast e ka ko le formula le o ina la tafia o la to o ina vivesi o la to o la na mele to punei o la lava e maule o ngala au ya la to fai la de lo e we sele o ngala au le mau ya la to le se me o de anga i mai fo de malo de tunu fa se mai fo i tato po kala me mal to tele fo o de malo le tunu ro tato tata no isu e tanu mai pe la mena le spetta vele o pule we sa no ai o le e ua ia po tua for dias le finale e o mua o te o le apena le fasila matodis e o mua ia oi le na fatu nei fa sa o mua no ngo vinga o le liunga na sa tano fa mai Joseph ana nga do ngo fa vesi Joseph mo ngo senga ia le se mei a kon ke o so malo ka mo Joseph no nga in matu senga ia ana nga fenga ka o ye fa ma ko Joseph do we in matu Joseph mamsina pe Joseph no ngo vinga e mo fesili muli mai ya mo mai ia a le o tulanga na vo talia tuai fo i de afiong pa ia le tua we to lo wina mo fo ia ma fo fanga a ola nga fo le afiong ia patele a Marcus Hesme ia o ia de o lo fa pena na ia ai matanga venga por anga i parmata i au se talia nei ia ma lo lava to fa mau mo fo na afiong pa ia le tua ia le tau mafa na o le tua tau mafutanga lua o le tino ma le toto pa ia bese fo le upu fo le tuni ia so faftai ni mo fa manatu mai lunga tonu fo ia nga fo le fo mo fo i sin na ngona e le temi de la so ta ia tu le talenga ia mo dio ona mo fa dava no alo ai le so ta e tu la ia mo dio o te o to e se lo ma fa mo le media to le fo le ngata fo la nga sita to pati le nei tai au o tato fa soa fo i ma le fionga fo i assista a kenese foi fai o assista Faleon ile po na o matata o pese nga pese ma na ile fa longo fa soa assista e fa pia mai e awaite fo ile ete oi dai po ma ole mena lena oi awaite vivi i se tangata a ole i
a o le ia fo tautale se up on tasina me le sa wan nei le launga afo a to le afo a o le fa a le tala la le sa uno e sistana po o ta o i Italia a e mele ye le lotu le katoliko a e ese le e le taitaina fa tauaina i taitai o latu no ia Yesu a po le atua a e le pe o tatou Samoa a wa sista le wa levana so we ele mana fi fa longo ya sista ngapo ana ngo po wa le lavalo mtua a halo ia sista avision tina ai ese ia o ilatu no matatou Samoa o le mea lava mo o le upu lava mo matala mai le nguto le tangata Samoa faafetai le atua a so se mea fai faafetai le atua o nga ulo le wi faafekai fo ia sista ile au mai nga fo yo le fo upu ya tatou ata le fo ai pe yo tu nanga na we sa no ya o le fe ta wala mo moli mai ai o le tatou atu no o sa nanga na le ne tamai tai sa na fa pe ona o tatou Samoa li tio fo ia lo fa ia le tu ia Samoa so se me la ve fai sa se tangata Samoa po sa na fa matalanga e fai lunga le ia po so na tautinonga foi po le ala se me fe tangata Samoa e mo moli ia fa ftai le tu ai fi o le me le sine na lo fa Samoa le tu ia Samoa ma fa vai ai Samoa le tu le winga na sanuanga e le pe yo tu no ile na due ai nei o finale le Vatican o i Loma e finale na te vai ele se senga le o tato tangata e ma tangata fo lo voi e mo ile vole tu no o sau le lotu lo sau le lotu kersiano ai pe e ele se senga pe ele ano tele tamai pe finale pe mele fe Samoa fa felua e alo ia na fia faile assist no Samoa e ia la to wanga no e saule do tu le vana ia le nga no le tato o le fa alo a o le fia se fam talanga fa alo ia sa ame foi fa alo na io tato wa tu e se sai ai ina o tau no o mai le tara le lei ia le foi wa ave tato ngata fa alo e fa mo fa tu lo le tu fa tu lo le au na le tu ia po sui ba ia le tu po le fa no to file tu ai te li fa tu lo le tu po le tu no ia pe te li fa fo io o ma finale ma o fa pai ia po le tau ma fa alo o matai tato tu no pe tu langa na no fa lo ia o ia o lona talala ese le o Samoa atonu le o tutupo i va venga i Samoa tutupo ese ona e va ai pele tua i a Samoa e fa mua nei e me uma pe o tala na fina le pe a fa tu sa da tu le mea o lo nguru ila tu ia tu i fafo e mo ia le tu no e mai le lotu e pe ia fina le nang alen sa no tu le per mele no lo te mo tu ana sa no ia tu le per mele pe me su te si le tu le pa o fina le ia tu no nei ia e tele mo me tala inga la ia le muslimi e umar tele tala inga a pe o Samoa ia pe na fa na me ya Samoa ke jan pe la mena le fa tu o lo tato fa vai to ton mo ton dia fen le pena tu fa vai mo ona ave pasiman malo fatas ia malo fatas tele mo e kalesia esse le ala mo mai lo mo ma dosi sa mo pa ya Samoa ma dosi le fa tu o lo tonu fa vai le tu ke jan to tas pa ia le vai tato pe mena no fa no foi ya enu e fa tai foi mani e fu fa so me le tu dan ayo ia malo foi mo fa la wa itelina foi yo fa so tu sai foi mali tato fa so mali fi mo fo ia po le tamai sa fo ia sista akenese le po na po ia ole fo e tala no atu fo le mana ia mo fa so tangata ole di ai ese foi fa le ngai fo tato wa tan wai ono le wa tato ia i le taimi mo fionga ia mo lio talenga ia mo lio ia ile fa ngadoina lava i lato uma o e lo mafatia pe nga soltino ia musika le mo o to ia e se fo inisiti nga le tino lo fianga ia o to ia le liu mai o le tato maftanga mal talenga ia mo lio o telefo e se mena e to fi sa no mai ai Dia no manatu ia finale ono to telefo tangata to senga pe
hei pia fina le via mio le minga. Ia o te lo fatu to senga wana matu senga. Mo le vang spaka kali ngol to senga. Ia lo ta to le spes. E le se mea o ia al pese lea mo e o lo mafatia pea inga se nga soletino. Lua minute ua te ai nei le tu lai lima i sini au se talia. Le vi inga o le atua soifua no tau whaafonga mai ai. Langi ina le au whai pese. E whakasa mai Amerika Samoa pe ono tau sila sila ma mai moa mai ai. Taluai lea ua mafuta mai futalenga ia molio o ilunga o le tātou pe ngata whailangi nei tu lao le fiafi ia. Nganga whaaloalo e whaatalo fatua i lau futalenga molio o. Malo lava le soifua manuia, ia malo fo ile folau i langi malo le tautua atunu lau fitalenga mori o. Ia, fatalo fatu
o fionga to le foa ia Taida. foi la fionga i fu le nei tu la o le asa pati o tatu li faola ma lo so i fu maua malangi ma ia fatalo fat fo i le fa fonga sa molo no mai le tatu fatalo mo le nei aso ia me se foi la fa nga to fia le tua le fat fai taulanga ma lo so i fu maua ma le langi ma nei tu la o le asa pati ia malo foi le malo foi le langi manuia i lau talenga mo leo ia leo masila sila atu le malu le tino ma nei atene lo tau lima le te vava ai atu iai me do ai mo le tamtane sa moa ia e ia langa maulunga leo whaafonga le malu le tino ia mau foi se temi se tātou toe a fea tu foi lau talenga wha malu rua tu foi ia ua solivale atu foi le lawa ona le tūlanga lava ia po wa mai lau talenga mo leo wa loa foi temi wa misi atu oe le moto sa mo vi ingo le tua ia me se foi tūlanga sa tātou tatanoa e foi temi wa sola nga maulunga mo leo wa mai oe le maua oe le COVID ia faftaito le foa i ia me lava e maua le malosi i ma le manuia mai le tua i e foi wa uma le a foi le tatou le vesi na ia whamai i ia le whamata ona whanga solo lei e tūlanga i ngā ruenga ma pisinisi foi i ia o le ua toe amata ona toe pei e back to normal tatou ia telefoi o whalawhainga ruenga wa amata ona toe talai i ma toe amata ona ngā e tangata i whalawhainga ruenga peo to telele sa whainga ruenga mai whali work from home ia le ope wa amata ona toe te tala ia nono tia le sai tatou whama ia o le mesili lava o lo maua manuia ele i sesi o e moi foi i nisi o tatou se tatou atu nuna maua le whama ia e o te lanona lava o lo pule alofa le atua e foa i le marosi manuia ia tatou i lan tau singa i le aso me le aso i whaakai ia malo ia ai le vatu foi mafoanga na fea ai foi lo talenga mo leo ia o lea te manatu foi e le mwhaiana alo fia le tātou pokolame o ta vatu fune wa mai alo pisinisi de ia portulanga foi de alo e fsoswane foi na malo le tunu ia tai tonu ia o tele foi an mau tangata fina le ilungo whaaleanga foi tūlanga foi o nanga ia moni mal whamaoni se lau pasene langulangu mautu sa mo vi inga ma le tunu ia ono tūlanga lo whapenane fsoswane foi na yusum tu whapene ia lato ta vale whamori sa mo wa ok dava le pisinisi mulio ia pei o nau ta ua le sita patanoanga ia sa tau whai lava si slow like titi ona tūlanga nei whamai ia tatou ia o le ala to e tatala malie ia tūlanga i tatou freights ma whawhewai ia o le ato e amata fui on to e alu tatou business lea ia ele tau fia pia po i laro tangata e manau mil so soani ia so ta i fo e tūlanga lea ia tātou e ta vale fina le ia te le la val soani le talenga ia mulio so le whanonga atu ni wo sili atu mali miliona to iti 2 miliona ngā lau tupe wa alu ko hinga o tax ma whapena soani fo tātou atu nu ia mano la val whaiva i le whapea o upu whavivi i atu i lau talenga ana upu whaalai au mal fia la ngona loto ia o e lesi whai pesinisi lo o te le lo sao se o tātou atu nu mulio ia e tūlanga me whapenei ia tau le miliona i nuhu olo nongo isi whai pesinisi wo so na tupe tongi maro sa mo se miliona ia mulio ko tiki 2 miliona malo tau tu atu no ina tatu no fo tu ai fafo ya lo fai lava le o nanga ya le tau tua lu tu pe la fo fa momori nei ai ngai sa mo ya vi ele tu pe o me anan tatu o ese mai ai sa i nga manui ai le ngata i tonu tatu ai nga a o lo fa pe na fo i ona le le ai fo i mal tatu fai nga malo sa moto le forma morio ya leo whaafunga mai molio ia o la ngona nao le moto sa movi inga le tua na o whaamandanga lawa e batu ave e pēa lo wanga leide atunu e le ngata i tupe wa e fuaina e ona maro sa moa e ala i nungo business ia o te lewa lewan whal business o listo i nama sino matua ano ngai o i nunga se milion ia lewa whaafunga fo i tala whaftai atu ai la whatalenga molio o mo le wanoa to le fo e whaftai atu i nunga ea e le se whavivi ia o le nganga lava i whapana whaatuma wina pele atua loanga leide atunu a mese seo tātua atunu e ale tu wha business moni o
le ala na mafua na mana o se wa manatu mai le teimin tata tanua ai I watea me teimin tata tanua ai pe pei wa vea oe ma tangata ua a mata I ona mana malama ia le mamadu o le tunu I nei vesinga tato te iai o lea na ua le ngata na ai wa tele fo nisi sa taritonu I tūlanga sa iei fo I le whainga pālota nei le vanga whawhai le fas pe tai tanu mai tata tanua mo leo wa wa aia pia wa toi li lifa I se tangata wa pi wa toi a ngai le mamadu le tunu o pe wa suia mai tanu ai le ta whaata tanuanga na o lea na o manatu ai mo leo se o fasili po I ati oe le aso sila le tūlanga mo leo Ia, whawhataito le fō mo le whawhasili. O le se whamatalanga I ati au ia I lo langona le mafuanga ngana nā lai ona o sau ma whaita whataloanga mua. Ia, o le whanonoanga lava nei atia mai le amatanga. Ai peo na uta au ta whataloanga mua. O le mafuanga walai ona o le toe tatunuina malangalanguina ia la auli me se lava le taitai ngala ona tūlanga lena ia I se leni peo na uta au mua. O le awala na lai ona o wesi mo le toe langalanguina ona au ia o te le mana au I ni mea pio. O te wailo le mea e lima afe pe tolu le afe ai se tupe na mai ni donations tangata ai se le mea na alu ia. That's me. O lo tatununga na mafuanga fona na lai ona na ia au se langona. Ona sa au tau mawhai e watu I meli sa mo e tau whai whasa on da uku lea. E peta, I lau tipu kuna muli atu. E le I anga I mai tai o le sunga e lau e tau whai whasa on da uku lea. E pe anga I mai pe e tau whai uiufi. O le mafuanga le na lai no whai aloa sa uia whai unga. O te le toe langolangoina le vai whai. Ai, o le tulanga le I lau whawasili tangata. E pei o le tūlanga wei. O tō telefoi nisi wa whesotai mea tea. Talu ona tūpuru mea lea pala mafuanga ia. O ia, o te tau sa o lava. Le mafuanga walaina ona o lese. Te le na aina se mea. O te whai sa o lava tātou mafuanga lea. O tō telefoi la nisi wa whawasili mai. Ma o lau ia wawai. Wa mata o na pei whaelele. Wa mata na pei wa le toi maarosi le lango sa e mua mai le amatanga le taimai pāruta. Ia, I taimi nei. Ila titilo au ia le fase peu se no tons fu fasu pasenu tangata wa mata o lai mo pe fale le wa mata o vo tatu atu ele au mai tau ele au fale o lo to telo tangata pero mai tau o lo titilo pe por ala alu mo fa nga malo o lo gang classe swinga por ani me fale le vale le bona itu atu langa la vai la vai le lang le fast pe wa mata ona le to o esenisio tangata o le to tantumina ia vai whai ona o le o te inga ala au. O se tali ia I lau whafsinito le fo. Ia, o le wingan na pena ta finingia foi me tata tanoa foi. Ono tulanga foi sa ma foi ta pata tanoa ono o le papena ona whaleanga ina, tulau le upu whaleanga ina ia lau whatalenga I tusa foi lunga matulanga o penga ta whailanga. Ia e tanu mai tata tunate e le o uma le whaleanga ina o lau whatalenga mo lio o lo whapena na whawau pe nei tangata le alo lofa le whaleanga ina o lo whatalenga ia awa vea foi whaleanga ina lo whiongo bo mai tau ai pea pei au lo whatalenga mo lio o le pe wa pai atu o pei wa amata ai o na mana mala mai tangata o le tele lava o le whaleanga atu ai mese le tu whapisinisi ia ele ngainga fu malu le tunu wo te fu tu mai la wata ia mana wata o laika ai ka manwanga lesa ngonga mo dia o ina wa ia tu wai ta tia ia la wo ia e fa yo feed ia wa tu laika ai mai ia ka manwanga lesa reaction e wa ia tu na tu nga ta fa pena ia after telefone ia, wei loa foi au telefone le mai maua so tai te le amo fai tau wai. Ia wa mo me la bis. Ia, ai petai. E tangata na tala foi na me ate au ia le ia just to sing nei. Ia.
no titilo ale ia mo ata fale le poto tangata fafau le mo le fainga le pelo foi le fale anga si tangata ai la lafi mana tu o pepa nei o profiles nei le lopo ia mo fale mo ma fafau o le sa au sau e abatu le ina o telefoni tala se ma tu inga ya ta na la yo no sau luna lopo kala e fa ali atu le awa vela lo sa wata watu le mea moni male mea moni o vela mea o mai nei tangata nei mana lafi mai tu matang fai fale le faini i tu aina pe pelo le mafau e tama fai fale anga ia ma discredit ia awe ni tan tonu se sile mea le sa tatal noai e pele ngana ia ona utitila le imo bata ile matu ma oto ni tangata pe pelo ai ole sila mea tu la fua e pei no te ma fofawala e pei te tau na faise po fua mai tane yo le lolana o fa sota ia lo le company cyber security tracing company stono Australia e mata ona so e tangata nei ia ma tia foi leo ia le lawa mata le ngalwenga le company ale vaenga le e sa ili e tangata nei o lo foi tu silti foi la fua o le titi o tau sang fo por fai no tau sang nei pa se tu la fo no foi ne no ta ua o le tau fa ofi mai le fainga malu Scott Morrison tono o stadi e o fio tu la fo no na le fai no to alo tangata nei la lafi tu o pages nei fa le anga tangata ona e ono afia Facebook pe su e se si Facebook i se vanga tu pe le pe ale mo fai Facebook ona reveal ia tangata nei ole la mana ia na ole tu la fono ne la fa ofi mai e fanga malo Scott Morrison e tau se na mele ne o tau fale anga i luna social media ai tu la fo ia e mai mo tai tata no ina tangata e fa ia na mea awa mo me lo life tangata mai e lengi o lana e o tau su eni mea e fale anga i tangata ia e fesili la ko ia lato po ala to mele fai ko asa lato tau to fai lato po fai se la sao le le atu nu ia e o le fai ale me le la lafi fa pe mo mai fa le anga tangata pa tai mo fa tuanga e la mona la fa no ni tangata ai o tato e la tai mi mo wai ia fa tai la ia ta fa mo le ngang pa ia le tua fa pena ona ia le lo fa le tua ia o fa ngana e lo fa le tua so se si tangata de ang o tangata de dei ai le fu le tua e te menga tai ia le we feta lai mo yo ia le foi wa nga ia ni malo Australia ia fa pena o se temi ia tu sa por le umi e mai le vai duma tu sa por le umi e la fia ia la fi fa le dei man la fi e lo wa le manatu ia to titia o mo lo le te me umana la fi vo le si me to te ada nga ia e fa malu fo mo yo na na oficilia tu dan ta mo uma yo e la foi ka ai mai foi lo yo la foi ka ai mai foi la foi ka ai ya ko speak ya o le foi o talia tu foi no mo le tu no e ai ya de te mi o le tu ta tu sai o le tasia ya so no mai mo le foi o te lo por pe fa lo bai tai mi o le lima tau sanga tal wai le na mata mai le me foi le o le lingo o le OPP e po le o la pia po le lingo le me le na mata te le ata fa le anga manitala na o le fa no anga ya i me e vai te le tatu tangata o tatu tangata e misinformed fo le minga tala e tali tonu no fia ni me fa pe e saulo ni se fa matalanga ia no tali tonu tangata vale le me ora wali ia la le pe foi la le mele na fai mai ele mele o la pi e pla le ngo nei lima tau sango te o la ni tu ai na le anga ma pelo na fa le anga sto ingo foi sto ino tu le ia se ona foi ainga le telo tu ainga se sema pe pelo ia ai na matua ka tonu e tangata ma pe fa le wali li fai lo tangata i le palota le pe o ina mata me campaign ma le li fai lo tangata palota awa nei la tu ainga nei na fai te nga tu pe fafo o fale New Zealand o ferma te le mo tu ainga pelo na fai ia le mo tu a fa ni ele mo ina me na fai tangata ina la lafi tu o mene le ai fai nei si tangata o le mo tu a
mo mo ti Apollo ala ta tilo ni to ya tanga te fai nei me pe se manatu le telefo ai ta tia pe le tu ai la tai me ole la vai su e al tai me sa mo ku mala wali ya bo ile ona fai ta la mo le na le na fai la audi tai me mo mai luna na me le tu to no mo malai na la ye tu to no mo malai i me fai moli ele a mai la se manga e mai po ai bao mai la ban fa fo azambo tangata ne ele te wa vese manga mai po ai bao ba ne tu ye to tangata ne ye fai ne tau fa ya pelo ne ya o te doa o te doa e na saunuanga na whenalea al sunga ia lau ia lea na tātou tani e fo ia i mea whu tea ia lea lau inu da so ali la tu la fsili mun budia mulio la so finanga anu ia tu danga lea wa lewa ta wa foi mulio o le tel le ni mau tara se mo tau falang le sa o pitala nga ya mulio mai mau fu tatou tai faanga to wai ele ro po ai tangata tau fa le anga ia tatou ia fai pe la to o su e mai ngi sing tala manistala masanga to i fai ni stala manistala ale ala tau te manuia tatou tau singa lo fa le atua ia o la to ia la wa mako i po ua ia ile le to asao le atua fai o le ma fa fa a le cara pelo io le ala ni tatou te mai mau i fu le kio ya le tapa tu lava ngala tu ma si mulbuli molio do atu si di sa ta pena se mai so professional fena de manatu a molio ile tu langa lea ile po foi se di fa fu anga le atu no ya me foi le sa talai foi ile talai nga ya ala uli dungo e fa pena foi ona ta wai foi le po kalamine le moto sa mo viinga ya me se foi se tasi foi tamali po lau si de fia foi fa sa lau le fionga ia ti mo matua ia pe i finale lo fa pe mai ai ni sa noanga finale ia atu ro sa boa ia na te ngai dole man tu la fonu ma tu danga fa pena o le mela ia i mulio te do foi te le foi ia o tanga trai business lava foi lo si da fia ia te le tau se tu foi ia tu langa ia o le aso si da sila ia i fa le tangata fai ma fa faunga ia tu langa wa fai ne ia minsta pasa lau mai lunga le ia fa pela ia le wa umma le teni ia ta mafau fau po ana fea na amata mai le teni ia ao le temi na umma le teni o le atonu minute na to le teni o le tu la o le aso na fa ngata le teni ia ai ta te le lua po le teni sa ta na ta umai na amata mai le lua fe vai temi o la pi paso solo mai ala ia se yo o mai le temi le lava ia so le sofia o februari ile ta tonu le ono le fiafi ane na sau fa mai ua umma le temi ia pe le foringa mai tau te le loa po le temi ia e o ta ua mai la ta mo moto sa mo vi ngole tua ala te loa o moto sa mo vi ngole tua le sa ta tu ta no ai no vinga pe ia fia mo to te le tangata mamalu ili o ta ua mai en pa ngal po ta na mende le le tamali e rofa ia tu man matua ia apir tu langan na o fisilia tuai la telenga molio ia e fai ia o masu el po kalamene se fisilia plea so fina ngalo plea po so si de fia i tu ngambia o te le fa lo mo ile il po kalambele ala uli ko se sa no ala ai sa ile tangata na sendinga me se clip po se tano anga atiuman ele ala e sa fa lo mo lola ia ile tala le ala uli fa pe le taimi tau no to sa mo ya po ia la sunga ia po le fa tau melana ia la le fa sa la ia le moto inga ia se to atiuman ia te ula lo ia lava mo so ia lava vai o i lai lo an mo le le vai o mo le o tata o se tata i matua vai a pe fa yo ni le fonga nei na te fai e te fa fefe te fa mta o tangata ma tau ma fai e tau mia la to vai ata tau e fa ali la tu la ngona ma manatu awa le winga la fam talama
o la oe ala o la oe por kalame por la oe le tio fasa la por le tio fo ya timan le tio ya timan pule la o lua ia le lua ia te tau e faali manatu malangona a o ifila tangata yo tu lungo por kalame faali manatu manatu malangona ele ai lava ava pe ni faitionga ini mea ele ise no ia te au ia le matu asa se o lea tu langa la foi la titilo a tu la fo ele fa tasi le fa lu na fai le mea le ala auti ia nga i tau whamatau tangata ai pe e lafi tua o tu whalele a mai upu se winga maru. Ai a mai e tua ma se tu langa whalele pe tau whamatau. Pe whala le mea le na whai le. Ina upule no tau mua mua le na whai ana i tangata nei tua fake pages. Ai, ole a mai ngole upu. Pe ola whamata langa. Na pe whala tua lalo e ala auti. Pa wala tala e whai, pe ole melo whai. Ole awe tu la whonu. Pe a mua tangata. Fufura tu la whonu. Ai alfa pe mai le mol malai. Ia mai le manga ia o se tau fa mata o na pe vola le mele no fale ma fa pesa le matua tau fa mata o mata so ai ola u titilo ia le amatanga le taimile na le taimile na le tu pai fale ve singa mal we se male ma fa ma vai male mal palemeni le na tangi ia la o pule lo no pule lo lotu ola pule lo lotu la o sa pali ia ma makangi vale le ma na tata ba eu ina se ti entro te lo tangata ile ile ya la le va tangata le ma blalo te le lo to la ai tano la mai le timing na le na ninga tangi no to na mana tangi le fa ma vai ona compare le timing nei no whole power I upui wa matanga na I timing nei sa formula matua se matua te le la vai contrast mo le opposite to tangata le na tangi ma fa ma vai ma tangata le o ye timing nei no whole power e ola wi ti na ia ole lango ia tangata pe ole ma na tangata la udi le na e fa ma alu vai pe pe amata na pe wa mo le pau wa amata na pe ta fa mata ma fa ma lu ma fa ali mai na fa ma lu mai tangata le tu te mali ole tu pe o se manatu le fo ai ia te au ia e matua se ale manatu e te tau na tam fai e a mai le pau e fa ai e tam fa mata vai mata fai soli ele ia te tau o tangata wai o to fa vai fa vai o start fa pesa o freedom of speech freedom of expression e fa ali manatu malangona moi le pe no ta po kalambe mo se ale me ta fa tio mo fa ali manatu isem tau se me ta fa le o matua se me no tam fai fa man malamatu fa ali ala so manatu se me pe fa tio la fa sa o lo manatu le ile mata pe le mele no o se me o le to lang ina la au fa sa alo lo no te fi me pi o ina tu pe o se lo le ia la se me le se fa le angal me na le o se fa le angal me na le e tele na le mal malama i tatu tangata ia mal malama le mele ta o tau fa le ana mo lo tau no sa on tau pe o se tam fa tu le fo tam fa lo la ma lo lava pa tai lava mo dio pe o a ule na pai mai ai le sanuanga sunga ia laudi ia pe la le o te tau fa longo tu tau fa so ta ma fa vai fa pe e se fa le anga e se fa malama e se tano no ina se mta upu e se tau fa fefe e se tau fa fefe e se tau fa le anga le la ta vete pe fo na mai ya ta we de se tau fa fefe me na fa me tau fa le anga wai ma fo no tau tala upu nei ona e le sa me wa fa nei foi se me ona fa pe na amata mai ai na mai se ta inga ya ta fa pe mai ya fina o te mile le o ni na o dong fo ni nga mai ua tali mai ia te au e au ngoa masa o tala na whai atu iai. Pe i o whodinga mai, longo inga la, o tau whaafefe la tau ngan mele. Ua e sa o tala na whai atu pena iei, ia se te mi da whaapena matara noa ai, ma whaapena whai niftu inga o whai atu iai, po le ase me, ele ase me. A le ai whai le tala noa ngā, whina ne maasani level pokalame ma le whionga i le atata noa de pena te sa mua, matata noa whai ma le whitalenga fo i lare pule. Ia pa pena whai tai sili atu le epa. A me se fole pionga professor ia afualo. O leo te tala noa iei, tala noa, ia o le manatu, ma le manatu. A le o whanongo atu. O sau sao lava ia tau.
au le se me te anga ia toi pele foringa mai o le ngata na pe tau whawhewhe pe wa sau ai foi masina tau whaadanga ia tia ona lo te tara noa maro o whapea o leo te tara noa maro a lea lau pe o manato e foi whawhetai mo leo lea wa sau noa tonu lava le mea lea whananga apuwhina ua a whaina fua ia le le maba ave le fua nongo vinga o te ia wala vea fua le mauto sa mo vi ingo le tua ia o lea lama whaina nanga venga ia me se fua i le fionga fo ia ti mon matua tu lo wati malu ta wala swafa ia le pokalama le mauto sa mo vi ingo le foi wa fina le wa whaina fua ia te le dona le va o le sunga ia ti malu au au ia le lama no tana no ala va ui e lima ia te le tangata se se tana no ia pili le fo i le lof ta lenga mo lio se mara na mai fo ia nai ta mama tina ma tutua ia fa lo no me pole ai le sa o ne metra no ia ta me tia la ia ia le to fa fo me ta mama tina ele ai e fa ia singa ngo me ia de fa me sa mo ia le tala na mo lio mo le to lenga fa tai mo lo ten te lo la va do pisi ia e tapa tu lava il moto sa mo te tali mai lava ia le ngang maulung ia tu nei si mete to e fit tala ye mo lio ai le umata ta nanga nanga ye cases ia na tu mai tu sa foi ma meia sa do fi nau fu se ta so tamati ia ele yo o mai ele te mi e fa uma fu nam ta upu le fa ta tali poliali un nam ta upu pa no te loa lo voi lungo tu la fono me o se asa fu to e va ai to lo ki mai foi o e de tamari ia au te loa foi si va nga ia o te lo foi lo ia yo fu fa mo lio ia ta do sia le lo fa ma nga le tua ia taulu tau ia fa pena ona baua mai se vi ingo le tua ia to ma fainga le nata yo pisinisi e se wa inga ia me se lava lo tau tuino so ta tu no tu ne va no e te fa pena ona e sa no mai ai me feta le muni mai ai ta to fa ma baira ia le ta to se at least ta to ko kala me mo dio ma fa lava ia fa tai to le fo ia e mo le atu fa tai fo i lo taimi fa no mai le taimi de na ia fiafi tai da i ta to fa fo ia ta talo ia man via si ta to no man via fo le au fa fonga mai se fo yo le malu mal pa ia ta to no lo la lama papa au ia si tali nei mai se fo yo no i fa fo ia mo pe le ngango file mu mai ngango le tua tangata el paula le tau whainga po se la mona ia ia malama ta tu tangata bo o le malama o le ta tonu i bombe o tala ia fe ava iso le mo le pena fai lang ia le me moni ai o le ta tonu le pelo le fa vai lo mo le mela sa mo te le ta tonu pe tu langa le sa tam fai e fa man la matu i tenu te ai mo le nei tu lato de tenu telefone mo le tu faftai mo le tu faftai ia tonga ai no mo tato taimi ia fa manuia le tua le moto vinga po kalame ia fa manuia le tua la fa fonga sa mo nei tu la sapati va bela fa na vena to fi le tua faftai mo taimi ia so fu mai manuia ia so i fo ia malio o fa tai fo i mo le avanoa tato to i feilo ai fo i ma ia fa malia le tua i lo talenga mal pisinisi ia e tato feilo ai pe i tato po kalame ia ole ua toi luas pulu malefitu luas malevano minute ona tale ole itu la e ono isini au sitalia ia nato fa afunga mai male tato pe kalame male talenga ia molio ile nei fo itu la ia ole le la vol me ole mala malama lava se mata upu ia ona no foale o mautinoa ia ai leanga lava on le malama ia ona ave ia le ole tala se ia matari tonu ia to ate leonisi tangata ole atu no ia ate loa ia pese lea ole ataina atu mo le fetalenga ia molio ia liliu mai ole tato maftanga male sunga fo ile la fionga fo ile failautosi ale HRPP sa mo pe ona masani ai fionga ile faipule ia le pule rimon fo esemeto nei de te ata mo faftai de tu mo fo le ngam fetalenga ia molio sa do molio ta se ro vai mo to ai da baro e pu mala no fia fo yo no manatu tu langa le fetalai finale fetalenga ia molio ai no e ti ata lava se teme te vai tu nei ta mali au le fo lina la le fo lina na le tua e o fatasi le fo lina
ia mau a mio ia le te vai a mio mulio ia pe mulio se FBI finali e so e o mai mulio me o ma vale tato te lo nei mele como mai foi ma mano le tunu ia ele ini taro tu per vai na le e mai la to la sapore de atu fafu pe yo mena lenta tano mulio pe a ver fa tano mulio ma fa ma tu mulio e le se tala le tupe le ise me ia le foi lo ta fa no tu foi pe na fa langi tano tu foi o lo fa pena foi na le vai foi a New Zealand ia le se tala le tupe o tupe ele na lo foi se la wafi fa so solo na no te tendo tupe le atu no e ne fa pe ni tupe un pisinisi o tupe na la foi na tangata no a fe to lo afe ia le sa nga na mo mawina na la foi to si la to te nei le tupe ave e tau si na i matu ia na i matu e New Zealand ai fa na go fa mersi fa sa mo ri si ai o fai mersi va sama ale afu ia fa pena foi na isi foi ia tangata mo mawina foi samo ona e fiu ko inga malo makuai e tu si mai ala he lalo aku i siva finga le finga siva o tu pena na le o to e mafofo tangata pe ma fai ento e mai se tala tu pe fie lo ma dole foi na fai foi le tato saninga se leni ele te le se leni sa fai foi la no banga pa fai ole tautua le ai no le website del tautua o la vai tu se o e malo ma au po le se leni o me manino na ia ale la te vai ne le finga malo le po vai fa fai le fast ia o le ngata na le ai la to wa senga po la to wa vai nga ia au le mai se me io lai tono tato malo o la to foi na lo fa pena ta la mua me luma ta la mua me luma tato malo o le mele na to ena mala mala na tama maritina ine me tonu ale tupu io e le me tonu le tupu e le lei di fa longo ma tato tatanu atu yai le te le nei mau tala se ia o mena ia o le fai me nei i tato watu ia e lango le malo o ia lango le malo e ni me o fa mana me tangata e fa fena ngai lango ina le o manino se mea pe ir tu langa na tan no mai mo dio pe wa amata na o fa sa mo a ro te mi e musuai e le talitono ro ta martina se mea malo o le bena lo tu pe fe o tole fo e le talitono ro ta martina e tole fo ia le ngata le vili mato le fo ia le vili mato ina ma se lo mato ia ja lo mo vinga on la vai on le ya tato paula le mele wa tato lo ne wa le lifa tangata wa toe fo i tangata le onga to ton to e tilo tangata le wa fa mausali ia nga luenga sa fai le sunga ia to le epa ia doctor sai le mali le ngoi le o to e fa mautu ina wa nga mele tupu le pensa no se tasi fo to ina a malo lo fai fiau to le fo o te le popole ua whailoa le atua i tama vale o whatu tama o le ringo name wha mai mo umana o whenale na o iloina na o tusia mai nalo ngalu wenga le leina whai atu le epa tano tu mai mai e amia ni whai whia o whai whia ngadwenga so e ka o me sone e laka le whase la ngalu wenga le leina whai atu le epa o tala na na no le fa pe fa fe title ni ta mama tua amoli taia me na ngabena fa fa o ye to ina malolo le na no fo lo ma fo fa mai e am ia o le wa fa hali le tua ya tato sa tato le mana malama to ina malo ma tua sa le malama sa le fa le nga to le epa le han melene wa mai le va ngale tonu o mai no tu le tilo o fela ye for langa fa me ya tu le tonu loka ku le epa ya le je bien Pea i fulfulanga atu le tonu ave mea ia fia. Ei ma se mea. E o man temi nei se mea. Ia le la fa mai tu ia ne maru e o atu le tonu fai le mea lea. Le ma se mea. O lo fuk fa kali mo ki aku le kongu pa loka ma kongu i fafu. Ka i fafu le ava. I le ma se mea. Le mea no fai nge. Wa le ai ma se mea o mar kemi nge. Langa ka whakarikani ia. Pea tu langa na ainu o te manatu ai pe tawi le tala na fe au fa me ja ua faali le atua i tama vale ua faali le atua le atu sa boa ia me manino man menun tupu le au nga foi le eso tu le epa man fa pa le chapipi se yo mai na le mo levanta tu su ia po ai tangata ia faia fa le anga i tu me me o fake pages le la vai atu le lai ua na mau e tu vai lava
ai maua lava. E ia te me maua, lope o ma te me toi o mai tule e pai toi whaere mālo. Ia mo i loa maua wā o tangata ia whaia mene. Nā tau wai na mai e suire mālo. Nā lawa mai e suire mālo. Nā mera o tupuat. Ua le ma whaina ave se raunga la aule ia. O mawha tete. Ia pep tūnanga nai un a tātou o stato pese. Ia na so o lola ia lea ma le talenga ia la pule. Ia, mālo le sau noa e lau whionga te pao whaasina to le apoa. Te tonu fo ia o le anganga lavana e tasi. E le te i tupufua nei mea whai mai e pese le karisia. E whakasa, e le tupufua mea whaapena. E a wai le lava iai tātal tonunga. Ia ma le mea sa tūla e mai le whainga pālota. E manu mālo le HRPP, manu mālo le HRPP. Peita iane, wa mimilo lava. Wai ula mantu mālo mai le vaenga le fast. Ia lea lawa tātou tilo. Ia ma i le tū mālo mai fo ia le vaenga leo le fast. Ina ua mimilo lava le. Ia, wao ngāla le mimilo le whamasinonga. E ave umana iai fisili ia sa fia mana mai le atunu. Ia o fera ni tali o fisili. Le aise tali, aise a. E pepelo lava nei mea sa tua ia aisi ia sito ina fo ia le fiong fo tai sili atu la epa. I taimi wa tua na ia mo mama le soa fo atu la epa ia. Tai fo ia na ngaluenga i tele sa faia wa mata ngofi ai tato watu nu o sa moa. Ia ia lo ulangona. Ia e tau i lava i le atua tangata mana ngaluenga ia le wa amata sila le atu nu. I le sa wafo i o le fo itu ai ngā whai ngā malo. E mumaloa kon kalake. A le usta ia le fast, ia paura val mea, a mai lo le faa ua umal po kon kalake, e faa muta i le au nanga. Ia a tangata le leima tangata o ngā mo le atunu. Sa e tole fua. E te whanua noa lava i le tūlanga, le pewa au mai le umal kon karate. Ma au wala o le faa malolonga. Au wala faa, ai lo ulangona. O le ane mea o le a faa umai fua, pe a fai o lai, ele lei. Ele leile au nanga i tona le tunu me pawale mea ko e faa wau mo le si foi luat po le tolu tau sanga po le fia tau sanga lai faa po le lima tau sanga po le tai fia tau sanga ai au le ka ilo to le fo so o na ia la ngona vai wa au mai lava le feita ma mea o le a faatino uma ia ai o tangata sa mo ia faatino ia ringa ka papua to le fo ia ai o le tala le na ala tau sta pesi Mano, tunanga na anu, ile ia se mea se sau foi ia le fia mai foi pe su mai foi le talenga ira le pule, ia fa pena fu batu e foi pole ase na ngona al fai pule fa pena ona ia i tonu o ia fai lau tusi o vanga fa fai le HRPP, ia mo e filim pa uma tu se na ngona le mta upu, tato pese Mike from Mone. Is young. We are blessed to be together for World Youth Day 2008, and we are blessed that you have come to us in the name of the Lord Jesus. The church, too, comes in the name of the Lord. She proclaims the Lord Jesus, and she has no other task, no other agenda, no other mission. Yet as she makes her way through history, in the ancient lands of the Mediterranean, or the new frontiers of the Pacific,
So se fulu male whamino te o Natale o leitu lai o noi sini au se talia. Le vi inga o le atua soifua na langi ina le au fai PCF a Katoliko mai fale se e la pe o no tau sila ma mai moa mai ai. Ia taluai lea e o tau sota e le o maua se tatou sota inga ma le a fionga i le fai pule po le sunga fo i le a autustusi o le tatou vaenga wha au po fai el HRPP taimi nei. Ia o pisi ata malo fakwa umalanga loku ia o lea la fo e ai fo ilesi o me fale ainga ia o lo alwatu fa la fo e nai ainga ia o lo awai ia ai peto afai tula ia ona maua le o stato po kalame ma fionga ile autostusi o tato o le vaenga fa o pufai le HRPP o lea la e tau sa o ta iatu le isi fo i tatou marofa alo alongia i New Zealand. Wa fo i whaafonga mai fo i ale mamalo le atunu. Maari ese lava fo i nota o nei fo i asa. Wa lava le tatou au whaafonga le. Oe o loo fia malango ina pea le tatou vaenga whai. Ia ma le tatou leiti o nei ale maota sa movi ingo le atua. Mo le atua i whaaftai tele lava. Ia wato a tele mai lava o tau i lungo le tatou apio fōlinga, ia lea tau tilo atu po fea vo il mele na ngata il whata lofa, ia le mafuta mai nuu, ia moana nuu, whapea fo i te pora mika, Lucia fui maono, ia Maria
tofa ba asili ia o ngei lava ia Filipina ia malo ia me se foi Filomena Moripola ia malo lava le saifua manuia i lau fionga le falitua Filomena ia leo maua maitala fia ia o tau nuu manuia le whainga malanga fo i pio na tātou au wai fo i le aso ana nafi o le malai wa alele a diaspora le malai wa alele ia whapea fo i lato umalava lea o lo mafuta mai i le tātou whapea fo i James Bat ia le mafuta mai Lucia fo i maono malo pele se uma pe ia le koe sau fo i malo pele se uma Lucia ia malo Paulo Ioane i wa ko akele mai tele o tau wa le ropo o fele mele wo ia tātou whatana ftole fo wa maua le tātou sota inga ia portu nana ai u pe na so tai mai ia lena te la tulewa ia le ko a wa famaia ia le talenga le fero tusi o le vanga fa le chapipi o le o ia le fto tau nu mai sa la tu sa wa tu foi tu langa foi meto mali ia le fto pa kalelo ta vale ia la wal tonu lo fisa ko seki mai seki me lo la ia no text me lo le cha ia on fa pena lo le on so ta tu lo ia per tu langa na dai e tsama swinga lo inde pe foi ia le talenga foi ia le sunga fa ia si tangata ba ta molasi le ainga ma alainga fina le alainga ma balasi ia plan pa ia le mo ia su ngale ia le la wa sa o loi o i New Zealand au kilan pa pena ona sa fu foi no te fita te no ne tamari e ese pese na ia tu sia man le pese ia wa han foi no ma fo fa wa fa pese o fisili pe ia poleale la nganga na ia tu siel pese pe folinga mono ia se fi au taua o lo ia mo tatou tatou fu tangata sa mo pe fu in sa noia a kenese tamatai taposa por tamatai saya Agnes Faleono e fe mai ese sa mo ese mai sa mo ia tu no malalan ele te vai tu fu in le tu singa le pese dia e mania la fa mtala me na ia e lona lava fonga malo le tunu ana no fia patu lava le fesilina e na te tali tonu fa pe o te fia to te le fitanga te e fia ia ai ngata na o lo ia fe auta o lo muri mai ai na o ia fo lo fa pe na ia lo le tu nanga nu a te minne ia le lo so ta sa o lava au kinani io le fia ngada apostolo si tangata si te seni Ellen Pans Mike ma mole lava te fenta mal peselea ale sunga ia si tangata Semiti peo selia e angalo fo Yesu malona fa matalaina leo se tala fatu pe fa ite awa olona lofa ua tu matie so anela ia se fala se ita aleanga Yesu malona ta oleanga lo fa mamana tasiva tolu tasilua lua Februari le masina Yesu ua fa'ai loa ia sitina ilona la pae sina malona fina ngalo e ala ilanda veta lainga tu si se ata
whaaia, mai ai whaaila. Ili lalo lani atoa. Yesu o te tali tonu ia te oe. Yesu o te tali tonu ia te oe. Yesu o te tali tonu ia te oe. Besai ni lea o le wha a moe moe. Ua o foina mai. O se wa a wha a hola. Mo kalasia e una mai. Ilona lo Lona a ao kamatau o lo o si I ilunga ma wha manuia. Au le isi ilona I tumaso e na tutu ia. O ave e lua o le pa e male mumu. O le toto ma le vai tātou te ola mamanga loai. Ai amu ia I lātou o le nei wha malu malunga o te pui pui mai. I le toa salo tamai. O ai lava le na te wha I loa ina. Le nei atau le a lea whaina. O te pui pui a mai o ia I ona fili. Ai mai se le taimi muli muli o lo o na oti. Ele o a uai o se va masino fai me tonu a o se faala angalo fa Yesu o te tali tonu ia te oe. Yesu o te tali tonu ia te oe. Yesu o te tali tonu ia te oe. Besai ni lea o le wha a moe moe. Ua o foina mai. O se wa a wha a hola. Mo kalasia e una mai. Ilona lo Yesu o te tali tonu ia te oe. Yesu o te tali tonu ia te oe. Yesu o te tali tonu ia te oe. Besai ni lea o le wha a moe moe. Ua o foina mai. O se va a wha a ola. Mo kalasia e puna mai. Ilona
Tūlai mai tātou taimi lea ua tue tasi minute o na tālea le tūlai ono I sini au se tāle nei whapena whai le tūlai valu ia tātou I New Zealand, ia whapea whai tātou I Samoa le tūlai valu, Amerika, ia o te le loa valu I vasfuru o na fitu valu I vanungu. O miko pese mea sutasi I le fiafi o I Amerika, ia tātou whai o tātou lea ua aso sā, ia o tātou I husu mutu whawhine, tupu mai e la tunu Amerika, ia o leo lo tātou le la saungi la toa sā I le aso tai au. Whapena whai Amerika sa mua, tūlanga le nei NU, ia leo whanunga tu le pese le fitua umatu. O ka se mana ia nei vi inga o le tua, mese la vape ise me le whautu iai o Yesu le ngā lofa, po Christina Foa I pe na wawai atu imo whanunglungo I upo nei pese. A leo walunga lenga whatu pese, o le sa whatuina nei pese, ma o ia fwelo whapena na vea mai matangata lo etinga le pero whaatino inga ia le nganga o pese, pata se foi, se apasile toi, pe ia olo na whale tua, ia polo na tausi foi, ia polo na ainga. Ai la le sile au tafa, temi nei, le walunga lenga le talainga ia si tangata, po le sunga foi ia si tangata, Alan Barnes, ia whapena o na whaatasi me tatu pokalame, e tu sa foi malvalaulia, ato le foa, o le valaulia foi na o tatu au pokalame nei yaso, pata ala fatu lau talainga si tangata. Toi fua manuia I lau afionga tole foa. Lau afionga le tapa au pa sina tupu e meso le afionga I le whantua ia ilinga noa I nuu. Ai lava. Ia, o leo mai mo fo I le mamano le tunu, so se I tu e fia nela o langi, ia, whapena fo tato kou FM Samoa ia atata noa, ia le pese le ngata I lau fofonga ina, ia a le nganga le pese te vai atu o le matua pa ia nei pese io e whalongongo foi mo malu le tunu te ita ia sa tale pa ia e tasi ia lava ku o mo foi ka ika fa mongianga nei pese e ma fai si tangata o le te vai atu e le mele tusi mai lalo e tusi mai le ato Yesu na ngalofa ia sa foi mo fa punga le ia Jesus trust in you ai le ngata foi le na eta ua foi o le afe I vasilau torsu matasi le asolua o Februari afe vasilau torsu matasi e whai ana e whamatalaina mai le nganga foi o le nei pese ia na matonei si matofisiri whamole lava si tangata Ua le lei whaktai lau afionga mo le whaasili ai tati le I o le fasili to le foa e ta liwa e po e ale le whaafonga tāpua ia Samoa whaafonga I le nei vaenga o le aspo I o le li. O te o whaalofa ma whaatalofa atu I lau pita whaafonga mai Samoa ia e mese le vasenga tuistusi o le maunta o Samoa vi inga o le atua. O whai o Samoa ua e pai whata ma wha e mua whale. Lea na tau noa ia le afionga I le tausala ia po le whaletua ia ai o nuu. Ao se tau whafui ua maea ona ta ele mga vai. E mai lava I le mata ili oso e aile la. Se ia pa ea le si ua whanua e ngase I aila na ta mino sanga. O te eila se langona ma le manatu ia o le a ule toe ta ele pisi pisi nei ua lava matutoe le saunoanga ma le whapeiroa inga. Ia a le pionga I le whalitua. Tātou se e whatasi ai e I le nganga whaaloalo o te ofualofa ma whaatalofa atu Samoa. E whamanulua tu foi pe a whaiua. E le tu sai marau whaafonga ia se tā noa atu ia ui lea ia e mawarunga lama le tā ofi. Ia o le vasenga tu se meisa Samoa whaafonga ia o tangata malama o le atua. Ai mo le whaafisili to le foa. Ma nei a tele le whafisiri o isa wa mata sa umana o te a mata ai o le saini le nalo le ato Yesu. O Yesu o te talitonu ia te oe. O le ki atoa le o le whiaure nei o le anga lofa mamana. O lo talitonu. Pa mai a Yesu ia sangata Faustina I lesi la whairoa inga pa mai. E sili atu na manua lo fina ngalo I tangata le talitonu. Nai lo le tangata e angasala. E o maonga ma tautia ia saunoanga Yesu.
I la fetalia inga ma le nei tamaitaʻi kapausā. O le mafuaga no mana'o ai o te amata i le salagi ina e le uso fatupese lau iloa ia le pai tio failua. E pei o se ata na sa outou mawhai e momoli ei au mo i lātou o lo sila ma whaafonga. E pei fōringa o leo te tālai atu. Au lea lau wa tali mai ia le fionga fo ia le pai. Iesu o te tali tonu ia te oe. Ona o le ki a toa le nei o le nei au. O lo tali tonu. Le wefe mai Iesu o te ofo ina atu le nei va. E o mai ia nganga. Ia a nganga lava. I lo fina ngalo a ngalofa. O le lua o lau whaafisili, ia. O le amatanga lau le neife au, ia le whamatala atu le pese. O le aso tolus fulmantasi. O le aso lua fulma le lua, lena se imamai atu nei. I le aso lua lena te nei o le vai aso lewa tea. Ma toa iei le iwa fulmantasi tau sanga talu le neife au. Na wha ai loa iai Iesu i a sangata Faustina. I to tonu o lona potu. O le whaupunga lai sau le tusi. O le taimi o le afiafi. I le panga noa o iai le neito mai teisa. Na whaafua se iai o na whaali tino ai Iesu. I le ata la lea na tau sila iai. Nea ngana petalai e lo Iesu. Tusi va ainga ia e te vaai ai. O na saini le ilalo upu ia. Iesu o te talitonu ia te oe. Ia ona e whaasala lau lea i le lalorangi atoa. E le o whaapito la le neife au. Mo le e kalesia. Mo po nisi foi ni tangata toititi po ni tangata. Le ai ono o whaapito au ngafa lama le whiau le nei. Mo le lalorangi atoa. Wa lalorangi na maliwa Iesu. Wa uma o na whaatau i tātou e lona toto. Ia po se tali whaavave atu nātou le afoa. I le amaka ino le tā whaatalutalo noanga ma le ananga whaanoalo. Tai lava. Lea e te tā ua i le pese lea. Ma la ngona fo i lea na e whaasoa maisi tangata. Whaapea e te lea whaaina o le whingalo pa ia a Iesu. Ia po le whingalo pa ia le atua. Wa le tua lava o Iesu lea o totas pa ia. Whamei te lea whainga o lana whina ngalo pa ia. I le tangata i le tali tonu nai leo le angasala. Pore sa au lea? Tangata angasala. Sa au lele lama to le afoa. Mwhaina e whanau te le ina tu langa lea? Mana tua e le teite i whina ngalo Iesu e tuu le ia upu ia i lalo lo nata. Na ti e sila o Iesu, na te sila fia na nafi o nei maelua. Na sila fia le nei a Iesu, e iai ata ngata e te e le whiau le nei. E iai ta ngata e le talitonu. Na maafu ai o na whapea Iesu, saini lano upu ia. Iesu o te talitonu ia te oe. Sila fia Iesu me uma. E o anga i amatanga o le pese, na e o te whapea e leo se miti, pe o se lia. Palanga e o a tu lou lava nise o le kalesia. E o ai nise le talitonu. E iai le langona foi le o le vainga whantangata. I loo talitonunga a tātou fesiri loa o ai le tivai mersi. O ai le anga alofa mamana o Iesu. E le o apostolo. E le o tangata o nai tu tonu o le whiau. A o Iesu o ia lava o le finangalo anga alofa. O ia o le anga alofa mamana. O se tali atu lea to le fo. Tai lava mortali malama pe o fōringa mai finale le pesini dena batu. Ia, pe vina le o te lele, whainga le whingana pa ia o le tātou ni whaola i le tangata le taitonu. Ia, nai lo tangata angasala pe se whaoinganga nana watu le pesini. Lea la e watu e matauli e whaia mātou
tele mātou ia, mātou te halofa ia Iesu. Ia, te halofa, lea whaina te siri mai aia, ia whina ni Iesu, ia whina fi Iesu i lau soo, ia pe telu, ia te halofa ia te oi, te halofa ia tita. Te anwha ti Iesu, a whai mai lawa te halofa ia te oi. Ia, lea lana whai mai leo Iesu, ele vin whaatonu moa, ia tu langa whainale ne mai tau atu putu nanga na peifo ringa mai la, ma lea te rera whi au, ta ua, ia whaafonga le malu lea tunu. E le isia ngai te alofa ia Iesu, pe ai lea tau tonu ia Iesu, o sao lea? Sao le nei ato le fo. I, nongo vinga la, ia, sao no mai? Ia, o lesi vaenga o te fiatala noa ai. O le taimini nei foi mai Iesu ia Faustina, o le taimini nei o lo wanga alofa. I. Na o watua pero feta yaso ana mua. I. O le taimini nei, o le taimi o lo wanga alofa. E pei o le fina ngano lava leo Iesu na mai na mafua ia o na utusi ina le nei pese. I. Pa mai Iesu o kalasia o te avatu ia te oi le nei ata. I. E le mo na oi. Ai mo isi ka ngata umalama. Ia pe ia o lesi ana saunoanga na fa na e ia le va en o le Palestia. E anga i mai lona i tu masoe le toto ma le vai. E sau la su sulu mai ngai le Palestia. O na su sulu atu le i le lalolangi. E pe o lona le nafi na ngalo. Ia aua nei muta ai e pei o le whanau ta inga lava le nā. I loo to finga wha apostolo. Ia aua nei muta te aumolo wa inga whiau le nei. A ia o atua. Tu sape o le afo i se whalongona ma se whina ngalo nisi o nai o tātou tangata. A o lea ua momoli le whiau e pei o le tala i a panga malie. I le pe o le tala i le pea ma vai tangutu to la fo o i le dei ia to e dua nai fasili ia to fasili pena le a sitangata ia se to o la chele fasili pa vela fasili o ai le te to lua mai le foina le pese le te vai atu pese fai fe au ia se tas le po le ia sa no mai. O le sunga na ia le pai tō whai lua. Ia, le pai na le. Ia, le lau i loa i pete wele o le taunga apu. Ia, malo lava. Ia, lava. ma te lava o ana kaspo ma na pese whale anganga. O i le lei. Ia, o te le whātunga le lei, pa penana whatuina le sunga ia le pai. Ia, malo le pai. Ia, malo lava le anga le lei fo i a Iesu. Ia e meise ai ia lau anga leifo i le tātou atunu. O au whātunga no whapenana muli ele tupulanga lewa i ten. Ia le foi wa so soani fo i le awhina le apostolo ia sitangata. Ia o le whatuina fo i o nei pese. Ia o au lava ia whamonianga le apai. Pata se fo i ma le apostolo. Ia polo telenga fo i polo sunga sitangata. O le tūlanga le ei nei le au ta ua lea lena e le fatua foi se pese mua ua lolo umai le langi. A lea wa e whaia nei pese ona o lo tautua i le tūlanga o Iesu lea ngā lofa ma lo tautununga na e nei pese. O lea se whiau wal mele tau whapea po lea la se whiau i le whainga mā lolo tūnai me. O lea wa e whetalai pe te sau noa foi e le o whaapito e se tangata. O tangata umalava. O tangata whenare o le vanga whai o le fast, HRPP, tautua, ia mese le whainga maro tuto tasio lo tura i mai nei, longo vinga e tu tusa uma i le baaya Iesu ia tato uma. Ia lea tuta ma whainga po lea lava se o ngā tāua mai iai i nei pese. Ia lea lawa tau mai iai. E le hai se o ngā nei me uma pe a e le tari tonu ia Iesu. Wa te whai mai o te alofa ia Iesu, ia ai le taritonu, ia mai mauteni, tusa la te alofa le atotoa, te le doa enu upo le aso na whawinganga o au ia, pe la te alofa iau laugutu, tulo, ai le eise mon, ia pe o tūlanga na, o le tūlanga na o te doa whai, ia o te doa whai vo umamena manatu ai, ta te tatano ai, i winga nei pese, ai se me o pa u, in pai nai whai lau i loa mai, wha man mori rafa.
Whakatai lava tole a fo. Ia, manatu ona tele ia tua no tātou Port Kalama le nei po. Ia. O le fi whama mawha o le au le nei au ngā mo tātou umalava. Ia. E o whaatasi a le alofa ma le whai mea tonu. Ia, moi. E o whaatasi le alofa ma le whai o le mea sao. Masalo na e tau te whaafofonga i le pese. O na alu atu wai ma polo misia Yesu. Moi. A e tali tonu i le whiau le nei ma le ata, le wha mai Yesu, o aina te whaasala la wina le nei ata. Moi. E manu mā lo mai ona fili. Umai masani ona o whaalongolongo atu o tā ua e le whalitua ia e linga noa. Ia e o ita mai. Ia. A lewa whetanai tu sa o ai Yesu mai mo moli ai le anganga whaaftaila ua fionga to le foa. Taina. Ma le maoto sa movi ingo le atua. Ono le lua talia ina e whanau i loa le hata o Yesu ma le nefe au. Taina. I lunga o le Port Kalama. Ma e leo se upo e avane aito le foa. Taina. O te le whapea foi o te selu atu le Port Kalama. Leo ua lua whaafonga sa moa i le pese ma polo mise Yesu. E te manu mā lo mai o fili uma. Tai. O ai o fai fili mai. E te manu mā lo ai. Tai na. O ti wha mai Yesu. O ai lava se e tali tonu maola i lalo le nifa malunga. Na te pui puia o ia. Ai mai se lava. Le teimi o lona oti. E le ui mai lai le fai toa o la upa msinonga fai mea tonu. Ai ui mai le fai toa o lo wanga lofa. Ia, o te toi wha popo atu na i le whamatala ina. Ai ono le nei whea auto le afoa ma iringa noa. E wha o na vaenga te tele. Ma o le tusi wha mauma waso. Ia, e lai titi e le tusi pa ia le tusi wha mauma waso na wha mauma le neta mai tai. Ia a o le tele o le oa ma le au ngā. Ia, o lo tau mawhai ia e whasoa atu i nisi o Port Kalama o lo mātou whatino ina i lunga o le YouTube, ma le Facebook, ma le nganga whaloano to le fo. Malo, ia, malo lava le sauno whatamari, ia malo foi le toa, malo foi le mamori le whiau o le atua, ia o whafonga foi lana whanau, so se tu lava e fia ni lau langi, ia bi ia le alofa malanga le atua, me ia umwhaia tātou whaia, tātou te tūwharo nā alofa, au whafonga lana whanau, ia ele manatu mawarunga, ia pe ia na e tā ua foi nale iai, whaanga solonga le tātou pokalame, ia le iai, o le maota sa mo vi inga, o le maota le batu i vi inga o le atua, wa o malapa mea e te iloa o e mawali vi inga o le atua, pese, se tala, se manatu, e awa noa lava ia le malai vaalele o le maota sa mo vi inga o le atua, e len mai e le vaalele o lo iai le ngā lofo Yesu, e mamoli mai e le whiau Yesu, ia wa whanau o le atua le whanau longo, i le whanau longo mai ni whanau o le tia apolo, se vana nā lava la ia tangata i o le tia apolo fia sau foi e whanau longo le maoto sa movi inga le atua, a o le, i o le whanau le atua lo moli leo tō whafunga mai sa mua, leo mo moli mai le whiau, ia o tātou lava ia ma tātou whātua tua i le atua, tātou te talia ina ai le whiau, o mai le whiau tāua lo ia te au lava ia nei temi, si lea whahinga le whingalpa ia le atua, Yesu e a whai te re taltonu, tātou taltonu, am ia e lewa ai, a taltonu mai pēr, ia, si tangata, whaftai tele lava molo whawanu inga lau teimi, tali mai tātou telefoni, ia o lea fwoi la whapena tāne pese, e whai ma me whina le sosoane ia mātou, ia me se fwoi mātou lo whapena na fia maua, ia le whina le ame o tono Yesu si temi, ma na fwoi nganga o te apolo, ia sau fulisi te whanongolongo le vi ingo le atua, ia sau e fole le nganga Yesu, ia tuli e satani ma mātou, ia atu atu nei te me whapenao na e whato whamai fole atu no, a whaiere leo to le fua, ma nei tu o laulangi, ia pia fo le sunga ia en ma nei pokalame, ma moli atu ai whaftai, ia whapenao na wha oaina e le atua, whatu nisi pese tele, ia whatu masona, whatu ni pese, rauti ngalo le atua, ai umatu o e ua ngā nei pese,
soasoani foi nisi foi tangata laiti mai fatu vi ingo le tua ia aua nei tawhiwhia le upo le atua ia alu pea se ia o lava te me valawi i su ia i tātou pe valawi le tua ia tātou ia tala na pamanuia le tua te me o totoe nei po kalame ia lo vatele a foi se o wo ia le fionga ia sunga ia kelimete ia la pastole ia kelimete patolo malima ia me se foi tātou paanga na mo le fulo faanga ia mo le sunga ia le apai Faftai tele lava ia le apai a jo faftai no wanga lei i le Yesu le nga lofa vai at fui le la lei fu nei tangata fai musika ia le apai ia fa pena na tupe Yesu ia te oe ia ma e sosoane foi e fina le pu e fa lei pese a Yesu ia o te mea to le fa na le tu e lo studio ia te minei ia sa no mai ia pa o malero tatu pokalame malau talaina e asu atu vai manu pu enga pa fai ua ia se upu a taula ulu la fa konga sa moa e ia fa mo o le aile sila tuala fo ile tangata na usu le pese o le nganga mawalunga ia pe ia le tala fo ile le tango na awa a fono ti tele tala o ke mai ala tala pa tua tole fo mai tole pe mai a fono ti a tanga mali e le ta ua le pau o le samuti o lo titi ai a ua le o le feau i le pea ma vai tangutu ia e le ta ua le tangata o lo tautala ai ta ua le feau a Yesu o wa lo na finangalo le sa moa te tele langa tole a foa mai le nganoa mo le fava no ina o le por kalama ia e fa la wino ai se ia le feau a Yesu le anga lofa mana pa tai foi sa mo na fa fonga ia fa mangalo se upu a le tauta mali i lau fa fonga alofa tele atu lava pa manuia Yesu anga alofa i toi taimi o le nei a fiafi marona fa nga solonga so i fua mai manuia tole fua ia so i fua ia lau fionga la apostolo Loa sifonu mani tasi minute ua te ai nei le tu lai e ono i sini e o si tālia e o li pokalame nā pe ono to whaaponga mai se tasi fo o tu spese tu sia vi ingo le atua sanga wha amawa lunga i le alofa ma le anga le leo le atua mo tātou o lana whanau e ai o tatonu o pese lea mo le atua i fo i alofa anga mo siwa leo le ingo le si tangata ia si tangata Ellen Pine sunga ia si tangata tu sa fo i male por kalame nei a fia ia ona tātou li liu sa o tu lo le sa moa i le fionga fo i le li fai pule ia po le sunga le autostusio le paenga whai le hita o pipi ia wafo i tātou talanoanga masani.
2:45 minute ua te ai nei le tūlai o noi sini au se tālia le vi inga o le atua soifua na langi ina le au whaipese e whakasa mai e li se fōi sa moa pe ona o tau whafonga masila sila mai ai. Ia vi ia le atua whaatai fōi le au whaipese ona o le tāpena ina le le o vi inga o le atua li nei fōi fiafi. Ia whaatai fōi i upo pese mai i ua whaane nefu pea ia te au. Ia ma ua whaingatana hoa. Ia talitonu fōi te ele o mea whaingata e sanga whaane nefu ai pea fōi le sila ma le mai moa. Ia ai mei se fōi o le soifua tau mawhai al whana wale atua. Nei vai taini, tātou wā ai lunga o api fōlinga ma lunga o penga te whailangi. Te le whaaleanga ina e whanau al ti Apollo o whanau le atua. O lea lai sa o ai upo le pese lea e li se fō. Wa whaane nefu ma ua whaingatana ua. Ai a te auia. A e maua lava le fia ma e maua le fi le mu mai le atua. O le ale mea o le awha whaingatai fua ia oi. Ingai e sa oi ia stama o matau nu. Ngā re kua ia i o vai ki Apollo mai foot. Ia kalanga petelo. Ai whai ala le mea le whai petelo. Fia. A ke le ale tilo atu i e o lo ita ia te oi. I o le telefo ina o le vi inga o le atua e a watu e oi. Ai sea. Wafo ila nai te whatu puina file mu ma e avea vi ingo le atua. E hala ilo fia i le atua. Ia a o si vaenga si ai whai ma a upenga ti Apollo. Kalo whai a la tau. Talo whai mātua an whanau mai e ia tangata. So i fua mai e nei tangata. Lea lai e wha malosi mai pese lea e whakasa e se fo. Ia tātou fia le atua. Avea ia tātou ma whetu pupula i luma o le atua. Ia e hala lava i lou lava soifua fia. Pau lava nā o le mea e alo ai te Apollo ia te oi. E vai mai e fiu i tau mawhai oi. Ua uma whaatusa oi mea le anga uma o ne lalang. A la lava si e tilo mai lava te Apollo. E fia lava o fōringa matumu lava oi le fia. Mai le te fōringa nao whanau le atua. Fōringa fia. A ewa ailai tangata e whasia. Ia o nai e fili e le o le lalolangi lona soifua. Ia ua le iloa pe fia, pe le fia. A ua wha solo atoa. Ia aua lai te maua i fua oe ia na wha ma. Fia lava oe ia i le atua. Ia na au mai ei le atua o lo soifua le lei. O la fia. O lo ki kau wa aia kuilunga le api o fō. Le mga tato YouTube, pe yo le misa ma vaenga le lunga le YouTube. Ia ai whawhetai la vai le autustusi ale api o fōlinga. Ia o lea la vai le lei la vai solo le api o fōlinga. Nei fo e fia. Ia fo ia whanau fo e ti Apollo le tau oso mai lunga le tato api. Ia mai amo tangotre mo moli le le mea la el ti Apollo. E o la tau autustusi ti Apollo. Ai ko pel tātou api, tātou te whitusia ia tātou whāna wale atua, tātou fia ia tātou pokalame, whaafitai tele mafuta mai, ua pisi mai lava le lainga le fionga tapau whaasina ia to le foa, to tele le marua le atunu fia whaasoa mai se la tau whaasoa i lunga tātou pokalame, ia ele vao ia fo ina mea uma, aia te auia, tele mana tosu umin pokalame, a whaalava i tūla, i walawa fo ina pokalame e wilea, whaingatai on meo se mana onga ai le whaatau nuwina, o lea lao le ato e tā, mai tātou pese lea tātou insinia. A o le masina fo inei, o tātou asoifua mas whailunga ino le malo le atunu, ia le aso sāli nei, o lea la o le a tā mai tātou pese lea le insinia, to vai fo inei taini. Ia se i tautonga fiti atu, ia se bala au mai le malo le atunu, e fia tala noa i lunga o tātou pokalame, whaasoa i lunga o pokalame nefia. Mike, ia, mai se pese nā mo le mamalo le atunu.
Toi luas pulu ma le fitu minute o Natale o le itu la fitu isini au se talia to le fo ia o le viinga o le atua no tau whaafofonga mai ai saunia le au whai pese e whakasa mai mangiangi pe o no tau sila mai ai ia o lea e whai mana ia whai upo pese lea e mana o mia e le atua tangata wha mahoni tangata wha mahoni wha malos ia ele ngata le wha maoni ngā luenga le atua. Ia e wha maoni fo i tonu a inga tonu le malo. Mea umatang wha maoni e to le afo. Te mai mai ai lo inga inga ko vasenga. Yo e. Ele ai. O leo ke vivi i o mau ke vi ia ma to vasenga e tusi wha alo umatanga ta uma. Ai ele inga se selo wha alo. Mea ngai lea ngari tu olo tali ngai telefoni a tu olo tali e le o lea lava mata o tusi ia ai o tatonu ia o lea e le tala i stamali i lea tole foa langa le sa o whaasila ina le malo lea tunu u lea fia tau mwhai mai lunga le tato telefoni. Ia o lea whina le tūlanga nei nei ia o lea ua mo maninu mela e whina le mwhai ainam so tai atu i le whionga i le taisili i atu le epa ia mo me foi ma le tūlanga whenale ia au te manatu ia au te le manao e whate ia le whionga te sili ia po le whionga whai a papa stui pe lau sili whia ai ia po tai tai fo le vanga whawhai o le HRPP ona o tūlanga ia lei o le whapena lavana iei wa manosi li poti le na mai wa manosi ai ele ngana fai tete foi ia to le foa ia te manatu foi ia te le fula tato fia tatanoa ia tato te loa ava ia ava pa lei e mana ia tau le bili mai le toina ia e se temi mata no le maua e finale ese male ia lo mo male telefone so tai sa auto ia te seu sila foi si tu io e ngata foi de be foi de nau te le to le foa ia me se foi manu foi tato tusi ai whaftai tēne lava i le whitalenga ia pono moana pili sa uma o la moe ia le tūlanga fo ia sota inga ia atonu e aro tato pokalame e i ua no vili sa a te minei ia me whai tato se e atu lisi tato pokalame wane te le tato te menu se e lisi tato pokalame Manei a me siri mali tāua ia whaftai tele i le atua i le whaititia le whaftai tele i le atua no lo nanga le lei ma lo nā lofa na whaamālolonga ma lana puipuinga ia i le taitaisili atu i le epa ia mau maitala i le vai ason te nei ia sa ia whapenana te aitua ia lea fo e mau maitala nei fo ia sa ia o na o tala lava i sanga vi ia i le atua ia o lo te lese au ngā o nei taitai ia e tono le tātou whai ngā mālo ma tono le tātou mālo sa moa ia o le ala wha umi lava lea i le atua o lona soifua ia ai ona o tātou lava ia i le nei lalalangi, iei fo i taimi pe o isi, iei isi o tātou te lea foa sa tu i a tino, i aso o la iti polonga i whaiwhi au, whai ngā duenga e ati na e ai ia le ainga i Samoa, ia lea soifua mai fo i ni o langa tauatia, ia iei isi le i o iei lātou ia lan soifua i fua lātou te tupea na i o lātou ainga, ia lea laua, to anga lava nai mātua e wha onga whanau, mai le nā polonga, ia polonga la nā lewa wha e ai whanau, a vea ia whanau ma, tai tūlanga wha pēnā, ia awa tūla i mai ai fo i le te leo mai tino, to le afoa, e le wha pēnā a mai e le atua se mai lea, na ino fo lava o ia ma whai lo mai ia ona o, ia ai awa la le fo i le whai fo i le mamadu le atu nu, wha pē wā mama, whaftai le atua pe a whai so i fua mālolo ina oi. E ue te tusi li mai fua i le si o uso a tangata. I ke ua siri haku sau wha le tonu nei lo le o lo e tusi li mai ai. Ia ai vi ia lama masanga vi ia le atua. Ia o maua mai tala ia ai mana ia lo fina ngalo to le afoa. Tele taimi tau te tala noa ai mal tai sili. Ai mo nei taimi i lo ua i loa. Wha mālolo le leilo na tino. Malona mawhau whau. Ia wā lava le sa ili ngā mālosi. A matua i ato toa no al malos i o le ale me tu ai tato taltanoanga ia so uma matua ina ia ai o le aso soifua mas whanau o le malo le atunu o te matua i wha malulua tu lava i le malo le atunu ona ua o le lopo o whia ua i le lisi o aso whanau o le nei masina o le nei masina pei o nei
pau le aso whanau le tau la talata mai atea o le aso soifua o tamaitai lea o fofoiva o ese to le foa le sa tatou auai le agalalaga lea na ou auai lea lau te i le aso asasana te ane ua atoa lona 2 tausaga o lona soifua ia o le alii lea o Junior Toale ia o loo o le atali o se o tuangani ia ua ule iloa po ua fia o matua lona tausaga ai faamalulu atu le mamalu o le atunuu le iloa po fia mea ua ia i le lisi o aso soifua ma aso failogaina o le mamalu o le atunuu Christy Fanu sa ia o lona aso soifua foʻi ia malo soifua manuia Christy fa faafetai le alofa o le atua foaʻi pea ia te oe le atalii tele o tausaga o lo soifua faafetai foʻi lou alofa ia te aʻi so o se aso failogaina ia e te sau lava e au mai se mea alofa moa e loo inai nei lou tuaā sa e soifua mai ai ia o loo tuʻi mai le mulipapaga ia matapuaʻi mai Samoa a o tou iai nei atunuu sa iliga manuia mo aiga ia faafetai ua le gata i lou alofa i lou tuaā na e soifua mai ai ia ai fasafua mai foʻi isi o nei foʻi tagata vaivai lou alofa ma lou aao mafola ia o le talo lava ainuu alofagia i le atua oe le atalii Christy Fanu sa maua pea lou soifua malōlōina faapoponi se tausaga setele mo ua le iloa po o le ale matua o lou soifua le ua iai nei uu fiuvaʻi kakolisi o aso fanau e mese foʻi le mamalu o le atunuu i tupu mae o ē na soifua mai i le aso moamoa o Februari seʻia oo atu le aso ataeao ia agalelei le atua saga faamanuia pea i o tou soifua faaupopo na tausaga setele tou te soifua ai ia auā le tausiga o aiga totonu o afioaga e kalesia so se faalapotopotoga ae mai se tatou malo Samoa pe ona tatou faananau i ai o tatou loto manuia tele o tou aso soifua le mamalu o le atunuu e mai se foʻi aso faailogaina o le mamalu o le atunuu o e sa tuu faatasia i le sakalameta o le faaipoipoga i le aso ananafi ia ma lenei masina atoa o Februari ia agalelei le atua ma ia faamanuia i o tou aiga tauatiae fua tele le niu ma ia fealofani aua le kaua i misa pei o isi faaipoipoga gagau maga faaipoipolegei vai aso ai kivosi i le la foʻi vai aso aua ua le faialagamia i lē tusa ma le finagalo o le atua ia aua sesē uta ia tonu tai faapena le kite faapega le faiga o le mea ai lē faapea o le asauā le tamā ia o gakeva ai loa le o le tinā ma lē koe fia auai tamā ia ae manuia tele ia o tou aso faailogaina ia o le pese lē matou te pese atu ai faamanuia aso soifua le mamalu o le atunuu ia ona mai foʻi lea o le insinio o se pese e aualofa ai mo e faailogaina o latou aso fiafia nei foʻi masina tole afoa Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Manuia toa sofana, manuia toa sofana, manuia toa sofana. Le atua hip hip hooray faamanuia tele le atua ia so soifua ma so faailogaina o le mamalu o le atunuu Anu, ai tatali atu pesena ona talu ai ona o lea ua o le vili i le taitesili ia po le afioga foʻi ia papastui pena lausi le fia te manaʻi usu peseli ua te loa e lelei e le malu o le toʻina peseli e tonu tu special e fakasa o le peseli balu e lelei o mea uma au te loa e lelei e le malu matou tele foi o toʻina matua o le matua vasenga e loa uma malu le peseli se kumaigana nau pese moe ia lelei ia mo o tou foʻi e faafogafoga mai ia malu mai tatou pese ia mai tatou pese ma o loko me se oe lea Nancy Paul ia
Famalosi mai le I moana nu. Chris, Tris. Vai mua va. Ele o mea uma ai o vana ia fa o no o tumuai le langi ma le na no langi ne fa fe tai no le 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 ne wai do na mana mona ua pupu la mai le ano fama le poto ua na faya i me ana fa tai no le fa tai no le fa tai no le fa tai no le lana fio mana ua matu mawai mea ia umalava tanu ona mua ifa fa tai no le fa tai no le fa tai no le fa tai no le Pea pesena enu e mamoli atua o lofaanga i le fionga te te sili atu le epa ia pa le fionga whaia papa stui mana tua pea oe i tarusanga e ina manatu mawalunga ia mau pea oe le noto ono sai ia ono sai foi te le lava teimi i te toia fio te foi sa moe tu whau le ngalwenga alofa lofa pena ia ona e ngalue e foi amon mawina e le mamaru le atunu e teimi nei o le lao lewa mai Iesu le anga alofa pe whentanua mesi tangata nei aso ia talitonu ia Iesu i le alo fionga a le sunga tu le epa ia o na pese na whai loa tu mo ongan maoto sa movi inga le tua mesen mato autostusi dungo le YouTube channel mo moli e tuainu mato nganga fia i le tua paftai tele mo tala fia mai le talainga ia fono i moana pele sa uma o la moe ia le fio mo mai lau telefoni fa penam so ta ia tuai ia peta iane mato te ava tele mato te talitonu na e fio mai lava ono salinga bauan malo se tino ia fa penam fa wa le lofa mananga le le tua ia fa manuia le tua ia te oe mo onga nan matusenga fa tai ni uma lo no ia malo fa tai fo i le mato autostusi mai lunga o penga te whailangi ia o lea sa maluma o roto mawalunga o ia Christmas Edward ma ai ua whaafonga mai le autostusi lunga le upenga te whailangi le whale kongua ko le ia whaatai ia o tātou pese e whaatasina mo le toi fo a tātou alo whaanga mo le fionga le taitai sili ia mai se fo i le whaatai tele i le atua ia ona olonanga leina tele tu la fo ina si o tātou a tama ia tu i le fionga fo i taitai sili ia tu i le epa pe ona tātou pese whaatasi ai ia malo whaatai Filomena whaatai mo o tau u manawa o e o lea sa pafonga mai ma malumu mai tātou pese me se fo ia peta salue ia whaatai tele ia whaapea fo ia o te roa Samoa ia whamai ia te roa ia lai pese mai lalo le ulu
Lunga e fai sana fai pese fai pula. Ia, whaavai sa olo tonga, ia whaapea fo i lofi tonu, ia lofi tonu, ia tasi fatu, ia whaafitai manu olo, ia whaafitai mori sosoani tatou pese peta salue, ia whaafitai lava sosoani mai tatou pese mo o to uma, Nancy Paul, ia whaapea fo i vai a uma, wawelese, ia ma vaenga hunt, ia whaafitai lava le pese mai, ia vi ia le atua tasi le fatu, ia vi ia le atua i loto wanga lei, whaapea fo i Paulo Ioane, ia ma o tau uma lava wa le mwhaina lau wina o tau suafa manu olo, whaata ape o file mu wha mao popo te pora mika, ia ke loa la o te pora le nka woki mai ele oroko. Ia nka woki o mai woki le mea. La lang tak woki le mea. O ke oso ku dispai e pua e oso me dispai. Miti wili ia mo tau uma lava, ia o tatou porkalame na o vi inga o le atua, mo ana nuu, ia vi ia le atua, tatou porkalame na mo ne fiafi, ia o aso soifua ma aso whailonga ino le malu le atu nuu ai te. Ia, whai mai ia senava, ma roa fonga le lua fionga, ia si fonga tausala ni o lo vivi i meilo o roko. Oke aka ia a maka pese no ke alu le usu finga le kama ai o lo kadi o so me finga fia fa le menga nengo manga o lo ke do e lai pese mai enta tai sile tu le epa il malu le a pe mena de to wal pese dia ia fa pena fo ia asfal falava au ta tonu lo fata si mai papa stui mo ta to pokalame vi ia le lia lo tele moia le lei ia fa pena fo le sunga ia la karona to le fo ua te i fo isi fa fine pa langi wo so atu malu o lei do ia po fe lava me te ai ia ne a pese pe o le ale kade si ti ai tato lo le fatto le pese tato do fe ona upu e ni to nga vaia se ki ala foi pese vinga le to le tele leo ai u to le fo vi ia le li fa tai po lo banks ma nei tato fai pese o pespesenga wamo o to a mese foi papa stui our beautiful papa stui pamani tele le tu ia te oitama ia le polo pengs o penali o au fa pailo tato pokalame asfali falava au me matango fia vingo le tu fa tai mo vingo le tu ia le fainga lava na pa pe musunga ia pe Joseph Mansina va mai fa tai to le foa ia o pawan me le osma lo o le ia pe Joseph ia ele mal paunga lai ngal pes ia pa pena eseta flamsanga o ka se makango fie SL ka se makango fie si fonga tau sala ta to pes umaneia fiafi vi ia le li ia fa pena fo ia si tangata en pans marul fonga vai luanga se pule faftai to le fo malo mo le pese ia lo fa pese at foi mato nei ia vai le ia so po fela nei tu fa pena fa ngal tato ta upu tato tatanoa tatalie eu i lava na tele fo ia na ngona fo ina le ia le si pese no so fo ia nafi pe ai ta tele mai o le lano langi nei ona o le usita i lo tatou nei ali Nongo vinga o i ro mai me to tia ia tatou me fe na pi wa tau fa le fia mai foi nisi foi ia tatou ona o le tatou mau o vi ingo le tua o le tatou pokalame e tai vi ingo le tua ia e tatou te fia tatou in tatou la iti mai lava o tatou fall in love i menia o fai pese to tele o tatou mai foi tatou no foi fafo o lo fa pena na fa wa ia why not dan me la le fai in fa tinu ia tanonga ia o e fa pese pokalame o la tananoa na porokeki la tananoa e tananoa so se mea e masani i tatou ia ne foi temi ia wo over foi le tulanga tatou fa no to tatou atunu ia pe tulanga na ai no ia malo fa tai o le e sa fa me ia trist e ka ngaru ka ka ia longa leo fai pese ngal ma ko ma ka ro ia sa ka ka longa leo ia malo lava fa tai lava tatou o fai pese ia vi ia le tua me le ia fana o le tua ina le watu o pese o vi ingo le tua ia vivi i altanga tai i le leo vi ia ai ma walunga vi ingo le tua ia ai tatonu tele foa i pe wa taunga tatou wo sa o lo tatou titi sel ma lo si fa te mai tatou titi sel
ia tu ia se avanoa se i te vala au mai fo ia le fionga i le faipule ia ona tātou ai tātou o saolo tātou titi sea mai ia mai se pese nai mo le atoia lo faanga mo i lātou umalava o sa whailonga ina so fia mas fo so i fua le nei fo i masino o Februari ia e mai se fo i sanga whaatele ai fo i le vi ingo le atua i lana wha malolonga i le tātou tama ia tui le epa po tātou tai siri pe ona iai. Mo le toi fo i mal wha malo ta po inga le malo le atunu i lunga o penga te whainangi a pio fo ringa wha pia fo i le YouTube ia e mesel tāpua i mai lawa ma mao ta pese le mo oto. Toi lua mino te ona tāleo le itu lai fitu sini au se tālia
Le vi inga o le ato sui fua na langina le au fai pese e whakasa mai aponi mauta pe ona o tau sila sila ma mai boa mai ai ia ore kerisiano loto masalsalo ia ua tātou te maua nami o le masalsalo ia tātou wo ma le moni ma le whaamaon tātou kerisiano ia tātou te maua whaamanianga mai le atua taruairanga le ua mafuta mai tātou kampani le kerisiano masalsalo le fe mai a finale le sunga ia profitalenga ia mutalo au te masalsalo le titi sao ia pataro fatia le wenunga le inga tātou malo ia taruairanga le ua mafuta mai tātou kampani malo si al titi sao fitalenga le fonga mua le vai maunga tō whamutalo talenga ia tūna i matia lau tō whāfoto Samoa, talenga ia Vaelua, lau tō whāwhiu, talenga i Avamua, ia au le au tam tawa Titi Sao, wad whaalau noa ino lan company malo si atunu i whāfo, i fisota inga tau ngōwhie e ala i le wala au i telefonia Titi Sao Samoa, ia paole, whaongaina fo i o lana upenga te whailangi se tau ngōwhie, ia malelelei o na whaongaina, ia matele la vo nisi au nanga ese ia o lo tau whaile fitalenga ia mutalo i whaamanatu mai le malo le atingu whaamanuianga mo tātou oe o lo alala mpapa au i nuu mau a mātunu i whafo ia mai se fo ina i whaamanuianga e maua na i o tātou a inga i Samoa whatalo whatu aira le anganga whaalualu le nei tūla le awhiawhi lau fitalenga mutalo malo lava le soifua manuia malo fo i le tau ata i le nei aso pa i o le atua malo le tautua atunu ia ai mai se foi o lau tautua le ekalesia o lo engalue ai mutalo ia malo le soifua manuia e lau fionga o tausala ia lau tungaio i nuu ia whatalo whatu foi le fionga tapau whastina u tupu le fionga e tolefoa e tau tenunga o leo mai o npani niu ia saunoanga ma te talainga o le nea fiafi le fo mai fo yo ne mamanu fatiti ma to si fa lauti ia le pai o se tatu tunu ia ai mo yo na ma tu tu pul tapu tu po e pele u po le tunu ia ma tai fo le tu to fa to pe u po fa le ma tu lau le ele tu mala male mele ia i o mo ia il pai o le fa ponga se tatu tunu ia fa tai le nei fiafi le wa mo lunga le lofa malanga le leo le tua wa tātou silwhai ai ia e langi e mama ma le soifu manuia ia e lo le tāpi o papa e mo ena mātou whātalo whātou au pai ngā luenga tofi e le tua ia tau lava lo whapale le malu so se whata whai taulanga o lātou o tāmasao le langi e whātani ua ia wā le manuia o tātou tangata ia e mese le amatanga o le nei tausanga ia e tonu poi o mai ana tō le niu le tuaui ia mai se il tolong sitia ia te lo foi le fasoa o tala foi le upenga tala ma ia mai se fa ko anga se o tatu tunu ia mo foi ma tu fatalo fatu pa ia se o tatu tunu ia lava ia o sina te mam tina mantua ia lava sa mo on tulang fate ma sani ainga mo la tu tama foi mo la tu ainga le songa put tu mua e tu au malata wa inga tai ma va punti ia fa pe foi tātou moto tama tuale moto le falang pulu ia sua man vai panua fo mai tulangi sao le masale mo i tu au mala taua man lau ni sai lua ia fa pe foi ia le fio ali patui ia mai se foi au au to le falu tu tangata falu tu tu o puali lau na mtasi ma mano tele e mana to sam foi nga ia no tu ia patino to sala ma lo so fu ia nek te mo le fia ia malo foi folau o leo la te foi fai unga le nei masina el masina lo na lua pol masina pupu o tau sanga malanga fa lo te forma ai no i malo le talai mutalo le fa fonga le maru le tunu o fa pena na e fe talai dunga le mota sa movi inga le tua ai me se foi la langi te leo lo fa pena na bo mai lo si fonga le wa fa ta lo fa mai le nu fa sa mo le fa lo alo ia vi ia le lo fa mo le tiu le ma to te fa no longo atu le malosi mai lo si fonga ia le fa no longo atu fa pena se le malosi mai o avio le titi sao ia tu nanga fo ia le sau le cover titi sao e o mai lo e lofta lenga multano ma losi do
ia le la manino le whawhunganga le tunu, whawtai te le lawa whaia umasui, o le mamano le tunu, ia toi whaatalo whatu i lo wanganga whaaloalo pēna masani ai le maro le tunu, i vai as umatato tatano. Ai whisiri mua mu talo, wa mai lo whtalainga i nei tū lao le afiafi? Ia, saunanga i lau pionga i le whaksina, ia o le alawa e whaftai le tūalo o pele malosi. E ko maʻine sa ia o le mafitimalanga whaftai ia le maual saunga le mu. E tala tu le mga whaaloalo. Lewa toe amata laman toe lata tātou peia wale se sā, leo amata toe fo i a tātou i le mesa ia i namatanga mutara. Ia, o le tūlanga le nā o le wa toi tala uma ia le tele o vaenga, e ulawa wa o loto maupia na ita iala. Ia e pia upa toi anga i lava le mamalo le turu ia i whiau masani ma o tala fo i sā. Ia tūlanga le leile nā. Ia olo ia te minei pau ale vaenga le i mātou nei. Ia pia o timunga, pia o timunga ia e tau awhia ai. Ia ai pia o le tūlanga le nā le te tafi o waitafi ma. E te me lo fia ai ale. Ia le awal tele. Ia ai whawhtele tua o le awa. O pensa o le musi o tātou tanu. I saua paainga mutalo o matua mamawhaki munga le pei la aso po le mea o ne masani dafa. Ia o le tūlanga ale pia o le tūlanga masani o lo iai. Ia ai pi e te mi voile sa matau ia tō tōnai. E pi patolo le vai aso voile pe tasi lua tolu. Ia whawhanto ailonga lea wa tafi vai tafi. Ia o vai teimi nei. Ia e pi e la ai e tasi al teimi o mai loa mamawhati mo. Ia pi o le tūlanga le al teimi wa mai e fo i le fautuanga. Ia e maise ano whaanga ia makala lalo. I vai singano ma. Ia tātou talapatai ao pia. Ia o lea na ia funga lei. Pe o funga lei lea e o lo tūlai mai pia pa le tonu. Ia e maise fo ia pia. Ia e pia o i vai singano le whakatai talu sia ia wa amata ona o ngā le tele o le siwo le sa whai au tafa o le waita. Ia pia o le nā le tau malu mai ai. Ia e tau sia ia e leo apa ina langa pia e taitasi aso. Ia e mori si aso ia e paupoi leo lau pia maranga whalalo. Ma lo lava, ia o sa o la na timu mana ia me se futu langa le wal mena ma panu longo tuai ua lolo vai na i pio ngai area na le petalai ai ua lolo vai ia fa mai foi isi fa mai wa fono lo vai wa kango ko ma au wa dengi au ia da so si de mu talo wa ia eni au ko pede ia ole fa so wa o i vo ia la fa solo to penga vo ia ole pupa ole ele vale ole fonga fale ono mai poloka uma wala ina pe ole kasi wala ole wa fai le wala kavan ole tulanga le na wa i loa ona ole fautuanga foi le al malo a me se foi ia ila to foi town planning po la to foi ina fale ia ona alwa tuale le tangata ia ilona mauta malelawa ia e pule staff le la lona va ele fause ina o tua mauta ia ia o tele o fale o pasi matua pela le mele pa putu aile ia le suavai ia na fai na ile ona isi ia ma amata ini ala vai ele mata ni na ia ia aso ia ole malo se ale ole vai ia ai ia fai nai ia au te iloa o mele o amata na pausia ia pa ainga ia matulanga fo ile fata mai ia le ua pela o le wa o faingo fie a fa pe mo wa lunga le pa le ainga le tua oi ia ua pa le tonu ele ainga le so wai ia a fai le to fai malu mo lunga uma ia no fanga ia o fauanga i lunga le wall o fa vai o fale ia o le teimi lai tawe mai ia ona pausia ile ma tangi mai ai nisi ala vai fo voilea ia o le tala le a fia ai si ainga ia ai whaftai al te minei na ia o te tele au timonga e pe o le awa rai sa o le waitafi ia whaftai o le a fia tato whaftai malo o le aki krei
ia le foi ua te le ainga le vaisingano i to sawa ai le vaitua o le mele whaalongolongo o le loma le to e pausi e ina le o la wala papa le lata ia le temi nei a pe o te le lopo o le mea o lo ia foi si sfufanga to fatele ia a to foi na luenga le ia la te le foi poloka le afia gaima fa na wa onga malanga whaalalo malo le la ma watu nanga o matoria foi o nana vai mele masanina i vai o nana vane masana ta fa no ia sora titi o ma temine ia io e finga tala ngo ngaro ia putu fale mal mamalu ia au kum vai tafe ale ra to vai atu nei de temine ia la moni le lo talenga la tu mau no vinga la paula va foi na le no siti foi no tu langa o le mamalu le tu no foi la tu fale fai pa ia tu nang fa pena ia ma tu langa foi le tau neve temi e fa polina tato o tu mau pe ia pa ia masama malu tato pale vai maunga inai ia pia ia tatri o tapo klame sisi mete mana o fala loa mutala tatri o tapo klama sani Faptai, lai ole nga faptai alfa ungo neva yaso na napista vaso tuna itu nei ya o leasa ya ile o le tu malo le fionga ya patu sola tu pola sola hunt is it test for yo tapa o le tatu numali tu malo ya leasa patu nuina ya tele o vaenga o to sauninga i le karisia o pai o asanga tai ia i pesenga ia ona la mawaile i lotu pa awana nafi telefoa ia o la ta fai e falo le ainga ia ele jonga le no patule ai se ai no patule ta ia le sa to tele ia le no e mesele tu malo ia me foi nga fa tai po ia le ainga me se foi tua ia male no foalo ia wale talaanga o patu telefon pio timi tanga ia wai ma ia inisio fagifia ia pio tasile tanga telena ia pio la tama matamale tampeso alvis ia o winga ia o se tasi fo yo tamali e wololon soifu alesa fa ipole mai ti umu ia ilon sofa pola ia o tasile a foi tamali le tu no telefono na sao ile no mali tu malo ma nei el to le to na fito le fo o tel tu malo sa ia moli mawina fo ia palo longa ainga ia pena al pauna o na itala i melo tupu ia e pio le fo fanga solo le vaso to na tu nei sa fo ia ele vaenga yo le sponsor ma tamatuai o le awo bayala ne sfuru afe tala e so ma le mato balai le ai fanga solo ma so ne no ia to le vaula ia mal top so yo hoi le lu ia ona ma ia lo ne te lo vai nga wa o le fanga ina le aula kapia vai ala ia wa pia le aula kapia le tele na te ma tu no le tele na manu malo ia alfa lo foi na fia depois no se to le utopito no le puna Malanga palolo. Ia lo foi mato pito no tamai do punupo, o tamai do punupo la vai te na lausi de fie foi mato pito no ina I vai puna. Ia e manato mawalunga, ia te do foi o savadi foi te mina sa mo, ia nga fa lo ia e tisi me o fina de mana fa lo mai la ta lo ta proclame masani mutalo. Paskai to le fo manato la fa pena na fai lo fa foi tele to no lo ta proclame le tiafi. Ia tu langa foi masani ai o ai fa manuina ne vai aso mutalo. Ia paskai ia o lewa o tātou South, ia o le tūlanga lava leo le panga solo I le teiminei, ia le tūlanga lo iai tātou telefoni, ia ma le vanga le tawa na lafo mai le lua skuta la, ia pesiliat, o na malo ai le I te leo tātou whailonga I te ledi ma telefoni. Ia o le talatu mananga whaaloalo, ia le mata watu tātou risi le ma Australia, ia o le manumalo ai o tātou whailonga lo manumalo ai tātou so mai fiti ia papuni
Papuni pena pauna ole vaenga le iai ia ole o manu malo ono tato pukalamito le po ye maua mai nisi i New Zealand ole ai mata watu ko i lunga tato a soto le na paulal na ole mo wata mo tato Australia ele ise sta o manu malo ai ala numero itale le foi fa longo mai ia ole ono fa lua o fa tasi va o pitu fa o ono fa lua o fa tasi va o pitu fa o ono ia al numero sa mole sa topa mai New Zealand pitu lua ono lua lima ia le no man pa no ile lu se la utala New Zealand a ta to Australia ia matu te asu vai malu puenga ia pia u masani ia ta ta lo ala tu ia le tama te la via tama te la via ia o ile le lo pele wa vai ai a Februari ia ta to i fu vai a sofo ta to i fu vai sofo ia le lo pe o ti ai ia auto telefoni sio ta to a tunu ia la manu malo ta to fai longa mana fa la to po le to vai atu mato apio finale nunga YouTube e fiu kadi me e New Zealand yo mo la to maro le se maro ia na ua e fofonga ina me fuan maro la New Zealand ia la te ia la ngai po fa penan fai mai mato i Australia ia le faina na le dua se la ta la ia ta se foi ta to nei a po la bank ta to ia ko anga lave ko lui ta to credit Samoa na ia un sa mai multaro le se ta la ma se la vea ia ta to fa mai ta to talitono ia multano ia oni se le talitono ia multalo ia na tasia maro ni New Zealand le fu kadie mai da New Zealand le il ta to proclami nei ia le final le multalo ia da tu langa ta to ko de masan va taito le foa ia o le mesele te tu nei da fa solo ai ni su pai longa ma tu pai longa ai masani ona failo ma longo pui ali ia ma malo ta tu no ia ole tanga le practice group promotion ni ta mo mo le fa ngai na ta to student team ia vai ta to teleo o alo pa nau ia na suatu lo fisa ele ngata ta tu tablet ia ta tu pa le sungale ele li pule ia ai me se foi ni so le malo le tu no le foi na mawai si pailonga ele ngata vouchers ia ma vai voile mo tato mo ofulo toninga ia mesi se vai mali tele o soan ia le ngata le tato pili aonga ia ala le tapa solo o temi ale nei afa pe nai ai lo telefoni então foi ta le app le mai titi shout app mai titi shout app ia download le lunga lo telefoni oi nai tele ai ni si o vaenga o lo ia pailo e ma fai nei lo ai le plan ia pole ale to inga vai ngai pa nga ava pio tau ia voi le ia pa nga le vai nga le na tek ma ia malivi ia fa pio fo ia to inga le pa nga ai le internet ia tasina vai nga taua ia ma fai na nga e lunga tatu apple na titi chao ia manino atili wai e ale fit bilinga yo ia ai po upu foi e foi salamo tele poa ia tanga tele savali filinga ia o vai te al mercado ia ka filinga ia pai na ka ko companhia titsau ia o le manuia foi nga para nga fa lo ia na ftele ia tumutalo lo filinga ia sa o le fainga o apps nga fai vai se selo ia eu lava na savali filinga le ara le oti ia o te fefe lava tu langa na lo tom fai multalo ia sa o lo filinga ia le tato se em Sky TV multalo paftai tato Sky TV ole o te mele nei o to tele tangata ia mo moli melenga paftai ia me se fo ia te leo au ia sa ta alo ia pio lena manino ai tulanga le sa ia tato result ia ale la fo e mata watu pio au Australia le la kapi ia pio le ole au pampis lewa ia o ia si mawa ele matalonga afisi ia me ole ia talonga ale ia ma tato waratas el foi ina ile waratas au kunchelan
ya ta longa mata ina le fa longa mai foi New Zealand ta longa le ta tu o I Auckland ma Wellington dentro wa ya le Lisa Mole o Savea ia pio le ko sa ven tapin ia pio le tasi le vai ngai ta vai mal fa no esa ia vai nga po le awane I vave ia fa go ma mo fi wa le minute muri ale telefon ia ko alo ia Wellington ia te vai tu fo ile inicio to ina ia sa matamat wala ngona fa no sa ta kwa ile au kilan ia mo le tai wai le na tia le wala au pa ia le tua ile jonga to pai a pisolai ia o tolu wa ia to I vai fo ia pa ia ai tolu ia me se fo ile fo o ma o para o ile tu se stasio li fit ia pio au ta lo mo ia lo pere ia pio tasile vai le fo na ngalo au TV to le fo o tele tanate ta ua ta tu Sky TV malanga fa lo malo la ya tai mea nei pai foi nai mea lo fa de o male seta Sky TV motoina ia le anga le tu fotoina I tu langa fa le tonu motoina na vinga tu lava la TV de ta so o me mutalo en le yo o me TV ia pio fa manatu te tato ia o le tupe to maua ia fia tama a olona tu ua foi to ina e polo tua foi ia le ia le se fia per fa manatu na e na ngona foi tato ia lo fa penana le TV na tato matua ia pai se TV dot of TV o mana mata to ai na Samoa utalo yo ta o malunga tato GPS fa mole fa taito le fo ia o le tulanga le anga tato GPS ia pe o le tulanga le ia o le ma fai le o mata tu po fele me anga I ta tu ta vali e o le tasi le vai mo moli foi le nga fa tai lo malo le tu to tele ani so tai mai e o fo le ia so ni su fo yo lo wala mai e su ia I la tu ta vali e ma le fa nga ina I lunga wai e le sawa ia ma tu la ai mata ni ta tu ta ia me telva ai ta tu cameras ta tu ia I lo le ia fo lingo la ta vale ia mal mele anga ia ta vale e tu le mai ta u ma fai ona mata I tu ina fo ia ma fa sa ina I fo ia le o se le ni ma tu pe al ia wa ta le so muli le masina ia ta lu ta ia o to po la lo ta tu le ta tu pinsin ia a to ia lu lo ilunga ia o la ngona la le ta o ta tu GPS tau sefi mai nei tupi paru maranga palo alo yo a me se te mi delo a mata tau ale o Lucia mala tunu ia lo va pena lava no ia masa salonga ia la to ia lu foi nunga tau so fuanga ia le fai le ta tu mo de tua pe ona ta to manatu lo sila lo fa le tua so ta to tunu mutalo ia le ta o tu banga mo ta fa ta noanga ia tu sa tu langa e se meu pa u ta pata no e mes lava tato lava hotel e sa no ia petrai de tu langa pa tai to le po o le tasi vai ngalo o to tele tanga te pa nga ina vai aso pe tu nei o le tatu a to tupele la po me te le ni mai papo ta to le la po mai papo ia to tele ani se le tu sa pa nga ina ma mo le mela nga fa tai mo le vave na fa nga ina ma pa ina tala te le ia pa to nga ta tu e ele si vai ngol se le ni le pe fa manino ele te me la fo mai tupe a o se tupe tele ia ele fa tuanga na se tu alalo ia mana ia le va tala vai iaso wa ele te me mai ai pe o va tu mat suru ake ia e fu fo ele fo le fa mo la nga matu ele spa tupe ta tu pa eta wana ta pena le reserve e tala tua ia la fo le pe ia le fu fuanga mta ia le na ia mata lava le lima ke ona tala ina ia I lo ai le fa so ia wana I tele se tupe tu to le fo ma tu fo le tupe ia fo fu le mo nai ai nga fo le la fo mai se tupe wa se tupe tele
ia mo se fa mo moi a lai ia le awala i pina tala i ke lo tatu kaloloa al taua i ole o tatu wa tu stupe le ia tau fa no ai fo matu ai pe o tupe fo le te le tongi el matu kaspa ma tu matu kaspa wel pa ole o moli ia a pe lo moli ia pe le fa ngale apple te tsa e fa ngale mail tatu a tupe o le lava o tau, ia, ele titi le ngā whaktai tō tele ia, le tunu sa awai piai. Te fo o tala tātou pā ili o lo iai. Ia, mori fo le ngā whaktai ele, te mile nei. Ia le ia le mawar fia. Ma pe loa tātou Australia. Ai pe a New Zealand le wo atu 5 skulu ate ia montup. Ia, whai fo mai le alofa ina i tangata lo iai le tau ai, e Lucia, ma Queen, ma tūlanga lo iai. Ia, e whaaftai le tua, le mou taunga le mu, wai tasi le vanga ta ua tātu skaiti ni, ma tai le taua lea. Ia, awa ai atu pangati, on whaapilea, whaaftai le tua, le saunga le mutu tātu tunu. Ia, on whaamatua ia muli le na tia lava, mamalo le tu, ia, o le tātu ta papai a luas futa la telefon titi sa moa. Awa, iai lau tō paple na o tātou TV fo ina tō whamanino pe al nai te tongi na alwalu iwa e reise installation fee e reise le papi ai ia whai ona whaonga inai ia mani tele o nisi a tātou whalau longa le titi sao a te loe tātou soi fuol vai as fo ia nto e whalau tele leo nisi vai malanga whalau alo tō le po ia ma lo lava te lo leo tātou nuu mai le tini o tā whamoe ia le sisi nganga pa le nganga fia me nganga whaftai ia le wai uma lava me pen fufoina tata no ai e mese lava ia so soani tato titi sao ia le ngata foi le fai mai e seta fa masanga mai top lava mato New Zealand ia no fa pe ma ro ia New Zealand ia Australia do se la tala ia le seta whaftai lava lo fatasi mai ia e wol pole me aso le te malo mato nei ia fa pe na lava fela fo ai multalo a fa longo tele malo New Zealand ia ka mga sekas yo awal ka mo mai langa malo man New Zealand ma to ma fo fa wale malo so o New Zealand ya ma to le pleki ya e se malo se le au ya te lo lava ya fa manatu mai multaro leva ya so ma leva ya so ya nga fo fa manatu mai a telefone me ai fini meto te fi fini matiti sa ya tu si mai lava fa le lava ya multaro o ne misia ia tele o me alofa ia lo fa penanta un faltato compagnie fa fu mai ata to New Zealand be sa to ia Australia nei ia e nga maulunga mutalo fa ele le fa to va to le fo ma fonta moli sunga ia nu ia me se fole pa ia la slasio le tunu fa fa tele lava ia so vai sa o malava fa penala mantato tata no moli mai fa manyanga titi sa ia lo fangia le tu tato compagnie fa pena na ia pele nga le tu no le ea ia fa le lei a to no le ea na wa lava ia psychology ia do tato taam tu langa fa pena na ele uma foi fa tai leva yaso ma leva yaso tato tatananga no fangia le tu ia tu tau ave le ftalenga le la fina le mutalo e tu sa foi le foi ma to tato fa le vai maunga o le fonga mua o le ava mua ia tu langa umana pian sa no atu ia ai no te me tele o sua famatai tele foi o to finga o le tele foi o famanyanga mai le tua e ia fa o pe o e papenana e feta lai ia suru fa ia to malo le tunu ia wala batu langa o langa nu ia tonu mutalo le o stanga matua ai o se tanga to fa o ina le tua i le tatu nganu ia papenana ave peta leni nga fa tai ia famanya foi le tua ele tausi man no faalo ia fa pe fo e karesia no fa penana e ngadu ai ia mo pela ngona le so swani fai au ia tala le mutalo man ia fo ia timo to eta to pokalame fa solo to fingal venga masa no vai as fo ia ila fa mandanga le tua ila uftalenga ia tala le mauto sa movi le tua mo moli to le mato fa ftai le tua ono tato maftanga nipo ia malo sa no ai lau fiona tapa o fasina na to lewa o le tano palele o as telinga fo e fi fa longo le tupupu al telaula ya foi wa lo a foi a moenga u tu le lo ma ti o le vava u pe o po le tu ia e foi se to e
tautala ma saunoa fa'afale masopo o le ma e ona tatu ia to civil ia to civil o se o tātou tunu ia pia le awa paula o saunoa ia le mātou te talalanga langa le whiangai le matapia ma le mana ia la o toa tāpau ia wa bea tātou a mafutanga ia wa sotai ia ilunga o penga whailangi a mai se fo ilunga o le ea i le whasoa i waia staitasi. Ia e whaingo fia ai tātou pastoa. Ia e whailo leo whai masui o le ulenga me tātou kompania le titi sao. Koi mo letu lenga whaaftaia i lau fiongoto le poa e me se fo i le fiongoto tala. Ia e tu sa e fo i male rongolong puia li o le mamalo le tunu. Ai whaapito a sa mātou whaaftaitele le mamalo le tunu. E tu sa e fo i le langolong mai. Au na le atua. E me se tātou tamam tina mantua. Ia pa ia ole o se o tātou tunu i on tulang paat pe masan ia mātou wasu foi vai malu puenga ia te mi foi e se ai e sa mātou tala ia le tau tamali i lau tau whakonga ia malu ave whale i o tau pinangalo e poto ai tau tai ele antoa antu i liu o lon sa ia le talo i le antua ia o ngale nei avanoa ia e longo puia li ia le mamalo o tātou tunu ina ia maua manuia o tātou tangata ia tau kuale ngongo masiona ia le liu le vai o sina manu ia tele pulenga ma tātou kompania titi sao talo soifua le vai a sapou tātou to tapa i longa lea a nei teima le whiawhia pa soifua ia soifua ia muta ua luas puruma le iwa minute ua te ainei le tu lai fitu i sini au se talia tātou pokalame na malfitalenga ia mutalo tātou titi sao malosi mori foi whaftaitele tātou titi sao o langolango ino nei pokalame pau lava leo le sponsor al tātou pokalame ia na o le titi sea lava ia e mei se fo io tupu mai o le atunu e o lo anga lei mai le vai aso ma le vai aso e ala tātou wha o loa ino o tātou pokalame nei ia sanga wha manu ia te lele atua ia te o tau ma tau foa i le vai aso ma le vai aso ia ai o le peste mori fo i wha atai tele mo i lātou malava o e o lo lango ina tātou titi sea malosi e ala le tului o pāleni o nei ainga i Samoa, luas futalanga i lunga. O le tului lava o pāleni o nei ainga i Samoa, o lau fo i nafsa soani mai tātou pokarami nei, ia peye ona tātou mafuta i malfitalenga i amutalo, ia whamalulu fo, ia ele mua umani waa, ia i lava fo i le taimi e buai fo i lo waa, a ni mea tāua, ia o le hanga le leina i tātou ainga i Samoa, e ala le tului o pāleni o nei telefonia nei tātou ainga. Ora pese la le mo le talo fa anga fitalenga ya mutalo me se fo pulenga titisa le fionga ya le pepe me se fo ile sunga ya Kristo ya male mamalo pulenga titisa maoto umalava o lo fa nga ina tato titisa malos le liu mai ia tato tana no atu le fionga le fai pule Samoa ia pe ona tato taliana na bala mai
20 ma le minute ona tale o le itu lai valu isini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langina le au faipese katoliko mai pai ai savai i pe ona o tau sila ma mai moa mai ai. Ia vi ia le atua e tapena ina o vi ingo le atua e wha amawa lungai lo na lofa malona ngalilei. Ia ilo tātou le whanau. Talu ai lea ua mafuta mai lea fionga i le whaipule. Fionga ia le ala i le pule rimoni a iafi. Ia au lea au tusi foi o le vaenga wha au whai. O le pui ia te tau o tangata Samoa. Pe o le HRPP, pe o na lawilo ai. Lea nganga whaelo alo, mātou te whaatalo whātu lau a fionga. Lea li whaipule, mālo lava le soifua manuia. Ia mālo fo i le wholawirangi mā. Mālo fo i le tautu atu nuu i lau a fionga. Ia, whaatalo whātu le swafa. An mālo le tātou li whaola i su nea sapat. Mālo i wha mālo fo i le on sai mai le tātou fo kalama ona ole. Nei tuatua ngia la iti fo le nea fiafi. Ia, whaatalo wha i le pa ia manwa malo le tātou au whaafonga le nea fiafi on tulang whalupe. Ia, me se fo ia lau sunga en ma lau fionga tu le foa il tātou mawhtanga le nea fiafi mālo so i fo maua. Alo langi ma. Ia, le nganga lamna tasi mo le vi inga man whaftai le tua leo mo tātou whelo inga, ma lau uftalenga, la le pule, ia, poro fionga fo le sui mamaru le maota, ia, poro fionga fo i o le whenale le autustusi o le vanga whapoi le HRPP, ia, moni lava ua le whaina mo se fito inga ma le fionga ia papa stoi, ia putete sili fia to le epa, ia mato whanong longo tu lava wa sau, ia pe fio mai fo, ia pe mali mo le pule, se wa lava lea i maoto sa movi ingo le tua, tai tonu, o lo whapena, ia ona ia i pe ia tātou tama, ia pe le fionga fitete sili, ia au alofa le tua au wā lava, ia le marosi o tino, ia mo fitala, e nisi o matusenga, e maa nei a lava le sau mi lau fionga le whare tusi, e mo i lava e li poki mai i matusenga. Ia e pei lava, ua mai le, ua mai lau a fionga le li whai pule, e ua mai fo i le fionga le taite sili e tune epa. Ia ma lofa ftai, e a vi ia le tualo na lofa mo na ngare lei, e lo ilan pul pa soa ili. So i fua ma le ola, ia le ngata vo ia te o tou ina. Ia me se fo ia, si papa stui il tai. Mas ne vai fa fai nan singa sai nga matangi. Ia e lo fangia le tua le putu fa fo le malosi. Ia il istoina, ia la fa solo an siaki pi ona o tuai. Ia la maro lo tua le i tua mai fa mai le. Fa le fo fa mau tu iai. Ia mantina le ainga male. Fa tua male. Maniso la to malanga. Ia o fa na tia ho ila to. Ia ele tele ole ana lei ma le alo fatu ane o sio tato watu nuu mai lato uma ya inga wo mai masani ya ile lato sa inga mtangi hoi sa inga malosi ya wa to fa fo ya ile tona malosi le lo fa mulanga le tua ya fa malo fa trai fa malo talo malo ta poi ya ha pena hoi ma toli ile il tato watu nuu lo tu ya ture mu pangai fa nua ma inga ia lo manui hoi lava ia ui tau masani al nei o langa me tupu mai ia ai whaftai ai le tua le mo le ola man malos Mano lava, mano le whetalai, whaafunga tu fōi paanga masani fo nei pokalame, me se fōi so se Samoa lo mo mai le nei ala leo ia whaafunga mai ia o le nā lo whapena o na whanga solo ia tūlanga masani lava ia o te le mauta la tau whaaleanga ia le alavo sauma mai lau fionga le whainau tusi, ia lo so le mea uma, lea fo mua mai telefoni mai se tasi fo ia paanga le mātou pasenga, telefoni te vidi sao atu lava o le fionga te te sili, ia na ilo le manatu, ia o whea atu i wale lei, se ia opo le aso tai au, ia no wala aule se te matatano mato ina, pao mera te fia vai atu ai, pura te me sa vali whaito ina e halu vina le sa vali vali, wale no vai atu nana ofu tatu ai, sa whai mai whina le no le marosi, fia va ai to so va ia mal foi vai ma sanang to angato ina ka polo Samoa pio mena te fia va ai tu ia ia le lo foi le tu ele ma sa mia lo fa pena lava ona boa peta la fa sala tu so le me uma ia tan vai ona men na e finale tato te e se mele o tupu ni tato Samoa
o le mele wa tupu nei tatou tatanua lava le fionga ia whamsanga ia matulanga whai awa ese le mele wa tupu mai o le ngata le pe wholinga pe se tsunami me le sau o le whaafunga o le ngata e whaupu mai wa umaka kalake o le mamaro le tunu ia a mele nei a makakulo le a umaka kalake e foi me to e mai fe to e apalai a loko vai o ngei so le ma umaka ia la sa nuanga no o ese fufanga to vanga fa fai vinna le one man never tele fasili intadi ia faafetaia mo le sili atu no tasina vaega o lea e vavao ma le mautinoa e foʻi ma faanoanoa ai le tele foi o tagata inei na iaiga ma latou foi masani ma faigaluega sa galue ia nai faululuga ia ona pei o se faiga fou faiga le masaniaʻi ua ia faiga faavae ia masaniaʻi ia mai se o lea lava sa iai le faaigafono le kapeneta ina ia faauau o latou tofiga salava po maeʻa i le aso le konkalake pea me masania faauau seʻi maua ia se ia se isi fou suituilaga ia pe toe faauau foi le pulisili o iai toi faavae masani ana sa iai ia peitai ani ia ua pela o lea ua pei ua tuaʻiga le tuaʻia pe o le mau autuenisi o minista pe ua avea le fiafia o kapeneta ia afamasaga le fioga ia afamasaga pe ua avea le fiafia iai la falo matou faalotu le latou tala ua pe ua afia atu ai maisi na isi faaulunga matagaluega lea lava sa ave iai le avanoa ave iai le maliaga faakapeneta e faauau o latou tofiga seʻia ao peia le mea masani a faagasolo ai faatalanoa avanoa ma o le fai atu e apalai toʻatele o latou manatua foʻi e le ise mea faaletonu lea lava lelei faatinoga o galuega o loo sologa lelei mea uma ia ma ele ai se si tulaga foi le fa ai mai se o toʻatele o latou nei ua faisi leva o tautua i le malo ona o le sa iai le itapipi le malo tula ele faapena tautua le itapipi sa tautua i le malo ia tagata lautele o le malo po le alava le vaega faaupai ai o lenā they just serve the government of the day o le mea na e foi la lenei faiga malo ua iai ia lea la o le faigana faanoanoa na le e atagia mai e tulaga le ai nei ia ua peia ua faisi mamafa ma le pe ua lē tautamali ia palu faasamoa lea leai se vafealoaʻi ia ua fai ua ona fai a faatule ni pulasa mai ua pule masauā le mea lea ua ia io ua pe o tala uma ia lena lafo isi taʻitaʻi i tatou taʻitaʻi toina o iai tala uma ia na lafo iai ai leai ni mea faapea na faia le toina iai ni mea foliga faapenei na faia ia lea la ua matua ese tala na fai ma lafo toina ia lea ua matua ese ia gaioiga ia fai mai ia nau mai lea ua pe ua sisio solo mai ia latou faamatalaga lafi tu o tala ia ese gaioiga ma mea ia fai o ia faapea ia o lilo le lo le vaavai atu ma le faalogologo ma le silesila atu o le atunuu nei mea ia e mai se ia ua loa ona tautua nai tagata o le toʻatele o i latou nei leisisi lalolosu tausaga o tolusfulu o i fasfulu isi o galulue faamaomi i le atunuu ia le mea lea usu atu le taeao ia lese mea o tupu e o le felafiafi la manava e ma le tusimali e au te usu o le taeao ia e lē faapegagi faigogi mea foi le masaniaʻi e le tatou atunuu le aga e ufufi a mea uma i le faaloalo ma le vafealoaloaʻi ma o tulaga faapena masaniaʻi le atunuu ia o le alofa ia ai pe o le matau na le ua iai toleafoa agona i tele le faanonoa mo i lenei malo lava le faatoatoa ia o te loa lava e sile tiga o tou o tulaga uma nei ia sa tou galulue mai ai ia ese mele tulai ia i le faapea foi ai o lea lava matou te matamata atu lana le pule ma matou faalogologo atu auala ai a lena mai i le faiga malo le totonu auala lava lea le ua tavaai atua alu lava i ai ua leai a ma se tapasā ia ai ona o le fiafia o le minista lea na oso vale fai ana faasalalauga alae no full minista o seʻula pe o se tulaga faapena lea mafuaina lea o tavae ua teʻi a leʻi ua ulu kafega se fukia vasigaga o keʻi a lea leana na loo fesili atu lana le pule po lea le tulaga lau iai o tou taimi fufuaga nei
ia wa man so fo meni ole ron cha fa yo patino le malo pala o lo mo political appointments la to le malo filfilia ia ma fa mai a fo I fa muta ia kon kala ke ngai CEO ia nga ruanga CEO wala to ele malos malos anga to le ele se meta una tia le mea ai pe ia mele te tala no mata to ma o fainga ele masanya ele o fai ele fa pe foi la vi fole e fai ina ale ma la to no sui le malo ma pe o la fa pe ai o ese ma fa sin tua ia male amana ia le tau tua na ni tangata o lo tau sanga tau tua mal fa maoni le tu fa le mena le o foi lo toma tu na fa pena se wa fia fu nga tangata mala tonga luen ele yo pa lo kana ni tangata mai ele va pe fo yo la sa tau tua mal fa ma ele va pe tau tua le le tangata fa maoni le chapipi on va pe le au le chapipi na tu te masani ya tu no to wa fio ai e fai al palo ka national lipo lipa e palo tal tangata e me non tal tonu o maha e alu anga luenga ele a faina ele a fia foi fin fa por kiki e al mena la lewo ia ko tu langa na to le fo lai le amal tu mam lamba tu la fono la to il puli la to ye puli ia mal fai tali te ko le uma con karakter na tangata ai fa pe la wala sama san fa ye mai le fa pe la wala fa ye le tau tua sta hata ola ato to ma le ya me hoji fa tal no ya pe ma san ye ya na ave ya sa le nei to le fe me auto su ma ta ya fenta penale office tanga ya fento ya le fa se wa ol me ma fa se tala ma le office fa se tala no ma le office na luenga ma ta ye ya tu la mo ye ia la le tau suatu ia wala ngai mo hand over ia me fai ta pe me masani po ai la to ver nga ruenga ia to fa foi me to tino ofisa me mo pena ia o me na ele fa pe te fa tu nei o mo nei na le tu pule wala ngai tau on to na vela no ne tangata ma wale fa pe o tu tu tangata on fenga ma o sol tu la fono o mala to fai ni vinga le tal fenga le o pe o le nganga na to le forma ai no ia ma o pe o le alu pe o sa o pe ko wa pa su na mi me ia o mo foi la ma le me o pe o le mautino ana itana ia o fa la utili lo fa ngalenga pe o ngaru we ma le fefi ma po le mo se foi se tala ite se tu a pe al mele o fa ngalu fa ma le fefi o po le ma sa wa o li ka ia fa la ku ia o se ala tala fa se la ngalu nga fa ngai fa tu Yo ko nga menga le ke wa ko maka wo mi ai. O fa nga luenga mal fefe tangata male. Ya o le se mautom, mautu. Ya man tu ala ya. O fa nga fa pe ese ele tal pe ngai mai le. Ya, de fa funga tu de malu le tunu ya au lang na pai pa le wo mo. E pulle ale malo ia. Ele se mete le o le final van fa pole chapipi pa o le mea iai o la tutua lalo pe na folofola te temi ia o le tulanga na al tulanga na o le tatu atunu ia e pule lava latou mana tua sa moa le mele na mai ele vaenga le tono sol fa vai ia to e soli tu la fono o upuna le ungo le famisnonga ia le wadu ia tatu fa pena le tau fa pe foi tau na ina nei me o malama le le tunu la le pule ia ua paul meno fatanile tunu molisi fata usanga le toe ua matua kangia mai lava I le ai se faloalo toale se kea ia pe pule foi Malaysia minstana ua alu fasolo akoa ia na o tsunami na o le koin tsunami finga le sau le sambi a tsunami oso lunga longa ma pule anga marosi ia tulanga na anu e fisile tosenga na fia mai ia le pe ia le wa tautali mai ia le Fisidi o le fisidi fa pe po e se tu la fono fa vai fa mutai se fa nga malo wale to e fa tu ina e se fa inga te leo le atu ele ma ole tu le po ai no fa mo le lava tu le po el fisidi se nga ni ufa pe a fa pe to tele le malo tu no fa tio ma le fia pe se tu la fono fa yen fa tu la se malo le tu la mai vai e fisidi o se nga le qua fa con fa la via
Ia, tātou ono sa ia ma tātou wawai. Ia, le taimi. Ia, moi, ia na la tupena ia matu fisidi matu fisenga mo dem fata tari tu atu lau fionga de le tu se bang fa pai ia mai fa malai fata la fatu lau fionga le fai pule ia le pule maro lava le sai o vea ia foi ma futa mai le tele o nei mata au pu mau ai le si le fie te tono sa mo ma me lo tupu mai ai ma lo le sai ia sunga ia pe mana mansina pe Joseph mai Amerika to le forse e fasili atu le pule le fionga le fai pule le malosi o le HRPP po o lea se la tausi le sila i le whainga malo e pei ua alu wha Amerika o le whainga malo lava o mai tonu a ua umana iei ona tangata lea so sila sila i o le wha Amerika le melo i tātou po la lava e ia per silina wa sunga ia pe Joseph ia po mansina e no foi Amerika ia le manino wa mai tanga malo mala le fai tato e malo tuila u so tuila ke ta pa pena ho folinga le malo tuila ya sui fenga malo e ta ese fenga ta toia ese ale tanga lo malo independent tuto tasia mo elang o CEO ia e tula ia ko karate elem faila ona mai fa mucha kon karate ila toro fa o lai ri uma awa ila leva no e moli al tula fono ai on sa ia la si uma ia kon karate ia lela uma no ma ia kon karate nei tangata nei CEO nei o le mea ma sa nia faili mo stanga ta fo ia pe to fa o fo ila toni wa tele la to ia to fa wa pa fa la lava tal te ngai ma le mo stanga ta na va ia e toi whaawau lava. Ia tūlanga la lewa ia a tunu o le pio wa atu le malo lewa mai ni pio mana o i nea la tu tangata il matau lea. Tapa pio tūlanga le le iai. Ia le o tūlanga ma sanya i tātou i whenga malo sa moa. Mai ala mtanga si o mai le. Nei taimi. Ele fa pena le le whaia pe o le whenga le whatino Amerika mai si atunu. E le fasidi a le tula faleri o le pokalame o le whaida me ton fasidi. E tale whea ngai le wha amuta ai le maua se tangata fōu wha mole la le pule? Ia hoi la le mele le no tal no atu e whaavaya le sa masania i le chapipi. Ia matua i le chapipi e unga tula fono nei. Na tō huina amata me nei wha kon karate. Ia le alana whai mai ai tausanga mai atu pio tūlanga lea. E whaatali a po ile se i maua se pule fōu. Whai foi Toi fa ole pule ale ni ia tulanga na ia wa tele mena le sa wa ta wanta ali se mo se pule fo fa wa hand over ia na lu no fa wina na lu e fela se overlap po se le hole pele tal noat ia e mi pe no fatino ia ma fa wa le tanga te fo ele fa o tanga talo ia pe to amatelo se amta fo sui fo ai e so fenga masani le fenga ole o malo tu li fapea pe ole o famuta ai fa tali se mo se se pule fo ele se o fenga fo le fenga le ni ia ole fenga le nei ole fenga la tovia no mina la to ale fenga fa vai ia ma nei ole fa funga le malu ele tau ngo me uma ele fa pe ole uma la lang ia ia me te tupu ia tatu fatu tu le tua ia no fai vanga venga le fanga pa fai pulasi mawala fata lo fala le pule ia finale fa fasilia le pule to le fo se fasilia tu pe na o se fono le pisa a pe ona ato faina le asto na ina te nei le pule na o se fono ia pe fa o tele yo le fono le ona le ilo e tangata o mo le pisa a le mele tu e pere le fa sala wino al fondo ai la to via le ofisa e na faman e a te ola pe la auto e fa sala lau mo si taimi la tamai ai le tau no le sona ni ia le sa me le ia o no le anga ho le tau ni sa mo le tai ia le per mele ma tot fa tal ia tu nei ia se to fa ai ngai al pisa ia la tau lava ia o lo ia le malo si anga e o e sarvati ia fa pena lava ona
tino mai ai le larolangi i le tele o nei mea o te tupu ia Samoa. Ia e lo te tupu mai lava i lunga lava nei whainga malo. Upolu and Elaine Noto. O le fesili tole fo o te tau o na whatau tō ia sui te mai tai o le HRPP e ato aris 10% o te tau na mōlia e le tau na mōlia e le whonga whitalai a wā o ia lea na tau whina sui te mai tai. Lea se whina ngalo na le pole? Ia, aftai al taimi nei pe am tatal no mo. Lau whamisinonga am tau. Ia, lau whamisinonga. O le ua ave le mātou, le tātou wā ang whaupai. O le ua ave le tātou sanga i o ina ia whaatonu mai pe, whai mai se ora. Ia. Mai tai le whamisinonga. Ina i whaatau tō mātou suita mai tai. Ia. Ia, le alavala whaatali po a whea, ia wae. Ia, o le mautinoe mātou pe se a lavan mafua. Ia. Wa e talo sanga le tai mai isi nai na o. Ia o me masani ia. Ia fa ia fatau tong. Wa le o le impa le o le o le mele mo te tilo i matou. O le o mau tu le no mela al parlamento. Wa o mal palo tele mal palo tele kiti. Le o mau tu lima tas sui o ia. O me mo tino le o atos fu pasene. E mo mia tina to lua. Ia, o le tūlanga lana o lea mātou tāli nei, ia, ai talu ai o leo e luma whamsinonga. Le mātou tālu sanga, o le mātou te talu. Ia, o te le lope e sea, o pe o a whea, o whai o taunu whaatino o whamsinonga lea. So, o lea la mātou te talu sea so la tamai. Le whaatino e whamsinonga, le whaatau tōina o mātou sui tamai tai. Ia, tālu sia ia i lea. Ia, vaiwan whaatino o tālofa poina e mātou sui. Ia, o tātou mau tangata ola e. So e taimi hoi e loto vai ai. Ia la e matu whamalosi ai. Ia finau, ia lenga talo telo tala se. Ia matua inga ma. Tala me soi tala mai le tū lea. Ia i nisi o whai pule. Ia e le longo le lei. Ia e le lei. Ia tarsia ia. Ia tato talia ia lau tu atu whamsinonga nei mea. Wasa e amana tu whamaurunga o mātou man mātou taltonunga. O le whaeunga le patino tonu e le whionga ponga pitarai. Mo e le. Ia, e tai ane. Ia, le ala o ilunga o e le. Ia, sa, ia, e ta tia ia whapea to le poa. Ma ilo fina alo na o leo whamesinonga. Ia. Ia, le o tu atu ia le mātou tāsanga. Al mātou atal tonunga, al mātou waiang whauwhai. Lala kone wale mātou tāsanga. O ata tau, o na whatau tō, o mātou suita mai tai. Malo, ia leo whaafunga mai ia whina le upolu ma Elaine Noto ia tūlanga nā naua tali le pule ia whapena whina le ainu la sidu tofu senga. Ia, ma lo whaatai la ua whionga i whai pule le ala i pule ia o le whesili al mato senga i whaatau lai le avanoa na pe ma whai o na apalai atu ia tangata ia i whafo i avanoa na CEO. Ia, iso Samoa paina apalai. O pe lava me no foi mau ai ia fai antu star sanga mai ia na fu ale malo a fai a olese si tal pe ngai nei il tato watu no ia po la fosa fina ngalo ia le fai nga malo le wi ni ia o la tona fai talia ai o no ia fa sa laua nei ma fa ia ai o le mea hui o na o le tele al nei taimi ia o tele a ia tampa nau la tunua a o ina ma lava ta pena foi lo lamso i foi nei Samoa ai o lo se tala lava no e so Samoa po pe lava la tunua na langi iai ia ma lo whaafitai la o whionga le whaipule te sai ma le tali o le fesili ato tasi ana matu fesili pe le ai la se malo si anga o le 18 na te pui ai ngā duenga ia na ia alo le atunua whamole lau whiong. Ia, so stinga luenga, so stinga tupenga luenga. Ia puipuinga, i lalo tu la fono. Se vanga na pe am tatano atu, o le tele o le pe o si vanga le iei, ona lau il malo se anga o le vanga. Ia vese ia ona ua umalaka kon karati. Al mea masani a sai ai. Ia, pe ia wha awau hui lea, se i maua se anga te tangata fōu. Ona le tele o taimi o lea lava toe talo sanga ia i la tolo iai. Ia pe fa penal me sa iai, e pe tai ane. Ai ele mo fai ona so ona tuli
se tangata whaingaluenga malo, e mese fo i CEO, puli. Ona lai fo ia lai to ia tau, lai pui e tula fono. Te a whai ai tuli whaale te tau, wrongful dismissal, te wanga nase mafu anga utala te angai, o solis tula fono. Ai le mwhai ona e tulina tangata o lai le umalang konkarati. Le la fta ho le malo sel malo le ila toni ona le o mpe o mai ala to konkarati. Oi. Ia alona le ona wa fa o mai ni. Ia o ma fa motu. Pa pea. Ia e se fainga fo. Senga le masania. Ia ai o me ai en masania e fa pena ona fa tino. Ia ai lo pui fo ia tu la fono mal fa lo lava. Ia pa mai tau vai tau fua wa ave ese tangata ta mai watu e tangata liai ni tu spasi pe on mista ia pe on mista o fatu anga whainga whaiva ia pe on tūlanga na o manatu na matu seng ai o le ngale le pau ia tia au tole a fōa mai nu ai o le nea le na le sei nei ia le loia sili taluai ia pe fo i ma le pela tusu fono taluai o vaanga la na le na ave le o luma le tu la fon a fai mai ane ai manu malo ye sui e tolu ia le sila ia le la le tau tele mai ala vaanga le wa no vinga e ele ava no vaanga ye tolu a del malo tu la fon mo in ta fa pe ai se tu la wa pena e tu le mai ia o mena ile nga iluma a luinga la tala le te talia tu le me ho le tatal noi le na sili mai no uma la to wa o la o ye leva no pui ai tanga tanga lunga uma so tanga lunga ia i la lo tu la fondo mai le sona mai la veseina fa malos ia po la veseina fa sol tu la fondo e se malo ia ai no ia malo fa tai i la o fionga fai pule mo tali malama lo fa tai mai fo ile ma to tusi lungo apio folinga e tu sai fo i malau saunuanga mo malama fo ia a o le fo i e fai mai le finangalo o vasa avia le ruai ali an olona ia mafafau ana fa apela o se tamaita i postina mai le vaenga le fast le ato ai to ono ua leva na fa tauto ia o le finangalo na ia o le manto au tusi mai lungon o le apio folinga ia e tasi la le fasili lea a ele finangalo lava itali le se me itali ai fa aleo atupea i le fasili le manto au tusi po le ale mea ua vave ai ona fasa o loto ia le atali i o le fonga fitalai ale na mawai aisa to e mawai fanga ele fa le stalaina ia faftai mo ele mele le tina ia or mato huna tel tonunga ai no umto le fo mai ele amatanga ele tina le ono numero ale a so tina le 100% mai ele amatanga mato tel tonu ana o se tina le fast ele pipi na ko mato ona tula fo ele peta yan ia ona o tina le manu malo le ua tina manu malo o tina la val vai pa file cha pipi ele fa polonga yam faini fai ai te tonu ana tina fast on te pula fast la ia kailo na le tua si le fia o te tonu o le va o mo fa ko ia ai ta tia ia le am ta o pola o fam sino a tonu ala ta to wa island to mu stay la tamai ia ai o le tulanga lea i le whamsinonga lea o tala i tua le atari lea o le whamsalai. Ia ele mwhaifoi ona whai eise so manatu. Ona o lea o le whamsinonga, ia o mhoen whaile unga whamsinonga. Ia wai o tala tono i fwoi la tau mafuanga i mafuai. I tulanga ua mtua la whai lo ia le malo ia o la tole mta whaioi. Ia peta ia ne leo faile faunga al famsino ia vui ia ele fai foi la ona a tele e into fai eso manatu leva nga mai o tele mama na foi o tele fai tawina ia le ruling le faunga en fai on fai sam talanga to no stay me luma mal fala lava ia ma no fa tai tele la vai la fionga fai pule e to tasi ale manatu le fia fa loat o aviata nesi fai mailo na ia finangalo
O te langolangoina le tātou whainga mālo I tu umailua. Ai la ngonga le whaanoa kula I whaangongo I kulanga ua kula I mai. I le kako mālo, ua whai wha mālo, whaakomingisi. Ua wha mālosi. Inga pia whoninga mai sa langolango. A lewa le fia langolango. Ia whaataito le foa. Ia le o le fasili e tula whale li o le proklame le whale me tonu fili atu ia le wa approve mai le flight lea la soongo maki mai New Zealand a o lea e alu lunga cases New Zealand a nafi e suma lua afe e o nei e suma alfa afe ia o lea alu lunga cases a le wa approve mai a tato va alele la se fina ngalo o lau fionga li fai pule Ia, o le tūlanga nā le tatia ele. Komiti ho lea ia le vaianga ngā marole ni. Ua o le mea lea o lea lenga le whaingo ngā hoi lea na tau whiofia mai la mtang. E mese la mai nisila. A wakua I whaia na mai ma lena sao mai la mtanga e tātou se wanga naile le mea Australia. O le mea lava lea o le tangata hole leo mauti noa wa oman whaitui. O oman whaitui. A mai foi lai nei. Ia matua la mtanga sa te lova yasu al teni la nei talo mai le Omicron. Ma le mele wini nusi le tolu ava yasu. Ina ia matua lava matoe ia o mai fafo o matua kilia lava mai le masano mia se fama. Ia o le pia o menga lea sao mai ata to la mtanga se ia o mai I va ia mai nisila fe o puipuinga la nga o lea fai ata to temini. Ona e va tanga te teuna mai e tata noa. E tangata tauntu e fui mai tangata hui no fui Samoa, tangata whenga luenga I nei, o tauna fui mai, e ale puipuinga la nā le iai. Ia mauti noa, o mai a ona whai uma tui, whai test I New Zealand, e koe ka ho mai la ingei, kōru vai aso e ngofo e kongu wha ngofo e sea. Pea ala puipuinga malunga le whai ke ningei. Ia, o le fasili nā tula whaleri, marisana fasili muli le whai mai fasili atua whamamole le pule, e mawhai e tangata o lono nofo I nei atunu I fafo. E mawhai e tangata o lono nofo I nei atunu I fafo o na mō lia la uli lono tau whaafefe mai. Pei o le fesili mātoui I fafo. Pe mawhai na mō lia ina pa mai. Fesili, e mawhai e tangata o lono nofo I fafo o na ame la uli I tula fono a wā I le whamatau ma le tau whaafefe. E mawhai, e mwhanga mōri o kolunga. Ngai. Pale whawhewe e mōri o kolunga. Ka ngō kore a skaria koro kanga loko I oko. Awa e, opu ka whamakau. E mesela ngai a skaria mangisila. Kua mamafa. Eika kele I mokanga e whawhewe ia le kupale o kou lau tennis, lau tustala. Eika tele ia whaanga e langa o le awesenga saulo tonga o tau. E a rongo vinga lan whaanko whesiko su, whesiko kalsanga ngai kolo inga. Kalo aia lo whawhewe o ke mailongi, ka loka o kou. E whesiko kalo kei me ko vai ko Australia, kolo kanga lo hui o kou. Ia wai o le mea lava nana iai wai, ta te musu a te tautala I tūlanga nei, ona o leo te tilo pe iai, ma o mama ai pe iai, ma o mawhawhau pe iai. Ia si tātou whai po ai mo mua kingi, po ai mo mua kaunguri kingi, e tā te le whamawalunga. Ia ai o ngā whewhasiri o matawhasenga, ono tūlanga ia o whai nei, o te iloni Australia, ma kua airi kakana, o lea lavai, e iai lava tangata o whaia. Ia whai pēr. E o le mea le whanono ai, ma whanau ai mako. Ia ile kele o kausanga hoi o iei mako le malo, ia matala e whai a mako, a mesi o mato te tai. Ia iai la fonga whapenga ar kai whao ki ake o iai la kou fo whai ngi mea. Ko ka o malo ki ka loka o ku. E iai whawhefi whapenga e whai. Ale si me mau keo foi. E ka loka o ko e whawhei si mau kuskala I ngā whai kala te pelo ngai ngā whakupu vesi. Pei a whakupu vesi ngā ka maore pasi. Ele whawhea, ai ale au ia la kou. Mo whawhefi. E o whengi me whawhea. O te al menga leo o ingi ngai kakinga luenga ma lau telu tangata le tunu. Mese ka whenga al malo. Pei al menga leo o whawhefi. Le kau whawhefi. O mo kua whawhefi ngai ka haka o pe o la kou. O se whainga le masangita tō tunu. Rese whainga le lei.
Ia, le foi ua ma matu ia mamalu tamama tina matua le tato pokalame ia awal popole. Ei foi le ia tatau. Ia o ke ana foi ia ui fai singa u foi ia kulafongo fa pena fa ngon me i tato wa vai tu la fono Australia ma tu la fono a Samoa. Ia po fe o ia tau fa fe le ia a le wa langol fesili le sau o te mana ala fa le o tu fesili se mata fasenga. Ia na le tu la fa le li ia le talina lo fesili e ma fai Paulo Banks ta lo fa le pule ma lo lava le sai ma le fa palpale tu mau pea le talitonu le tua fai lava al finangalo le tua na te le tu la foina i tātou ia le aunga whapaina po kalame ia Paulo Banks ia pele se umo la moe ia o le ave le avanoa ia afamsanga manai isi tangata ai si le fia foi istoia ina ia tu le epa le ai se avanoa fai mai fia me o ese vave nei ai ma se sila o le la e soli tu la fono le malo ia pe o tu nangana le pole matotilo sa o le lo sa no Cecilia Miti Edwards fa mai Cecilia sa fa longo i le sili ki o fa mai nga kape le kanga kal pusa isa sa ye ku yo ko viki suiva o fai le fuanga malo o fai ai le se fuanga malo o sa o le famtananga mo kapel kanga kapo pawa wa pe ia le ka mo ka fa longo ko ma to nei na tala sa ui a pe fa su nga kapel kanga kala isa a sa ye tui ia ele o ma ua stala fa ma o le va ia le e o timing e foi tala ye va tu ya te o to ka pe kala volen ka kala ngol va son ke ngi ia kia le fa pe o fo kia o fa ko ngi ku le pa ku me ho ko a o man tu ho ia o pe ia o se kala mo i ngaka ia e o mangi o le makwa se ma pelo le kala ia o le menga ku langa le ia wa o mangi ma ko kala ho ia e fa mai kia ele e fesiri ko foi ko miki ia le fesiri ia ele kala ngo inga foi le ma tau ma le fesiri ia a o le famtalanga tanga te fai mai la ko live mai pa o kala nga ka fai kala ia la ia e mo kwam ka kia ia ko ngame e mo ke fa mai ka o vidi me ka ai ngai you sila mo skaria te mo ile me o fai ma ko la wa pena ia lo fai ke lo aka fa no longo me fa fo me ka po kala mo kala mo ile le ia kala mo ile la ko ia ka ko wa o po ka o si po kala mi e mo kwam mo su ai interview ma ko me fa ka ia ko to la forma no uma na isi fionga ya tu malu ia mai si au kala ngomai e va kusa kala e pale va tu mai tu e lua e o fa sena le tanga ia le e me mi tonu mal me sa e fa talo fa tu fo ia i tu afine a Paula Banks ia mas fo ile tu afine a Miti Edwards ia o nai vesili da mana o nai tamaita isa o mato vasenga ia fa o tu pe te tali pe te le tali e le fa inga fa manwai ia tola pulo i lo fionga le pule i le lua fa tatanoanga ma se tasi fo i o le tioi melpone e ui ina fesili fast mai ia te oe e te lei tu mama ina lava fesili o lea la ia malo lava ia te oe le tuangangi ia polo fionga fo fai pule ia o fa manuinga na o lo fionga fai le tus ia val vasenga inu te lo vai atu ni la to fa manuinga nga o la fesili ia ia fo ia ke le fa manuinga se mato vaenga ia ale fa sauina la vol time o le lava tapo ia fo i lunga le penga de tustusia le apio folinga ia o fai valo filima la wa fionga fai pule ia le ala le pule ia o lo alofa te le atu mo o to ia mala to fesili ia o le si fo ila fesili le fa va sautonga o le asi tu langa o le fa pa o le 2% o le tisi ma isi o lo ia wa ia ia ke le kadia ia sa no le pule ia ele ma o le ma ru ele ma o le fesili le sunga no la tonu ale te fa fa le o mo le fo
Ia al fasile ai no ia po le ase tu langa ia i soifuanga ma le 2%. Le fa uele tisi. O ringa si fa punga wa pese pili na me pol me ia mo. Pol me. Le ase sanuanga. Ia o al mele e so tangata nua. E fa tai pe a foi tu langa pe. Pe hoi tia ui. E a o al mele na mai tonu va pe e pa le 2% o tangata taito tas. Iam business. E feita ian. Ia leo mai ni tonu. Ia na tangata taito tas. Ala au fai cash power. Ia ole mea moni lava tu la forma inu. E matua le loa po i se pau. Al kulanga moni anga le iai. E o mautinua po le ale. E pa ule iai. Ia se sen. Ia hika ko avai. Po le akong po le ale umie. E hoi whaka ho ele mea. Ia, lele, ia o te loa ia ainu, ka ko se ngale pa menga ia ia o mole u. Pai fa ako mai ka ko me o le ka ngolu ngol pa menga. Ia o le a foi le revelation suma fa mai. Fa mal mole to le fua se fasilia to le pule, le a ia le mea e fai so o ai fa salanga ale media le fast o le a fa solo nga ka loka fai pule le HPP. Ai le aia ma se me o tupu. E sau noa matulanga le pole ansao. Ia mantua to le fole te ta no pe so vai pe. Ia le se tala fole me na o mai ai. Ako la tol folanga le le fai mai tua. O mantua fo. Tai mi ai o mai tonu ama ka loka mai ai le tai tai matu uma. Ia. Ia almena tupu to le fo e te o mai mo ka loka ila ko. Ale aso ma ko. Ale la mo que se vai, ale que mala, ma le mata se vai il file, mo ma sai le, ma le olo. Fia. Ya. O le lopo ai me, ya te ka karongo pe, o fo la o mai na fai mai le matanga. E am fai ela to campaign mai ton. E mea pio na fai na ma lo mo fanua me o me le ama se me fa ma ni to le fo. Ai se me kasi fa ma ni. O me la le o te fo ia ila to ia e. Le fai fia le me ama. Fai ufu mai te ama fai ne me. Ia te fo. Le ai mai o le ala vai. E moni eri pese le fakasa e fasu mai lua mai o te nofo o te ofo pe au mama ai atu iai. O te nofo o te ofo o te a o mai iai. Almenele, e o i to ina mano matua ua mokua i ofo e si to ina na vili mena umalpoka la mena na fisela me si o tama o ia makua ofo ne fai ngā maro o mga saingi lea maro Uma na fai ki o ke fa vai ai fai mai e de mafai ona fa toto ka ke ofo ko le fo fa au ke ofo vai ke ofo ro ia sa ro va nga au ko ai pe le fai mai le sunga te sili ko pa menge o ku la mai su o fa mai se la udi se o ma o ngale ku o pneumonia o tato leta no atele o tato tan no ai fesile mat senga se o ma o ngale tunu o ma ku o ia purufanga o mana le tunu ia o te no foto fua o ai ia mania foi tato fa so ai tato tatalie foi ne fiafi ia sunga ia quando sina pe Joseph o la e se le fionga fai pure e le mafai ona e apalai se vanga na e te tau ia la uli ono ia lea sa fola ina le fa ma vai o le fionga ia famsanga ia esa o lea saunuanga le fionga ia mansina Yo pe o ka ko honga le leo a makan ko po ai tangata. Pe a fai la uri fol ngale me pe o li fai un malo. Yo o le mau ki ho ka polar sau. E se tamari e se tamari o le mato no fu nei. Le te fa no longo to ina fasile ili si media free na. Wa mau lo sa ngal vengai o le fast fa mai. Ia le ai.
o leo toi fo I mena o sau ai tu pe ala tu fe la tu ma do o fa person isi ngari o mo kwa o vali o fa fe ma ia o leo toi lo ngovinga ai vole alo fai fo ili sunga ia Usa wanu vale manosi. Yo, pa wanga me pole o me le pi fai mali tangata. Yo e langa te mari le no va ia tu ai I lo na fa le ino tu le epa ma le HRPP no fa no ngofisi le media o le ala le o maua mai na so ngaluenga a fa mai le ai lo wa tu o te ala to fe ma lo o le to foi lo ngominga ia lo ngominga e sa foi nei ia to I liu foi le fina le vai osina ia fa pena la va vingo tangata tato ia mane foi mo welpong aka Revelation 14 malo ia kanga ia suina no foi na ia ke o ko e pe era ka pa lo ko mai ni ia ora ke pa lo ko pe we vai lunga upa ia a mai fe so le ni ia fe ia ke mo ko mo ko na el malia no iska ka ia ke vai ia ko na ia mai ni o pe ia ka ho le ya so le ka lango mai pe ka ma la mai me ku yo ai pe o le vinga na no fam talanga langa le fa mai pe cho se lunga e ke kau ya la ulif to lo la ya le wa ya a le la e finale e le suine no fa no ngoi ya na na sin me le bide o I America pe ya a tali mai ile tu langa na no fa pe o so ke o foka ika ya no ma fa o le sa nga ala le fianga te te silin fai ton se mo ma o ngade tu nu fa mo mo wa mana mo mo le tu nu ia le wa lua fa ma lua su ma lua ia tu lua I limento fa vale se si ma to sini au Italia nei ia fa pe fo ia RLF o ai le pale mia o sa mo fa mo mole o fia me po la uli fa mo mole la pule ok aka I oficina mo fasenga mo kwa ku'a ia sa no la pule e pa wa me okay lo kar ko ngal kasera ka len fa ko fa pa mi la fali e le ko lu e le ko lu lo ina la isi a fe iska ka ngati lo ina la si pa mi ma to le foi la pule ma to le foi e sa utuala tonu vo umana fa ia suinga ia on fata Italia la ia le mo po la me la vo do atuale ata I tu langa ia sa wa ia fa pena ia le la tu lo le istituto tasi le fionga le sa ia tuala ia la ko tuala a ver lo masui par mia ala ita tu par mia e ai non va ia tu mata va senga me malava laudi me laudi ia le si me ia o telefo ia tala vo man tala no le tu langa ia ma abela ma me o te eu fola ma ia le moto vi inga ia le pe o tau me ia o le sa mo le fionga le tata no te sa le mate tata no ia o le fo ia sa mo ia lo fionga le fai tus a pe o ui me ia te o le ngutu le o le fanga ka wa Rusia ma Ukraine te minei ia le faina se fa uma peia nai matofsidi ia upulasi mawala fa tai la fionga le pule le loto tele ma le sai fa tai mo le fa soa le se uma la moe e le mafai ona fa tau toina suita mai tai e le fonga fetalai ona o le mea o lo tupu e lua po fonga fetalai o papali malauli fa tasi mo sui fonga fetalai ia ona tu ia tu langana no ia ile fasia mamaru le tunu ia o tina tayana pesili e mo nga o maua e manuatu tato valele please e mo ile tala la fa mo ko le fa mai tina tayana pesili atu ia le pule pe mo o maua e vanuatu le tato valele oi o kala nga le ai o nei o le mea makaukianga o lea si mau maia I whamtalanga atongo li stembra kala noa e hoi poli newa I aso poli a mau ato le au linga ato o lea mtau o le mea petsilion whano noa ia lea lawa mana ofan watu e watu lwa lele lea o na la to wa ai mto a tau ngo fie lis
La to vale le ke minei la palongo e miliona mo tupu le lisi le masina. E ale la mona va no te fa foi la to vale na. Ai mai le vale ai va ko vale le ka ko. Ia va ko ar kaure ka mai ka ko ka ma wala lo le ingi. O jode. Pe yang ka ka longo ai ma va tu pia. Ele ko ye si lisi pe ko sidi o le lisi le o mo ngi samo. El manguia le nga mai ngi. Le la fai o la o tal na lo sau. La ave van wat tu tato vale. Le ka lo fai ka ko le la manguia e mai ai van wat. Ai ko poni ka ko pekere. Ia, ale mea ngā le kula i mai ngi. Ngā la, a whai, wha maunginga ngā le. O le, kasi ngā wha maunginga o le Mellington no tuele malo. E le lisi, sini au ka ngō fie le wa mo en malo Samoa. Ia, fua ia Vanuatu mo Samoa. Ia, e ngā kukisi fie. E le wha kuskusa lia Vanuatu ia tātou. E wha koe hoke le wha koe. Ai, kwa te le wha le tono, le mea pe a whai. O le ua mo ave Vanuatu le wale. Ia le o le mai mo tātou. Ia wā le whananga ingo le tātou. Tunu mo mai mo bia e tātou. Ia wā malanga ia le taru mako viti le malanga i vai aso umatai. Lua te tasi i le vai aso. O malanga umai ia manua le whai le tātou wale le pēna pēo le wana amai. Ia ai o wale le le amale. Ia i terms and conditions ia na mai inga ia na mai ia. E lo ngai wha elele stongi le lisi. O le hona mai le lisi ma ho lele i le amatanga. E tele o mea vaenga e le iai le inga le lisi le na mai nei. E a peta ian. Ia, o le alala si sa ili mai uma le e le tala i le vaenga le. Ia ona tata e tonu te mutata no. O maua ato le mele. Ia, le ala manuia Vanuatu. E le valele na mai mo Samoa. Ia, e malo rafa. Ia, te pia le tala fuinale. Wa mele ne tato valele sa filifili, fa filifili, a finale fe fulisai fa la mafre to fa de tato fa nga malole nei o fa nga malole fas e wa filifili pe ave pe tu ia fa pe na no la to filinga ia fa le valele ia fa pe na fa ia to tato yo le lope al luma ala tu luma i tau de papa a sautua tau moanga ia kirikilo no le risi mea ia o la risi mea lele no tātou ia o le tūlanga na iai teimi nei whai mai Paula Panks aua le whaia so manatu nei kuri oe nei kuri foi oe ai o tangata e maua lava mea pio pio nei ua alfa sapasui lava mea uma ia na o le tilo lava ia ma le ofo i nei mau mea o te tupu ia pe o manatu o le matamasenga ai ai al fesili e vatu e te loe le te whengatali au o le talia. Pai la mea tonu fesili whenkiu to le fua o lea ua vai atu wa ngofa mai le CJ i le se fulpasene case ai le ovui. E le mawhai o na ngofu ai se whamasino pālangi fesili ke i sau foi se siu a le CJ e le mpaila ngofu e se kanga kai le kulanga lea pere ai. Ia, o kalelo tali e fesiri ia mali atu wa finale a pai le to lo wala nga uma ba ko kesi se fa solo ia matulanga pa pena ia on ka ko kala ngolo le ai me ia i tulanga i mato sama tai fai puli ia o le tulanga na e o tau fa solo tula ia le pengo cases ia me se ia le nei o le ai o le nei hui mala matu ko ia e fai la to ia fai uma ele tau fia pua ma fatali pua o tau no fatino mas ole no ma palo tale vai taringa na isso também tá ele o se mele foi ele taringa fa pene ia o mai o sai ni le malo boy ia o le lo pola le tu lango ia ta so ta ia la o que va tu tai fa musidong ia ko ki ia se tu langa tonu la va me stay che fa ali uma nei me stay la tamata to on sai matalo le to kita to fa mo ia le ia baby freighten fa mai malo la lela o la vo le tupu ia o le tupu ia le ai se fefe ai ta uma mai me sao ia le o ma fo ngal matu senga fua yo ngal venga no fa penana ngafa malo sunga de faida tus matua e le fefe lava ia ia na o le atua lava tātou te whiwhi ai. Ia,
asvale falava au malo sa no le pule ia fo i le ofo ia Yesu fo i le ofo a Yesu i le faatuotuo o tina pe tusa ma le ofo lea na matu te ofo ai i le tele nei me pio o lo fasoa ia talana asvale o tulaga lava leo na i tatou o le matua tele lava o mea e le talfengai ia mea asvale ia ofo Yesu ia ofo ma tatou ia toia o le atua le i sau e mele nofu ia tatou fataitat tina tai ana ia ngā ua koe fo mai au se kālia ple sa mo la moe ia o lewa lata na uma fesili na matawhasenga e ni manatu mawalunga e ato vasenga li o fefe vato vasenga ia whawhitai telefoa tonu fo i o ngā ua tu never foi la fiafi ia pa ia se fesili ia la fa uma tolta por kalama ia lei o fisilia ia a finale a matou ia me sa fesili sa tapena for tato pukalami o fisilia matawhasenga al tulanga lava ia la se ia finale ona le ana matou whanongolongo whatatanoa le sunga ia Harry ia po le faulalo po finale o le Minstale o leo ia o fisilia ia fisilia po kalame mo mana te fisilia tuai e no mana e fa leo tu fisilia matawhasenga mo mua e ina tanto nunga ono whanongolongo le whape ina mo orta noanga le Minsta i mea i o aisa le na whape ai reo pe se tu la fono lea fai ai o na fai se tu la fono e siaki ai ia tangata le malo tangata whinga malo Nena na tali le Minsta lea mo whanongolongo atu whapea e mawhai e whai se tu la fono tai peo me whai sa tupu mai malo Amerika ina wa sa sauwha aisa le sa sauwha afi le anu le aisa i Amerika ia lea isi stete le sa whai rol mea nai whai tui ia pe whai fo ia mea whina le su e po maua oe ia tātou lai sa mua o lea wa maua ia masaro mia ia leo leo ia whanong pe lufu lima ia ua manatu foi ua lewa na whaatua tonu matawhasenga le pule tūlanga lea pe le o anga tatau loa o na whaise tūla fono e whina le whamalosia walawa iai evidence o mele ia walawa e le ngata maua mai ni toa tele isi le aisa a le whiu maua li maro le malo ia a o ia fo le Minsta o leo lea lau te manatu ai wa le lau to e usu le fono la se whina ngalo e le manatu leo le atunu ulo iei nei se tu la fono e so ina ai fu tangata whinga renga le malo ia me se lava e o lo whaia upu whai la se whina ngalo le pule haftai e peia o le peam tata no momo e le tue alo esel mato vai un whai le unga ia o le melea ina ia whaia in susu enga mi testa tangata renga renga uma le malo wan whaia in whai whainga whai pa policy ele tau fai fo tu la fondo e lo wale tel tonu e ma fai fa tu la fondo o me tel fenai malo sila an fai tengo fa vai nga ia ai me sei leo ia ma to sa tsenga lo ngal malo e o fai puli ka le mo tal no atu fai mo fai puli ia fai ma ton fa tenga e me se le tato tu o fa fi cha u le tu le me se tu no lai ti o tonga o mo tu sa fa film ele vai ngale o mo tu fa polina ya na tu ma ele o mai ne le au va ia tu nei tu langa le o ia ma o tau loa ona na fa se fo fonga ka o take action fai lo se fo fonga va ina ia aua ina ia ta fiel mel nei ele yo ina dabo mo fa afin melne fai mani fa salanga onga awane ia maua i solo atoa pa tuipu o na mel na tau fai le nga te fai ia fai test ia so tanga tanga longa malo so tanga tai salomia ia a tau fo on fai lo male se fai unga mafa ia man to ia tu ia sia ia le ia se pa o le otia yo ai se ona la to te lo e matua fia o atu nu ia mafa nau pe a o atu le fa fitau ni tu nu yo ona to te le tanga mo ile ale mela na le
e tātou la ala no la tunu ke sano la tulo e matua i fai fa salanga ia o ne tu mo ne no tanga nei ma tua i tina le mele tu le mai bo ine le mele tona tu ia le mal putitia fai pule uma ale chapipi ala unga i mele ona le mo tu ta ua e matou le mele mai me moni ana matu tunu malo wa matu la fu me pas ia tu i tanga o me malo ia 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 leo whaafonga mai tātou pili leo wale, man tātou tatano ai lepo kalame, ma lepo kalame. Ia leo tō whaafonga o sau no le whionga i te whaileo tusi, o lang whaapai o le chapipi, ia o leo wa se lau pase ne fwoi tātou, ia le fia nā tātou, o man wha leo tonu, o mo whina la ngai nisho whaipule o le chapipi, ia tātou nsai. Tātou tu ulu mo le tua musumusuina i tātou lo whapenana, mai am tāu pi tonu, ia al me sili na o whaise sao tātou pukalame, e hala atu tātou le vaenga whawhai le HRPP e wha leo atuai ia whawhataila le pule o lese mato whasilia le pule se na tara noa fo i tūlanga lea nei whanau po nei halo fo i lea sa mariu mai i sa tupu i pewhalena i mai tele sa tu lo te e fo le mta au pule no whanongo leo tari le whionga le mista ona tūlanga o le lava o pina leo ni mori mau emergency le lava ni mori mau i le tūlanga lea wa mafuena le whaine morianga. Ale whasiri lea le pule. Na whaise susu enga lea ale tamiti le waitele. Na whaise susu enga whapitoa fuina le pole taavale na mali wai pe na whaise sisi. Na whaise susu enga pe lea ia man tō hoi lena i leo whaise susu enga. Susu enga leo. Pole rau atu la tō pa mea koe whai. Ia lea o le wai kongo le se me whai. Pole lopo pole ane wo iai. Kasi nga meleng fol aku lolo ka awale masal miai man tu fo ole mele tu pole pek sa ngo el miska la falo wa ke ro pole mele nga fu ele ile ale fesi dele ale tv ile ale li hole al fast fesi de so el va ngale awale la or kala miska ale mangingo kala ho ya leo ka mai ngale va ko no Facebook so ai manis ai le ai se nga wa kule ofisa ka wa ma ko la kaino ma ko e tapipi o le fa fa sala longa ang o fai ko inga le fiona miska pere nga fa se ofa fa le kupi bo so sam talanga le la ave le ofa lunga e le sulwa mo sam talanga e fa se ko lunga lo sulwa se te ko sulwa se o fiona mai tanga ana fa ya la ka mi le ma ko sa fa ya le ofa le sulwa ia o male ele ese sinalwa wa pe al mele fi o Facebook hoile a siula le fa kali mai ele ese sinalwa ko ka wa se memo al mele nga le ko pungi le ko pungi le ho fa ya ko u ia ia wa mo ka ulo mo ne ngam ko aso su ele ole ia mo ba ve se ele ole ai se o me ko me mo ko le ka o mai me Facebook ele mas me fa mau ngam ko ngar fo dungo fa me wa le fo ngar ma ko ai mai fo le dungo Facebook pa sa la ko le o fa le fo mai le ku ye ai se fo ngai o fa ko me ia le tu fo mai ni le ave kala o me le fi ka ta ye fai o le ro po kala fa fo le fa sa mai ma ko ia ko wa ko langa mai ale o ka sa al miska lo ni mau ko ele me foi não foi ele iniciou ko ka wa se me mai le ro foi penga fc ele mau que ngo foi por menga al por menos no so ka vale le ven por la ia un pulang fa penga ia ele não se so foi ma ko yo le ka kalu e va ve mau ia ka le po ai mai foi la oficial le ko fai ni si la ko ofa ko ku le lunga lo su be ko su wa fe se va ko pe e ofa ia nga ka ua mingi va mau mai po le fa mtalanga fa mamia ave ia ku ko e se ro ko ke ni ka wa ia o le mafu anga no fasili o no fia malama pe o le mea na faise susu enga fa pitoa fina le sa se taminga pe o me e sa ri tanga fa pitoa la ve fie do tonua pe na maniu ia le alo le tunu i le ka vale pe nga maliu
pinga fasi sesi pe se ala pa semen tupu pe na fa ona sesi pe na yaini pe na urufia lon tino in tu langa fa pena e de fese su su fa pena fai e pe ala ke lona fai na mai fa i fo mai fa to mai papo ia le le fa fo mai le forensic ia a voi fai su su fa tanga ta mai liu fa lave me fa pena o le na on le nga o mai le itaiani ia o le avo ile na lipoti sa lao ile o leo sa fa tu ile o leo ia mo su su nga le na i fa tonu ia e talusia alusia one i taponia le faila lea i fa o pea wa i lo ta tonunga to le forma i e maua o ta tonunga to no mala yo ele le ia va maua i temi ne sa ta mai e ele anga sa mai lunga o le o ta ia ka ke le fi vaila ye ia de leila o le susu engala na fa pitoa le na sau ia ele bilisi na mai le tu langa na le ngata na mala to di poti pe yo le me la na o na o ummi de le fa le ngala o fiunga nem ta up yo e ti nanta no fa fia ai le ma fai ane le tangata tau fa le nga pe le la na susu ina fia lo tonu tu la le poka la me ia na la manino ia o le sia ia mo le sia pe ia ki nanga la makanga fai el kal e o quale o leo mau mai a per ki ngale se ma le o ia ngala kala mai le si fi foi lo so na kala ia al meanga ale ko me ana le tu punei ia o quale lo pola me causo ia fa fa ia o le e mo e peo ka mo ia ko foi ia e peo ka krangoa ia o le kala fai o le lo po ni kala pelo e fa ki fa lo le tunu ia mo so mi ia me ma le alo e kai ni ma le ma kulanga fa penga ya ele ese eu ale ka kalangoa ko le forma i ko fa forma ele ai ama se so o pole ngine ia pe tu langa na wa le fa longo mai le na tu puai ia ma le ia ma to dia me umane ia mo le lo fionga la tati e fa pe e la na ta la tu langa le wa langa mai le interview le no fa longo ia na na pe fisi de tu pe ia la upsilia tu le fo mana mai wa te lo fo bol mene no mana ai ia ele o mai ya le su e moto sa mo vi ngole tu fa ta se fa mo FM e mate su e pe ma u se yo o lava e na mo le sa e mate le ma lo fo e mata ta noa il su e ngole mata pule ia a faila wa ngata le mana temine ia ele ngata mana le tu o le me ngata mana tangata o nai a mata mana le tu ia o te tala tuna ele anu sin ia e mana tu mawunga lava o tu neva foli po sa boa fa tele lava e tele o tu tuania alo e tadia ma telefoni se tatu no a fele o le fono na le pole la solo iva mati a de ta de o la solo iva mati ia le o le fono la na le taserva ia so pe me ia fo po atu la fono tano ina le aso ia me se foi o ripoki e anga solo ni fongo komiki fo ia fai ngei ia ulang wa pena ia le ia o ma foi mato fili na fo tato te tata no ai ele lo se aso to foi to ile fiona te sili tu le pesa mo ele ai molte nei ele lo ai la mo ke kalangoa mo fo ko hoi ia ka lo le se fongo palmengi mo se o le pai o maki ia ka sia ma ko ka sia ngo foi pe o ma tai mo ka ngi o ma mo si mo ko mo se ma lo wa sa ho ngi le la kule ma me fai ma ai ho i se ngo foi o se i sa fai o ngi ma singa ma se fo po a pedida po la lava teni ia si fa foi le lo ma lo simba lava sa ma lo ia a mo se no ko felo inga ma sunga te sili ia no to ina ma ne fol e Australia se mai ele to tu va sa bo ia tu langa ma volunga lava ia fa pena lava ona ia pe le pupinga le tu e la fionga le fele tu se va ma fai ia mo e olo sai o e loto finale fa mangalo ia mo folo tele mo loto ma walalo ia ele sili toa e na te el olo na toa na te pulea loto ia tulanga u malava ia mo onga mata vasenga i la ofionga de faida tuition van fa faida cha pp ia fa penana tapua i to pel to atel le mauta sa movi ngole tua tapua ia o faiva
Tele lato fasili, tele lato manatu, ia o te loa o fasili o mo fena fasili fu isi. Ia tom fai la vai lo mai fasili fena fa le watu. Pa manuia le tu e te motor tato mafutanga nei po, pa manuia fu le tu e tiu te fu la fe ngai malo wa fionga i le vai aso fo, te mo futato ava noa tato te toi fitu fa e fu ini mafofonga i whaftai whelo manatu mai tangata mātutua, o le pokalame nei e lala le pule e tu mai tangata mātutua, i le tai lima se fulu, lima tausanga i lunga le fitsfu tausanga o lo whapena o le lato lea pokalame. Pe o tu langa na e to tele au laiki, ia e tele na o la tau fina, a pea to tele au mātutua. Manau whai tō wha, ia pene tā ua nai i tātou whatata noa, le tua whamani e tō e mana inga, ia e tō lea whanua e te whatou whamai paanga le mauta sa mo vinga le tua, ia tātou whamawai le munipo. Aftai i telefo, ia, mua, ia, whamaruru atu pēr whaifo iese upu o sala le tātou pasoa ni e fiafi. Moli atu le ngā whaftai, ia, le moa pēr le matou awa noa. E whamaruru atu fo i ona le tuai, ona o mai, ona, ia, o whaavelawi whaifale ainga, ia, ma le matou fio anga le maliua se tasi fo tina matua, ia, sa o tu nei le fiafi, ia, o le ala lea o le tuai mai, whaftai tere lava ali pa ia malu su tātou atu nuu. Ia, mo le awa noa mese nei ta mamati nā mātutua, ia, whawhia ngainga mo la tū whalitua, mal pa ia o sa moa i am tūlang whaalufi. Ia, nunu atu ia o le tau wha mapue ina pa ia masa o sa moa le avea. Ai whaftai tere lava ali. Ia, ili nei fōi whaatal noanga nei pō, ia, fia lava e talia lava lau mai. Ia, a wāko i mātou pito la au. Ia, ia mamia hoi le tua tato po kalame ia moto le foa mas foi le fionga ia nu ia mai la to uma lo o kapa mal tato po kalame ia mamia tu le tua ai ma tu te foi la fionga le va yaso ia tato tu fa taso stai mo le lopo malanga le tua ia so foi ia manuia nei po aftai so foi ia lo fionga per tu to es fu male fami no te ona talia le tu la iva tatou pokalame na ma le fionga i le faipule, fionga i ale ala i pule, rimoni a iafi pe ono tau whaafonga ma sila mai fo i nei taimi o le fiak. Ia o le pese lalia e mo le atoa ia lo whaanga i le fionga le faipule, whapea fo i whalitua ma le hai ngali li liu mai, ia o le tatou avanoa, ia po tatou fisota inga fo i ma le fionga i le ali i pule o le tatou kofa mo valval tesi ma le o iwa whāte si male tolu.
To iwa minute o na tale o le itu lai iwa isini au se talia. Ia o le tatou. O le pese na o tau whaafonga mai ai. Saunia le au whai pese kātoriko mai paia. I sawai i peo no tau sila sila mai mua mai ai. Talua i lea ua mafuta mai lea fionga le ata noa te sa. Ia i whatalo whatuai lea nganga whaalualu nei tūlao lea fiafi. Ta tonu atu neva le po i nai Samoa. Ia e whamalo lava le ona sa i lau fionga le ata noa te sa malo tau tu atu nuu. Ia malo fo i le tau ata i nei aso pa i o lea li. Ia, ua whamalo le sau noa i lawa fionga le ata noa te sa. Ia, o lea watu e tau seki mai ia le leo le tātou pokalame o le e lo maua le le atu e mātou lau sau noa mai. Ia, te ilo mātou i nei le whale tonu ai le o lau fionga le ata noa te sa. Ia, lea ua toe tau seki mai le insinia. Ia, ua lewa na wha au ngase le malo le atunu. O lea te mai tau atu lea o le alima i tū lal tātou pokalame. Ia, taluai o no tele o tātou mālo nei fo i aso. Ia, whapena fo i mā tātou aso i fua mas whailonga ina. Ia, ua whaia i asi umi o tātou pokalame mori. Whaafonga mai o le malo le atunu. Ia, a tatonu leo seki mai tātou pokalame tele foa. Atanoa, pena sau noa mai. Tue sau noa mai, atanoa, tue mwhaina e tue sau noa mai po longona le atu oe. Kaya ai maun, ia, o le nara pa o mo le le atu lava, ia, o le ua ua whamilea. Soka i nei le ko tūlao le fiafi. Ia ai le am taina rau tātou tana mai Samoa i le wiko i tūlao le fiafi ia whiwhia rapa. Ia o te toi whatara pātu i le rei vae no le fiafi. Ia mai le company fo i o lo o pasosoani me fo ia tātou whaasilo mai Samoa nei. Le company le o le latest events and marriage i Waitele. Ia masale ufi. Company there o le Latest Events Harrods vai tele bisalufi i le vaina tonu i nā o i ai le a po i le fale le a i o seki le o pisa e ta o le sana rele a complex i salufi o le telefoni o le lua wha vanu fitu wha a le telefoni whiawea i o le fitu o no valu o valu vatu wha fitu o ono valu o valu vatu wha. Ia o le imeli e mawhaiona e pāsota iane i le Joseph, Joseph,
gmail.com. O le email na o le email ai fo ia le Major Events and Heritage i le kaitele ia masale ufi. Ia tatalo fa tu i fo i me fionga ia tu le epa pa o le toi ia ma kutua ia Catherine ia i le me tu na o le fefa ma lo atu le soifua ia ma le nani ia ma. Ia o nanga e whatauina lea pe whataunuina le Major Events and Heritage ia o le haia i matu lea o whalia ia o na fua lau dau ia o fiufi ia lātou te taunene na fōi ia le whaia lea o te una umara mo sos whai koi ponga i te tono o le tātou o tino. O lo ma whai fōi na rent aku ia lātou pool rooms, ma freezers, ia o warehouse, house and office space, or rubbish bins, skip bins, or trailers for hire, portable toilets and showers, portable hand wash stations, ia ma so se mea whale, ia o lo mwhai o na lātou whaanisi nātu pe hae inga ia ua poi, ia so whale bulabi, ia o na whaala watu ia vaenga nana ia i o lono o mwhai malama so se mea tāpu na pena le vaenga te ia nāni tu atu le numero na o le ua wha vanu fitu wha o le fitu ono vanu o vanu wha lua wha vanu fitu wha le numero le telefoni ia le numero o le telefoni whiawi lai o le fitu ono vanu o vanu wha ia o le whailau o loa ina le nā o le au nanga le nā a le Vegas Events and Heritage ia lo iaina lātou o Pisa i Salufi ia ai le ngata o le nā o Vaitele ia le nā ue whaapona i le numero nā o telefoni sea wai i le fo i tū nā o le fiaki ia ai whai au na e fisotai fo i numero nā ia o na e tala noai lea i le awhionga pa ia tūla epa ia ma le sunga po ia Catherine ia maua mai ai ia maua mai i fo se tau ia whaatau nuai ia le tūlanga le nā o i tāpenanga fo i ia o nai whaka le lawe i whai e heke au na iei nei pai tau ia o le to e mawhai o na whio ai ia a maua lava le sele ia mawhai lava na e whaasua te mai a Catherine ia ma le whionga po ia tūla epa ia o na tautala noai lea whai le i o tōlu tonu ia o na tatongi mai le ina ia ai wha pai atu nei ngā tuenga o ngāinga le nei ia me tā ua lava ia o le maunga i fōi ia o le wha pe mo ele o le tātou o tō. Ia, mālo le sau noa i lawa whionga na ata noa te sā ia leo whaafonga mai le mamalo le atunu le ngata i nei New Zealand, Australia ai nei Australia o New Zealand ia whapia fo i Amerika sa tafa lava o kilope o lo maua mai e nei whaasara launga ma le whionga le ata noa te sā ia o te tatonu o se whamanianga lea mo tātou i tātou whaalawe lawe e whai ia mana ia lava le fiso ta isa o lava o au nanga nei pe awhi na mia se whale ie ia o na tōtonga ia whapto se mea lava e fiso ta ila i te foni le ua o ma ona tusi mai to le foa i le whatonga fo i sunga ia tu ila epa ia whaatasi fo i malona whalitua sa i male au nanga ia wae o le tele o whaalawe lawe i tupu nei ia e lafo atu tupe sa moa i ainga ia na mua le atango lima i ei fo ia si vaenga si e tau nuu i ei tupe na whai e ia leo la tau fianga ia alea e le whai a whaatinoina le wha moe lea ia po se maliu, po se whai poiponga ia po asa soifua ia a wale aru sao ia ave sao lava lau mana onga ia i le sunga ia tuila epa malona whalitua ta umai le tau totongi sao lava oe ia tuila epa malona whalitua ia o loa la tau ki liva whatu le whale ie o a umatotonga te mana awai ala waru sao lava lau se leni i le mea e te whinangalo e whale le iai na aso whapena mai se lava ia tātou ua tātou le maua le awa noa tātou te awai atua i Samoa i whalawe lawe ona i tātou a inga a lea lawa maua mai le awa noa le whasala lau mai ata noa ia
e la fo sa'o ai lava ia le seleni ia i ao o tuila epa whaapea fo ino na whalitua ia wā mea ie e te whina ngalo e whaalile ia wha moe moe ata noa. Iyo e. Ke so ta inga sa o ilo lo suma no o ana le mesa mai te ai so ia mai le po yo le fala vera ai o te me fa ye fala vera iyo e ia le me o ai si me ai le fa mai le me te tau no fa mai ai e pe fo yo na la fo mai le se le ia o le ai o te mana tuale o te mana tua ta o ie sa o mai loa ma le o mai loa fese whana tawe. Ia, o le mena utu o loa si li fo ia le se whale o loa. Ia whapea le o iei le tupe po whaatani se tupe a mai whafo. E ona mai leo tō tus po lau po ilea e whamau wai. E whamau wai ia le tō whalawela me le whai. Ai la tusi e tupe ia o loa o whalawela. Ia o le mea tu ia wā lua so le whaasoa o so o na whaasoa o whai o mai whonga o le lava ia o tui o le i whare o lo haimsa mai ia mani o sua mea se tupe e le no pai au ngā wakua o pe a le au mai a le a whaatoa mai tau o le tō ai tāla pia la langa whapena hole tō tiro i me o tutupu wai le whapea i le tutupu mea nei mea o uma a le mea le nao le a mai o le a po i o le sele ni po i le a mo le whao ngai i nei ia me sona whaalu sona whaalu po i le ia o mai wā mata le whaalawe o uma le whaalawe te lea le i tāna po lo toi ia o na polo ngai leo po ai le na malanga mai wha o na polo e toi tau tongi le tala fu ai ia bua se tuma a ho sa mo ne bio tu langa na wa ma nei ai nei au nanga pa pe ia e fai ai ia ona fai tu ai na arrangements pa pe nei ina ia fai ai no pa to no fai ai no pa to no fa mo ia ai e au no po ile le ma se tu langa po ile o fa le to no ai tu se po lau ia ua whale tonu o no pulanga o palama papela ia o nai bisinisi la nei ia e mawhai au na fisosoani ia te oe a papeu whai tonu o le tō aina o lera a whai le whana welawe ia o le anso tau se reni momo mai e bin sa o mai a oe ia i le fionga ia tula epa ia e mese po ia le whantua ia Catherine ia ona tala noa ne ia i tau atu le tau ia ona lafo sa'o mai rawa le i o le tau a whanga ioi na le ia fufuanga le nei sa i sa moa lona winga e le toe a fia foisi ia nai a inga o lo ia i sa mo nei i le tau a whatonu ton mina o vaenga nei ia ona o le o ana mo foida o nanga le a le fionga ia tu le epa ia ma le songa ia Catherine ia ua foi ia whala te lawe whai e tutonu o le tātou o tono ai no ia malo sau noa whaatai fo i lawa fionga le ata noa i tau longolongo fo i ia a au nanga le lei ia wal whaafonga atu le malo le atunu mori fo i wha malo mal whaatai tele le sunga ia atu le epa mal whaitua ia ona o ia fo i au nanga tele le wha mama avenga i le mamalo le atunu o e o loo alala ia atunu o i mamao ia fia wha le lei o mea i wha le lawe tupu ia lea la o na so taisa o lava i le sunga ia tu le epa ia le wai lunga o tato litio ia lana numera episode taisa o iai le mamalo le atunu taton foi fa tai fo i le alualu luma o le soifuanga nei mai tau ngata fo i lea i o a foi fa tau i fia fai i ua mawhai lava o na whai atu lava i nei fa tau ia ai piki i sa moa lau fionga le atanoa tole fo ia o lea ua uma o na tala noa matole ata noa te sai fo i man fa la wilo ai na tili fa manatu ina o le pisinisi ale sunga ya tila epa man fa tu ya Catherine ia ne lei tu langa na tata noa sa o felo ai tu o le ne melo ia ia le sunga ya Mike e tau fix me pole ai mele ngolo tata programme
ia ua uma ia masasalonga tole fo o le sisi me ia o te loa pe mafua mai se waia ia pe mafua mai polea ia te loa sira te suisu ati le mo tai au te tonu ia len fai ana whanonga tune malu le tunu ia mo wat folo si fonga whaftai foi mo le whalau loa mai o le foi a pisinisi le foi tamari i mar wharetua ia o ngā foi mo mātou lo no foi fafo le faina malanga atu e faina fai atu ni mātou sao ia pafso ta atu ia te ia si ainga o tato ainga i Samoa ia o tur fale ia e te mo i fo ia na mo atu nei au setalia whapena ona whapena na whaasoa tu atu tātou pokalame ia ro whaafong mene mamaro le tunu e tatununga tatanoa te loa ia le foi ua tu never po i Samoa ia te le foi tali foi mamaro le tunu e se me te fia mana te sau noa i tātou e le mai ro tātou telefon ia whaftaia tōne fōa te masaro le la wanga i sa roa i le tātou telefon o le fiafi ia ona tātou telefon i le wha o mai po ia le lei ia la tapo ayat i manuia ia tātou telefon mai Samoa ai lava ia usi mai al whaafonga i tātou tino o nisi nei o nai tala o mai o na tū whātasia a wako i le whaafonga mai al tātou tino le nei tū nao le fiafi ua tau fia le tū mau nei ai se so suenga i le malosi o le aki o loo whaungaina le company lea o loo ngausiaina le ri apa malosi le tū le company o le Pacific Rainbow Liquor Company o Waitele o le rover o loo tuua ia i le taimi nei i le maoae o le numero whaalavelave tutupu whaakuasei e tūlei mai pea o na nā i tangata o loo tango fiaina o le fionga i sedi i whaamasina sedi o le whaamasinonga mawalunga le fionga ia Hui Clarence Nelson i le vaia so tanuai na ia tā pāina i le mālo ma taitai o le atunu ina ia tanga i le lava ma fai se fuafuanga i le awa malosi le nei ua tele lava whaalavelave tutupu mai ai pe a tango fiaina e tangata Samoa saunoa ia Hui i le vaia so na tea o se whaalavelave lea na tūlei mai sa whai sa vai lea na mali wai foi i se usora i titi o leisi e lii i na ua tūlei mai se la misa au tau mawhaina le awa malosi le nei o le Roma Boka ma whai ai loa ma lana nui i le malo i na ia toe tanga i le lei i lea awa malosi i lungo se polkalanere le teo kou whamo ma whantesi ma le omari whantesi ma le tolu ma le mai Samoa ma Australia i taia o salulu te tasi o ta wai e o le sili atu le puipuia nei lo le tautonga pitia e sauno ai le fonga o lea polkalame le pionga ia sa i livao o Custino o le tele lava o solitu la fono o lo uia tonga pitia i le ofisa o le ekalesia o le Salvation Army o le ekalesia le autau o le whaotanga o la tau ia e o na nama solitu la fono ma whaasana e le pamisinonga ma latu ia te ia mo tonga pitinga o tūpulanga ia e a fia ona na i whangu malosi le nei o le Roma Waka i mori mau foia i la tau na fia sa whakatamnoina i lea polkalame na mori mawai e lua lava pe tolu au ipu mai no manga i lea awa malosi e le iroa masemea ma e soe pala mlamaki ua uma o na tupu se whaalavetave na e a fiai e te mori maulava e tele i loa se mea tupu o lea whamamalosi e le o tūsi ai le malosi o le aki pe o nisi foi whamatalanga e wina i lea mea inu e tau mo fie tele na i lo le whamamalosi mai fo o le tau le whamamalosi mai fafo i le whasfulu nese pe tūsa i le vao le selau lua se fulu i le selau lima se fulu tāla i le whamuatasi i le ai pe tai ana o le tau le whamuwaka lea o lo whaatauina i Samoa nei lea o lo ngā o si ai matu whamuina ia le whangu le nei o le Roma o Moka e ngā o si ai Samoa nei e wha se fulu tāla i le wha se fulu au nese
E manatu le sui te tai o le tua ngai fono toi pie la wofo e le fitaui ma le tala fea ngai le whaatonunga le minsta o le matanga tanga o whamasinonga matamua wa sati pulufana e whaatati e se le whaatonuwina o le talaino ngā rupina whaia le whamasinonga o whanua matuafa i le amatanga o le vai aso na te nei 2 o Februari una ua ia i nai e leisi tutino taua ngai o le malo o le ao leo le malo le palemia ma le kabineta po le executive le institutino o whaataua ngai o le whaamasinoga ta ue whanatoe i se whaatalanoanga ma tusitane le vai aso matea wa amatamata lava o na solo atu pulenga a le executive i le whaamasinoga o le sauanga polatoe o le tau fia e le minista o le matanga penga o whaamasinoga matamua masati pulufana o taurumaga masani a le whaamasinoga o whanua suafa e le o se pea sa tatau ona tupu aua o soli ai le tulafono whaamae te alava o loo maoti mai ai e le a ia i mafua e le i tu whaataua ngai o le executive ngā luenga a pisi tu whaataua ngai o le whaamasinoga na sauno foi fotoe i lea wheiloaʻiga ma tusitala o se sopo atu tele le whaatonunga mai le fionga le minista ia matamua ma tasapulufana pe a whaatusa atu e malosianga i lona topiga o loo iai nei o le taofiga o le whaasoloina o ngā luenga pasani a le whaamasinoga punu masuafa i le vai aso le tenei na whaia e le fionga le minista i lona manatu e tatau o na taofia le tumau le whangasolonga o ngā ruenga le whaamasinoga o whanua matuafa ma whaatali se ia mai e le suesuenga se komiti whaaparamene i le mataupu nea la ngai le lo ia silistu o Helene Warwick ma whaapea mai ai e se le kopi a le paramene e se le kopi e whaatawatu i le atunu e se le kopi a le ofisa le lo ia sili e se foi me le kopi na si mia lea e le ao malo e whaamanu ai ia le tūla poto na pātia na taulava o na auan e iai se senga i le kopi o le tūla poto e tonu le ana pāsia e le malo e tuna pipi i le paramene i le tausanga e lua afe lua sepulu o le foi tusi a le tamaita i minsta na langa iai sona manatu sa tatau o na whaputeina i noa pe solo iai foi ia le ofisa o le perestene o le sui perestene ma whaamasino o le whaamasinoga o kinua pasuafa ina ua suia mai le tulafono afe i salau le tasi i le tulafono toi teuteu o le lua afe lua sepulu lea ua maeʻa ona teuteuina i le tali o le perestene o le whaamasinoga kinua pasuafa ia taʻua ai e leai se matiaga o le minista o whaamasinoga na te tāwhia ai le whaangasologa o ngā ruenga a le whaamasinoga o whanua masuafa ma e le isokuia pe whaaputai o lātou topinga ina ua amata whaamaluina le tūra o pou. Sa no foki le perestene o isi tōwhinga a le whaamasinoga o whanua masuafa i le amatali ai le whaamaluina o tūra whono e tonu lea o teitai ai nei le whaamasinoga o whanua masuafa. Whaako i le perestene o le whaamasinoga o whanua masuafa o le ātānia i whinangalo le tamata i minsta i tūnanga ua ia la ngā ai meise o tuna manatu i le whaatonunga e tāwhia le tū mauai ngā ruenga a le whaamasinoga o whanua masuafa e o mai kitini o le tātou li putile nei e le toi tani mai le minsta i le perestene o le whaamasinoga o whanua masuafa. E manatu le minsta o le matanga luenga o leo ma le pulenga o whane pui pui le whau Harry Schuster e ono a mata whaamamanu e le matanga luenga le whaataunuina o suenga mo leo uma le matanga luenga i le whaongaina o waila au mawhala au whaasaina. Sauno whawalo o le tūlanga lampanea e o iai leo uma pe a whainei ai whaamamia mai tua inga o lo whaasanga nei ni leo e lua se pulu lima lea o lo suʻesuʻeina i tuuaʻiga e fesotaʻi mai moa sa moa mai ni o soʻaʻiga leo sa faia i nisi o lo masolomia ma molia ona o le faatauina ma le umia o waina au faasaina
o tu ai na whaasanga i le tō te reo lea o lo suina e awhi ai tu wa inga o lo paia ia i lātou mataninga o i lātou o lo umia ma le whaatau i nātu o nei vai la au whaasaina e longo i nai e le au tu nei vai la au whaasaina o le au sopa ia e leo soe lea whane ma lea whane i le taimi e tolu e o atu ai leo o whaamalo le mau o le taimi nei e tolu leo o whaamalo le tu mau ai lua o whaamawai ma fu e nei suenga o lo whanga so ei na sauno fo'i ia le fionga kawalo o lo ma te tuina le lawa i suenga o lo whaia nei i le li o le ai maise o le whaalau i te leina o whamatalanga i o so painga leo ia i lātou le ina whala au kawai la au whaasaina sauno whao popo le whao o leo e tausi ma pui tu la fono ai le tatau o na tausolo mua leo i le solia o tu la fono le ata la tau te tau whai te tausi. Ua tatalaina nei tua mai le to e seitan malala le li o fualo Daryl Mapu le sui komisina o le ofisa o whai ngā pānota le sa tau pia mai le whai unga le tausanga na tēnei ina ua so whaia e leo na whale ma maua mai ai ni aisa o tupe a venga ma losi ai mese seneni sivia atu ma fa tala ia sa moa mai e foi ma se tamata e ofisa o faina pa nota na te ena mo leo se isi ana tau mo faina e te talai o ia i tua e tali ai lona pa masino e le apa o le tausa ei o a fuano e se alo e pasino e le fonga te talai pe pa le pine e sta mo suma ia ma pa i vi o te e mo se pau ma e le tūlai mai o le nei mataku whai ai e susu pāli i li o tino ma se pau se wala au e tau whai e se komisi so e le mataupu o le alia i mei pēr o le tene o whainga leo i tangata o loo whātawina ma whaau ngaina le aisa ai mesi ai o tau pupurenga i whaau whawe mai sa mo le nei baila au whaasaina tele la whainga leo e maua mai e lawa le waila au whaasaina nei o le wala au pāli ina langolang ina fo i lea e le sa mea ma pāli mia tui le epa sa i lele ma te lengoi i peitai na te ina lea wala au e le misa o le matanga tuenga o leo whare pui le whau Harry Schuster o le iwai o le tama o ngai vai tele i le tausanga e lua whenua tasi o le mani wai o se alita le ngoi vai utu i le tausanga e lua whesuiva o lo iai lava māsau salonga e whesautai ma tangata na whao ngaina le aisa ai o mai lava i temi nei e le i mō i lava seisi i ia whao e lave e. I aise li u leo ma seisi tangata na tula i le whao salonga i tapu i le tamaititi na maliu i vai usu peitai na whaia se whai unga le whao sinonga e solo e salatupe i la ua na fia ai soli a morianga. Ua toe whatatia e le roi a sibi e le mālo ia lea whaaiunga e toe i ina ia lea mata upu ona o le we tāna whiangai o le whaaiunga ai sa o maonga tele manuanga o le vitala mō lea na mali wai. O le tātou tāna whaaiu e lei whaatau nuina le whonotanga whaale tausanga po o le annual general meeting lea sa kua foina mo le astona i ana mafi e le asocio tangata whainga duenga ale mālo le pisa a. O le fono sa fuafuaina lea i se fulu i taeao i le holo le tutu i loloto. Sa wa awa ia tu iai le laulau a fono le asoci le pisa a e awhi ai ma le whaitai Bergstene le ala i salanoa ka meli tuala. Sa whai ai pule whai uma e toro po te foko ona o le totele o tangata sui a wai e le i awa ia tō. O nisi o mata upo e manatu sa te tau na ngā o se tūlanga lea i whaarurunga o mata ngā ruenga o whamanosi o whaateina e le mano. Ai mei se foi o nisi o whaarurunga o mata ngā ruenga o mai a konkorante peitai sa whaarumi atu ai o sui le pai unga le kapeneta ma whaarumai loa. E manatu sa te tau foi tana noina whaia se unga i se ngai o inga tasi a le sosi i le whate ai o nisi o te tai o matanga ruenga
ale a sosi a fain tangata fainga luenga le malo peitai e le mo se a noa e tala noa ai ia nei ta upu ona e le lava tu sui a wai o le fortanga fa le tanga bisa a o disi la tala fai na tu patasi awa fo i fa o mai le tato so no i le nei tu lao le fiafi ia wira mau fa so ma sa mo i le nei po ia ai me se fo i le fa o na pea o le tato la me o le me fiafi pa tai ia malo sa noa tata noa deu fa funga tu de mamadu Leo whafunga atu le mamadu o le atunu, tu sai foi matato tala pe o na funga ina mai foi la wafionga. Ia ina manatu mawalunga tata noa, ia te vai atu le teimi, ia o leo pewa tu na foi le lewa fore po i Samoa. Ia foi le manatu mawalunga tata noa foi atu langa iai, ia alo iai foi tato waso lua, la tato tata noa te leo mta upu na tasi almea fia whamanino mai a tata noa whamale mole, po o le mea le tūlanga lea le alo le whunga pitalai, o le ale sa o le tūlanga lea o lea ua ta tala mai tua o aia inga po antu lang whapena mo le manino le maru lea tunu wha mo le mole a tatanoa. O le tūlanga le nā lea ua iai, wai pe a fo na si le fia o lea sa tau mwhai hoi lea awe tua i le whai mo le tausanga na i le amtanga o le tausanga le nei, ia peita iane ia sa te ena lea tūlanga. Ona o se manatu foi lele sa tau fai foi lele ina ia fai o tala ina mai tua ia peita ia ne sa te ena lea ele o leo ia tala ina mai o le fiong foi a fual ia i le mtau pule le na to e rei tuton ia peita ila le o to e fatau nu foi le longa le mtau ia le o fai ia mafai ona ave tua fai ona ave tua foi le fatali ai ia le peo e fatali ai ia le aso lo na whaapusinonga. Ia ai le mawhai ona puse awa no e malanga ai ia tunu o i whakafo. Ia mai o iei foi tutungo le nā tutungo ai le mawhai ona malanga i whakafo ia ma le tutungo mawhulele ina ia ripoti atu ia i le ofisa o leo ia i le vai aso. Pela turanga na o tutungo le nā le uye ia wafo i leo te whai ai ona toe malanga e satu le finga ia fuaro dao ia i se isi lama mea pawane o le whaatutari o le teim ia o le mata wala aua i loa ia le mata upu le pamusino ia anga i longa e a hoi e whai e whatulanga hoi le pe e ioina pe te ena molianga ia te ena molianga ia na whatau lone o le pamusino anua i lau ki umale le mamole umale whamusino e ape o le i le vaenga le nā tole a fo le sao whaalonga i le whinangalo hoi leo le whiunga iala le pule whapea wo umona whaias ke suasuen suasuen ma po le masani rawa le whai le postmortem e a le o iaila te whamatalanga po le pena ia le pe le tau e foi le whiunga le pule ia le tulang na iai ia le postmortem le lana mai ia te la mona ia o se tulanga le na le sa tau mwhai e se suenga hoi le ia foi i le tulanga le na pe e fia maua mai e se li se tatu kopi hoi le o le ripoti o foi o le suenga le na le no fai le i si tamaititi le ana maliu. Ia. Le lau fionga tole fo. Malo, ia o le tūlanga na, pe o le fasili na, ia le mo le maru le tātou atunu, ta maa matina mātua, ia tātou lotele, le ua tatala mai tua, le alo le whunga fitalai, ia alo ia pui puinga tātou malo, ia tūlanga whapena, ia tātou maua loto saima loto whamangalo, tātou lo foi tele lava tātou lo toita mo tātou lefi fia mero tupu mai ia tātou voolo i alo mawhanau ia tātou tōtiri e au whangota e au fo i te tauola ia pau lava le mea ia o le tūlafono taluai ono tātou whangau le malie foi e tusau tūlanga o tātia mai le tātou atu nuu nea whainga whaavae
tatou malo ia e salu tatou fonga fetalai ia a le le tupu me mafua i loa e na faapea lava e fai lava mea mo'i ma mea sao tatou ola mea tonu le tu e longa ia faina pe ua te tele ni langalangao manatu ia ono le tulaga na iai ia tatanoa faafetai tele lava i le tulaga na ia le sisi mea e le manatu mauluga o nisi o mataupu tele fia tatanoa ia te lagona foi le ava ma le whaarol tele atu lava i laua fionga i Samoa ia mese foi o tātou pāanga so si tū nero langi mō mai ai ia lewa tātou sawatwari atu wa te ar tātou temi e ono le tele o temi waru i le pātatanoanga foi o niso foi o tātou mālo ia e lua tātou mālo fō nei te lenga ia molio ia whapea foi ia le sunga ia si tangata ia whapopo atuai ma tātou mālo whapitoa ia le sunga ia la le pule el fai tu se van fai ia o te loa tātou la tātou tanoa i matau puma ia i le aso lua i malei fua mai po kalame tātou mai Samoa e rere manatu a tātanoa ia to ne ia vandoa i laua fionga i wapenana e whātou whāma i le mamaru le tunu ia tātou toi whira i le se temio i luma ma whaamuale ma tanoa ma whina ma i noa tātou po kalame nei po Ya, malo whaftai sa no foi tole foi nei tu la le fiafi o malo whaftai malo foi lau fionga tole foi ma lau sunga e u nei tu la whaftai no foi ia o le tato por kalame nei tu la le fiafi tanton ia o family ina ia le whafonga foi ma le pai mo le tato tuno ia i le foi tu la o le fiafi ia wai manei ia le longo pui ri pe o le tato tuno i le vai aso le vai aso ia po le lofa malana le o le tua ia le pe ona mo mai le tala mai usila ia o na o no ke le so fuo o le suma po le option mai le take time ia o te ai fuo mai le mai ia o ta pena po nisi tu la mo siaki ia le to fo mai le tato tu se vai teni o luma ai mo le teni o option to le po ia pa pena po ia le matele le autustusia le tato proclam ia mese e tina te mama tu o tato no i kai mo tapo ai fa via le koi le nei poi tu la le fiafi a mo foi se malo longa ia mo se malo longa to file u i le nei po ia ona ala faiane le fa no le lei le aso ata ia wa fo ia onga ia mese o nga venga pe ona pa tenga ia i le nei foi ba ia so tawa mata o le afeia le tonu la o le tātou whewai i le taea o le asolua o le ai aso nei ai e manu te leina i e pasau songo te toi o le mipo ia ano longa whaatu le nei tu la le fiafi ia le nei whaftaia tatanoa la whaina watu whamandanga le tātou pokalame nei ia me se foi a tupu mai le atunu la tātou toi talanoa foi le asolua ana fongia le tua timi toi nei po mo fionga mo ni miti le nei ana fai me mo ngalenga le so taiao e tato toi fula i da so lua pe atu sa le fina ngalo al tato tua al temi nei fato ai la fionga le atata norte sa manuel po Sorry for you. Ia o awhatonu nei lei tu lai i vai sini au sitalia. Tun foi le malo le atunu ia o le tato pokalame na mo le nei foi tu la le fiafi a te le fo ia mo le atu wa lo faanga to o tustusi ona o fai wina le o tato pokalame nei taimi ia le lei o te loa foi le tato maftanga nei po le ato autostusi ia mo le atu lava le whamalo ma le whaftai te le lava le ngona mawalunga lava ma le fia le loto ia e tasi le tato autostusi ia na tano tu ese nei po ya le na sunga ya Josefa Ambua ona o te vai atu ia o fai foi se la to ve langam se la to ve singa se mele te tau no ve si ai tu la fono tu mau la volta to moto sa mo vi inga le tua ia awali ia fo lesi pe awa fonde ia fia fo lesi pe awane interlesi ile pinangalo lesi fai la va pinangalo tangata ia mai no manatu e fai lunga le wala pa lo vai ono na wena fitinga inga fo le matafasenga inu ia o fai unga to le fo ia e uma nei no tangu le to fa of mai fo tonu le sunga ia Josefa Ambua a pena ma fai na ese no fa la velave ia te o fainga tato po kalame
te wawai atu lava ia la whai ale whinaunga ia rea sila ma maro rea tunu. Ia rea ngotang lone ia wha amaro lo ia si uso nei tu lau Joseph ia tonu wha amaro lo mo te minei ia maha e fulpokarami na tau fule toi tu tonu ia Joseph au mua. E tau tua nā, le tātou vasenga atoa lava, e le ngata na le sunga ia Joseph au mua tātou uma lava, ia a whinau lava le point, whinau lava, ai aua nei a vea ma mea le a iai lesi, le whinangalo lesi, i pero tu langa nā, ia ma lau te fui nale le fio lesi, i nanga le whaafunga le maru le tunu. Ia e lea ia la puatam whai ngā, ana se la patai e tu ia to le fua, i whawhaingo fia tātou maftanga, ia a umara, ia no tau whele toi tu tonu, tātou to tanua whele le aso lua, ma le sunga ia Joseph au mua, whapea e mua mai, ia e le ai, te anau te minei dawa, ia tu langa nā ain u, matu vasenga, ia to tele fwele matu o whaatasi minei aso, ia sunga ia Manusina, pe Joseph, ia manuia le po ata tanoa, tu langa longa lue, ia pe whalenga venga pe Joseph, Teresa, puni mata, God bless, whaftai Teresa, whaftai fo i mori mai moa, man mafuta mai, aso wale whalawa au, ia, whangia, fo i mori miti lea, so wale man to ina, tau maia, whapena, ia whalawa au tau maia, ia, mawa pen mahado si te ore ta maa, tato mafuta i pēr, ia, whapea fo i te mata, ia, Paulo Banks, to tele lavo i tātou, ia, whapena fo i tū la whale ali, o tātou pokalame, ma lor whaatasi, e ui lava na umi tātou pokalame nei po, ia umi lava an mesili lava lai fia tātou, tai lua whalmana, whaftai tai ia miti Edwards, lofi pōs ia moa pe lua, whaftai ati o ta mā, ia, o lo mo mea tātou pokalame, ia o te lua fo ia, tusi mai lava le teimi e whai iro pokalame, o te fia matamata to fo ima fia whanongo e pu e maini o loa tā ua, o le haftanga fo i o wafulenga nuu, so soani fo e tātou pokalame le moto sa mo vi ingo le tua plesa mo la moe, whaftai tele lava, whama, ia, tātou mawhtanga nā, ia o tō tere matu mawhtanga NU, ia e tō atu ere wanoa, ia te oe matu wasenga. Ia, whaftai, ia mo le te fo i whaftai tele lava i mata o tustusi, i tustusi mai fo i tātou pokalame nei fo i aso, whamania tele le atua i mo o tō uma, tiu te mawhaiva e whea ngai e mali nei vai aso, mas fo i o whai ngā mālua longa nei pō, ia le mamalua Samoa, ia i le awa fo i mali whaaloalo, mātou te whaaftai fo i mo tāpua i ngani nei aso, tātou pokalame nā, a whai fo i wa sala ia se ngangana le pokalame nei, ia sala i wala e pei o lea, whaamtalanga ia e whaamoe moe, lau tō whaafaa lea tua, lau tō whaafaa tupu e maanga roa lea o nanga le Mount Samoa, ovi i ngō lea tua, a ia manuia tele, tiu te mawhaiva e whia ngai ele malo lea tunu unei vai aso, Misi fo tapua inga ta mama tina matua i lawa mamaota. Fasao ni fo yo nai whanau ia o onga le aso atai au. Ia anga le leile atua. Ia whamanmia fo i manmia whai ngā malolongo nei po. Tātou toi whiroa i tātou pokarame le malei fua mai Samoa. Le aso lua pe apo le alofa le atua i moli ailo soifua. Sa mātou wola i le li mai le tai au. Ai mo nei taimi wha soifua ia Samoa lo watunu pele. Mai le maoti Samoa vi ingo le atua i sini au Setalia.